Sayyidina Muhammad. Napa? Bismillahi Allahu Akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunro to nga ko di tapala ero bismillahi Allahu Akbar. Makanya kung kamano na manudan ni na marepa po imang ay ajaban na tabawangin po imang hindi ba nagere. Daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo panina rampa-rampa lato igere na pasiparewa. Hindi ba na upaguro ki bacana bismillahi Allahu Akbar. Ito. Kami tu makanya adabnya taruy matarap pisoy sunnahnya supaya dia narasakan yang mapadi olok-kolok puimang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online makamuti kay balu makai kati balu online seperti FD, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FD itu Jerman, jadi itu pisau makanja pakai magere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai magere itu na pakai arak magere unta. Nah itu satu kali tarik itu bisa juga 2 kali yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya aja na po ima mali manrase kasi ko po ima may mali pamasuli-soli angka 3 juta lina banyak itu. Kemudian kata 1 juta si tengah sekarang itu agak murah kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina ada 1,5 juta makanya aku masigi emeli Pak Mega Modi na masigi masjid yang bali talengi pegawai sarata misalnya talu pegawai sarat cidimang talia pak tabagyan ni apa menerima gere manang makada taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali na 1 juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng si panrasay tak 20 sa buci dialong ay dera kan itu jadi peringarang memang nih jadi aja nakasita sesay pu imang aja taganggui pak menyamat dia tu ko imang marajing pay makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapaja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju iya aja na to makada imang iya rolayo ko barisiyolo makara jingi runtu mandari na laba sujadana imondri gata sujadana layolo sujadana mi maju de na maju taon na pada sa pimelo igere kigatang layolo padahal ini suruh imang suruh mi maju layolo itu baratnya itu yo pemakun raya de meto nawading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua talu masigi pak membela-bela kajokan karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya jadi sipue makunre sipue arwane iya denai mon risap na makunre ya bandring pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya iya engkau masigi 2 talu runtuk makoro sap nawita mestinya itu kan perempuan di belakang jadi makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus imon rilada napa masambul la yolo ki ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada ya kotama ki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala sama di ceutanri tapi aja to sita macai ko de nagagon rongok ko lo bakama sa sebelah kiri atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange nah tomon rika namanang loh makanya tidak boleh padila itu merubah hukum ini tuh namanya gak tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo mamulan ita dengan papuren ala la corona biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap aja nolai seta malolisu sebab setan itu kan mengganggu supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat komege salawat Nabi akan menjemput kita makanya iya ko tahu mada Pak Bu angka 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar
Ia ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia ko dena nakedo tahu madangin katu tahu madang masih cerita tapi tidak bergerak. Dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya dua memang. Saya mendapatkan ada dua hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih menitik beratkan kalimat Allah. Kopat tareka, kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamai la ilaha namate. Dia nasambung berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dalile nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tuh? Makanya tuh kami lodongi aso salasa dia penilaporo, napi catak. Hari Ahad, hari Agase, sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat, dia dicatak, napi catak. Dia penental laporo. Pak dongat tawat tu na Jumat, napi icatak. Aso 1 icatak, aso ha aso icatak. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang danukan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongeng. Apa ya ko Pak Dongeng melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya na tu na mega tahu Pak Dongeng leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat emang diulu tuh. Sedih paji ulapor ina berubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Al-Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim italian supaya mamakoi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai jasunana, sampai jasuna musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu
alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka na milaw domi asam pajangi nasaba iya sampajange tanpa perantara iya na tunilaw na bitta alengi pakak sa umaku ya wadinge sipak bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na ka masampaja Nabi itu ko Bukit Tursina, masampaja ko Baitul Lahmi, masampaja ko Masjidil Aqsa, masampaja ko Madinah. Berarti masampaja memang nih. Nabi Adam masampaja, Maryam masampaja, Nabi Zakaria masampaja. Karena mihrab nah, jadi kami mana sampajang, ia tu Nabi komisi pak bicara pungi melalui sholat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, ametamo pamatajang. Malaikat laporoi, tapi nareko masampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu jo ke Pak Camat, cede Pak Desa, lo ke Pak Camat, napa lo ke Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ke Gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek tatipongi Gubernur dari tanah langsung Begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat. Isamesangnya hajat pangelo orang meloki maga nameki malakai ya sapaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampai sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia de mereka mah bicarogi konia apa tania pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine, meki mapano bibi, sholat sunnah. Oh kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk. Langsung nalena misangi, nalena makatan ni, alena pancaji balawoi, alena maturoi. Nama gampang. Iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie, dia nama saranya wana malaikat stres. Malaikat stres. Aga na pura tu lima cenne malaikat ko sida pena. Kami Nabi Ibrahim tu lima mako melo ni adem perang. Angkai malaikat, Ibrahim, musamo gaji tu alemu maka da meko itu no, maka dia Nabi Ibrahim, wisasa, nang kana tu api malu naiyak may pasipulu nga ngaju, nasi dia potau pasipulu ngaju, na mana saya may tuno, nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama pi, maka dia malaikat, mapit dia mo masilas-silang, maka dia Nabi Ibrahim, aga silangi ka. Nasa hiname ko je itu maka dia Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat nasa we melo kak bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau de malaikat de na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pong Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Nabi Ibrahim aga memang tugasmu nasa naiyak matoro yang ingin si babosye iya ko yaleng nga isi lau papole angin lau palutuman ang iya jue mak dehe napo papole busia padde maka de Nabi Ibrahim napodangi malaikat eken rome mako memang ilaw nasa o ilaw isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh ya bana langsung nasisam matoka napodangi malaikat nasisam matoka yan na to nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka dari pong Allah Ta'ala we atak
kuya pe naranno nga mewaiwi. Tappa makada po ang Allah Ta'ala na podang pi kulna ya na rukuni bardan. Pi cakke ko. Wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim. Apa iya kene cakke na dena pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke. Maka po ang Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capa na wasalaman ni sappa idihe. Agi-agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama. Hindi aga yapeng itamo kopi siyempre patapulos so na patapuluan ni na iluto no Nabi Ibrahim. De nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api. Maka de to pandrita patareka sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige, gambara api mi. Jadi sipak na mi bapo ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu. Iya natukong ka aga-aga pa bu, tapi ang katopa ko patareka iya. Tapi iya ko pa hikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da de andre kong kay nasong yok ko bayine na ko de noli tau kasiya sinapandre. Mako matoga radio ko bulata. Dedi di kolenna ni nanre pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre. Tappa makat de nanre de senandre. Makat de lo sappa tau kasiyasi. Anak yatim. Sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh. Talo manre si bawah. Tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandrita pa hikmah. Iya ko mapacing agagay mo sidak kamu ina pamandre denanre api. Ba hikmah. Iya na to napake papasae. Maka da iya kong kaaga bunga tarala tapapasidakangi. Nasa ni mula balu. Ito motot tariolo, ya ko mapalin na andre, de na sa jo na andre, mala na andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na andre chokin na, pak maka de ro pasidak ka. Maka da papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu, choki minapandre. Yan na to, ampay mapira choki. Nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo. Pura pinale nandre coki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar di coki na pato mandre. Onroto na palasang. Tapi den ako atau penrangnya de. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sadakah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidakay nasa ninong manue ninong ngasue ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala seri mancay pasidakka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakka. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dade kage konandre balao pasidakka. Dale na meto itu balao. Maka de kone capuri dale na manang. Tedo? Jire. Makiro. Tapi angka tu na Pak Guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Ya lontara na meumpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alenyak nih.
32 lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin ka baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na pasigari na pasirame. Denan re ulla de to nan re balao. Kato, yan na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makna dia naji maka sekke mak bere sakka. Pak makometi di taulino di patak kalupangi. Ya kome maponobi ni milaw dong. Matanang ni milaw dong. Nanre balawo sena milaw dong. Nanre ula sena milaw dong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray masike niya to. Makuaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana macerame setengah kita lua. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatina makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat nuru Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulay baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ya ko de tulay 70 na. Ya ko de tulay cukup 40. Ya ko de tulay 30 na. Ya ko de mo patulay 10 na sidi. Ya ko de tulay 7 na. Ya ko de mo patalu na. Ya ko de mo petalu. Allahumma salli bawa na ta baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu ses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapala ni? Ha? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode tapala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya tiba canggih. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi cede we. Sama-sama ya tu tiba canggih. Ibacanya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapun ya nak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay.
Iya kupura ki onak masampaja loro tabaca kasih ratu deta kasih asina mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau tahu masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astagfirullahalazim ipacuri jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah akja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasi ratu. Ya ko pure asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srahli sadri wa yassirli amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deu lek baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbis srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na Pak Guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau mato angka wija-wijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi nak kurasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insyaallah degaga Maria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masampaja sunnah. Ya aku masampaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya namalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah iya nah insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah bu itu surah khusus itu iya miko papakatan nangati ina ataina kuma susah-susah papinat dingin menerima bereba aroy menerima domba-domba aroy masih bawang baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah
Iya mikoto lima susumpai papena dinge cek desa kadamaje tuli tumelo macaina de toga pakacai-cai ki de toga ga susah na tuli mandari menre emosi angkatu nabita mapasangangi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula akkatallu atau akkapitu maka de nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawa ku ipulukulalan na suruga ipalansut tamok watina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamok kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga itu barakah makanya namunya itu ta'ala sikiri insyaallah ya natiasa sahada naruwe sahada pamulangnya ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sada ru itu ya ko sada na ru itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula yang pai na baca tu kay ko me matinro angka tau malada lasanna ibaca ya tunap pai tapuasanna na itanaya lebe insyaallah iris satu kola sapacapura si bawa tania ya na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rimah kutana itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata memang repak bura pak doang bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura la shifa'u degagawat di pasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuwat di pasawi. Nah, aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Apa lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca kuminong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya, biasa kita mak geremano, mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere Manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu akbar. Pui mama ni. To. Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dan palaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu akbar. Nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na pabana tabawangin po imang hindi ba nagere daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo panina rampa-rampa lato igere na pasiparewa hindi ba na upaguro ki bacana bismillahi Allahu akbar. To kami itu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia narasakan imapat di olok-kolok po imang pasangi aliki piso matarap-tarangnya asurasi sangi ko online makamuti kay balu makai katoy balu online seperti FD, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu
Banyak kalau epik itu Jerman. Jadi itu pisau makanjak pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yopo bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na pu ima meli. Man rasa kasi ko pu ima memeli. Pa masoli-soli angkat 3 juta lina. Kata 1 juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata. Misalnya 3 pegawai sarat cidimang. Tali apa? Tabagian ngi. Apa madari mak gere manang. Maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasaro pak gere na mimenan lia ngang isi pan rasai tak 20 sak buci dialong ai dia kan itu jadi peringerangi memang nih jadi aja nak kasih tas selesai pu imang aja tak ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya timange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa Pak de panapaja na may kami selay. Ya ko imang si selay soro de kami maju. Iya. Aja na to makada imang iro lagi ko baris yolo makara jingiruntu. Mandari na labas sujadan na imun rigata sujadan na layolo sujadan na mi maju de na maju taon na. Pada sa pimelo igere kigat tangin layolo padahal ini suruh imang suruh mi maju layolo itu baratnya itu yo pemakun raya de meto nawading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua telu masigi pak membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya jadi sipue makun raya sipue arwane iya denai mon risap na makun raya ibandring pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya iya engka masigi 2 telu runtuk makoro sap nawita mestinya itu kan perempuan di belakang jadi makun reko meki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus imun rilada napa masambul la yolo ki ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sap belakanan na imange atau 7 orang di belakang imam napa sap belakanan na sabul yamin makanja lada ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala sama di Cautanri tapi aja tuh si tamacai ko de nagagon rongok kue lo baka masih sebelah kiri atau pui masih satapoda kada lo ko rusunai ko pui mange nah na tomon rika namanang lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum ina tuh namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo mamula nita dengan papurena la corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi tahun kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya ia kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Ia kau tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia ko dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirih. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah jadi tidak salah mana tuh surah Yasin tapi selama masih bisa ditalkinkan talkinkan baca dengan kalimat la ilaha illallah ya mikodena nulai cukup kalimat Allah nah sebab itu hadisnya 2 memang saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah.
Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka tu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopat tareka, kau tahu masih sana. Magai, nasabak makada kamay la ilaha namate. Dia nasambung berarti ko makada la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan, cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lelena ro kalimat Allah ada. Wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu, dalam risalah juga disampaikan, ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai gang kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Jadi bayangkan di Kamis si lapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tu? Makanya tu kami laudongi aso salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agaseh, Sining, Ahad. Jadi dia penicata. Mapamule esok Jumat, dia dicatat. Nape catat, dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat, nape dicatat. Aso 1 dicatat, aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodong. Apa mesak kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang anukan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ya Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya kok sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya natu na mega tahu Pak Dongan leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat empat diulu to. Sedih pa ji ulaporo ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imamul Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talya nga sepeda. Kong kamodita iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italian supaya mamak koi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Tak coba gare, nang kemana tuh sampai sunana, sampai sunat musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na Salasa tarewa angka ni rewa dia panilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajange tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadinge sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na masampajang Nabi ko Bukit Tursina, masampajang ko Baitul Lahmi, masampajang ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang,
Nabi Zakaria mas sampajang. Karena mihrab nah. Jadi kami mana sampajang. Ia tu Nabi ko mesti pak bicara pengi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba. Nang kamodo taubat. Kenapa mesti ada sholat sunat taubat? Nasaba iya kodo, amit tamu pematajang. Malaikat laporoi, tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo Pak Camat, napa lo Pak Bupati, Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ke Gubernur, wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek taipongi Gubernur dari tanah langsung Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Disemesangnya hajat. Panggil orang. Meloki maga. Nameki malakai. Ya sampaja sunnah nih. Aja mau tak kena wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia mereka mah bicarogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih jadi tepaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine, meki mapano bibi, sholat sunnah. O kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk. Langsung nalena misangi, nalena makatan ni, alena pancaji balaoy, alena materoi. Nama gampang. Iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie, dia nama saranya wana malaikat stres. Malaikat stres. Aga na pura tu lima cenne malaikat ko sida pena. Kami Nabi Ibrahim tu lima mako melo ni adem perang. Angke mereka, Ibrahim, musamo gaji tu alemu maka da meko itu no, maka dia Nabi Ibrahim, wisasa, nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju, nasi dia potau pasipulu ngaju, na mana saya may tuno, nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama pi, maka dia malaikat, mape dia mo masilas-silang, maka dia Nabi Ibrahim, aga silangi ka. Nasa hiname ko je itu maka dia Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat nasa we melo kak bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau de malaikat de na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pung Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Nabi Ibrahim aga memang tugasmu nasa naya matoro yang ingin si babosye iya ko yaleng nga isi lau papole angin lau palutumanang iya jue mak dehe napo papole busia padde maka de Nabi Ibrahim napodangi malaikat eken rome mako memang ilo nasa oh ilo isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah Ta'ala jadi nih ko suruh ya mana langsung nasi sama toka napodangi malaikat nasi sama toka ya natuna nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka di pong Allah Ta'ala we atakku ya pe naranno ngamewaiwi tapa makada pong Allah Ta'ala na podangnya pi kulna ya narukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapas salama ala Ibrahim apa ia kene cekik na dena pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macekik ini maka dia pun Allah Ta'ala bardan wasalaman ia na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre ia mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengitamo kopi siamani patapulo sona patapulo wanin na ilutuno Nabi Ibrahim de nandre api malu mo pie nandre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nandre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu
Iya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipa na dinatuno. Sige, gambara api mi. Jadi sipa na mi bapo ang Allah Ta'ala nalagga api dinatuno. Iya na tukong ka aga-aga pa bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya ko pa hikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denol litaw kasya sinapanray. Mako matoga radio ko bulata. Dedi di ko lenna ni nandre be pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Kalau Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre, tappa makat de, denanre, dedeges senanre, makat de, lo sapa taw kasyasi. Anak yatim. Sapa, ang kapanarunto na panuli, kadalo ko boleh. Talo manre si bawah. Tudang, na panre jolo iya nanae, na pamanre Nabi Ibrahim. Maka dito panre tapa hikmah, iya ko mapacing agagay mo sidak kamu ina pamuandre, denanre api. Hikmah. Yan na ito napake papasae. Maka da iya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balo. Ito matot tariolo, iya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pa maka de ro pasidak ka. Maka da papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu coki minapandre yan na to ampay mapira coki nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinalenanre coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pidi ibampay pasar di coki na patomandre onroto na palasang tapi den ako atau penrangnya de itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge agay masidakay nasa ninong manue ninong ngasue ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala sari mancay pasidakka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galungnya ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake itu nasa pasidakka iya naro nala dasar oko niro maka dade kage konandre balao pasidakka dale na meto itu balao maka de kone capuri dale na manang tedo jire makiro tapi angka tu na Pak Guru atau pandrita riolo na baca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi ya selontara na umpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus tak dengar robo makoko kapang alanya nih 30 tua rua lampa isa na biasa baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk kasikiri na ulay ko tilalan na tu subhana man halakani walam yansani minar resking katu baca di situ itu 38 lembar kalau tidak salah timbal balik oki-ogi iya tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw wena na pasigari na pasirame denanre ulla deto nanre balao katu iya na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa aku penrang tasapayar cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid iya tapakan jaki ni sakka na Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balaw
Pak makna yan aja makasike mak beres sakka. Pak makometi di taulino di patak kalupangi. Ya kome maponobi ni milaw dong. Matanang milaw dong. Nanre balawo sena milaw dong. Nanre ula sena milaw dong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray. Masike niya to. Makuaga ko penram. Ha? Wih, si Jana macerame. Setengah kita luar. Oh iya. Kemudian. Iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka. Maku manibate na makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani. Kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasih ratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau dia mau patalu. Allahumma salli bawa nata baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya kau tulai mali salawat sisap buses sotale salawat 1000. Tapi ya kau dia tulai kata baca mo ko matahaya kita salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange. Wat dingi paki milaw dong. Ibace akatalu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Tak apa ni? Hah? Wah nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya rota baca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera, tabaca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pake makburah karena sama-sama ya dibacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi cedewe sama-sama ngi, ya tu dibacaan. Ibacanya ke 10 sera, napa tu milodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kunadapi ya kana budua ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah kwe? Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin mate. Itu barakan itu. Makanya itu kau tahu masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu puragi masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya ku puragi masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya ku dia tulek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasih ratu ya kupure asara matu age baca Rabbis srah li sadri
wa yassir li amri gangkana yero aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbi srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana sesuai ini menisaparang waktu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na Pak Guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau maton angka wija-wijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi nak rasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai mas sempaja sunnah. Ya aku mas sempaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia nama digaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya namalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah iya nah insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah bu itu surah khusus itu iya miko papa ketenangati ina ataina kuma susah-susah papinat dingin menerima bereba aroy menerima domba-domba aroy masih bawang baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah iya miko to 5 susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tulito melo macaina de toga pakacai-cai ki de toga ga susah na tuli madari menre emosi angkat tu nabita mapasangangi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula akkatallu atau akapitu maka de nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawa kui pulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga itu barakah makanya namunya itu ta'ala sikiri insyaallah ya natiasa sahada naruwe sahada pamulangnya ya kumaka asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu
Ya ko sadakna ruwe tu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay alebe. Insyaallah irisa tu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada na munri makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kalau memang repak bura, pak dong bismillah ibaca, bismillahirrahmanirrahim, la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim, nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura. La shifau degagawat di pasawi ala sakui illa antasyafi kecuali ini mipuat di pasawi. Aja tak kada bismillahirrahmanirrahim, akraki bismillahirrahmanirrahim. Tabla nih. Hah? Dek, jaga tabaca ko minong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim, engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu akbar. Pui mama ni. No? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut dua telu tau pandrita kecuali mantasapi da palaba ipat teru bismillah tapi deni pakai sama gere. Mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manu dani na marepa pu imang ay jabana tabawangin pu imang hindi ba na gere. Daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Hindi ba na upaguro ki bacana bismillahi Allahu akbar. Ito. Kami itu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online makamuti kay balu. Makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu. Banyak kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai magere. Pakai magere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai magere. Itu na pakai arak magere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga dua kali di sini. Iya. Aja na po ima mali. Manrase kasi ko po ima mali. Masuli-suli juta lina. Kata si di juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata. Misalnya telu pegawai sara Cidimang. Tali apa? Tabagyan ngi. Apa madari mak gere manang. Maka da talen ni, alina makatan ni. Ya ko pagi pegawai sara, tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid.
Makanya apa ya ko pui mamelo mali na si di juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng isi panrasay. Tak 20 sa buci dialog ay di kan. Ito. Jadi paringarang memang ni Jadi aja nakasita sesay po imang, aja taganggoy. Pa manyamat dia tu ko imang marajing. Pay makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kapala desa pa de panapaja na mega meselay. Ya ko imang si selay sorong de kami maju. Iya. Aja na to makada imang iro lagi ko barisio lo makarajing runtu. Mandari na ba sujadana imunri kata sujadana layolo sujadana mi maju de na maju taon na. Pada sa pimelo igere kigatang layolo padahal ini suruh imang suruh mi maju layolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto nawading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua. Kedua telu masigi pak, membela-bela kajokan karena runtuk masigi, tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi, tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua telu runtuk. Makor rosap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yolo ki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki pak masigi na lubang kanangnya sabade ceutanri tapi aja to sita macai ko de nagagon rongok ko lubah kamase sebelah kiri. Atau pui masih satapoda kadalo ko kurusunay ko pui mange. Na tumon rika namanang loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamulan ita dengan papurena lala corona. Biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin masuk deh. Tapi iya kau dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih serita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirih. Mas Sausau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makadaka may la ilaha namate. Dena sambung berarti ko makadai la ilaha na lepu betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang ada lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamah pak
ang kami matutu kotak-kotak na. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tuh? Makanya tuh kami lodongi aso Salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat, dia dicatat. Napi catak, dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso Ahad aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Salasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang ndak anukan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongeng. Apa ya Pak Dongeng melalui jalur malaikat. Ya kok sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya nanti tahu Pak Dongeng leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Makanya mereka tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat empat diulu tuh. Sedih paji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak Dongemu patapulos sona aja merubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda taliang sepeda. Kong kamodita, yo pokok mak kada mak belikan ka sepeda, baja mak belikan ka mobil-mobil, bajana mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim taliang supaya mamak koi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang kemana tuh sampai sunana, sampai sunat musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na Salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi. Nah sabab iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini puang tarah. Maka dari puang Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang na sampaja pak na zaman Nabi itu angka na. Ka masampajan Nabi ta ko Bukit Dursina, masampajan ko Baitul Lahmi, masampajan ko Masjidil Aqsa, masampajan ko Madinah. Berarti masampajan memang nih. Nabi Adam masampajan, Maryam masampajan, Nabi Zakaria masampajan. Karena mihrabna. Jadi kami memang nasampajan. Ia tu Nabi ko mesti pak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana sunnah haja, angka sampai sunnah istihara, angka sampai sunnah mutlak, angka mana, angka sampai sunnah musafir, angka sampai sunnah taubat, nang kamodo taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasabah iya kodo, ameta mau pematajang, malaikat laporoi, tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu jo ko Pak Camat, cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, ju pandang, napa lo tuh ko Gubernur, wadi jatuh, tapi tak coba gerek tak ipongi Gubernur dari tanah langsung Begitu juga sholat.
Ndak usah pakai perantara. Aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat. Di semesangnya hajat pangelorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih. Aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah taala de maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia de mereka mah bicarogi konia apa tanya pesampajang. Iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah taala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balaoy alena matroy. Nama gampang, iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie, dia nama saranya wana malaikat stres, akan apa tu lima cenne malaikat aku sudah pena, kami Nabi Ibrahim tu lima mako melo ni ada perang, angke malaikat Ibrahim, musamo gaje tu alemu maka dah meko itu no, maka dia Nabi Ibrahim, wisasa, nang kana tu api malu nanya may pasipulu ngaju nasi dia potau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama pie maka day malaikat mape day mo masilaselang maka day Nabi Ibrahim aga selangi ka nasa hiname ko je tuno maka day Nabi Ibrahim aga je tu katamu malaikat nasa we melo ka bantu ko tapi day mina coco bantu ko day milau day malaikat di na cucu bantu ko ilaw ko jolo ale mo kaising ang ilaw ko pong Allah taala maka de malaikat maka de Ibrahim agame matugas mo nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi law papole ang nginge law palutuman ang iya jue mak dehe napo papole bosye padde maka de Nabi Ibrahim napodangi malaikat ken rome makome mangilaw nasa ilaw isibawan ko puang Allah taala maka de Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah taala jadi nih ko suruh ya bana langsung nasisam matoka napodangi malaikat nasisam matoka ya natuna nakada Nabi Ibrahim tapa maka hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka di pong Allah taala we atakku ya pe naranno ngamewaiwi tappa maka da pong Allah taala na podangi pi kulna ya narukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakek na de na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek ini maka di pong Allah taala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengitamo kopi siamani patapulo sona patapulo wanin na ilutuno Nabi Ibrahim de nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na deto nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo ng Allah taala sipak na de natunu sige gambara api mi jadi sipak nami bapo ang Allah taala nalagga api de natunu iya na tukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa ko patareka iya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayine na ko denol litaw kasiya sinapandre makumatoga ridio ko bulata dedi di ko lenna ni nandre pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de denanre dedeges senanre makat de lo sappa taw kasiyasi anak yatim sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo manre si bawah tudang
na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandre ta hikmah iya ko mapacing agagay mo sidak kamu ina pamandre denandre api. Hikmah. Iya na to napake papasae. Maka da iya kong kaaga bunga tarala tapapasidakangi nasa ni mula balu. Ito motot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pa makadero pasidak ka. Makada papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu, choki minapandre. Yan na to, ampay mapiara choki. Nakaraji jo mandre katucoki pandre jolo pura pinale nandre coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar di coki na pato mandre onroto na palasang tapi den ako atau penrangnya de itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sadakah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidakay nasa ninong manue ninong ngasuwe ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala sari mancay pasidakka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galungnya ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake itu nasa pasidakah iya naro nala dasar pokok niro maka dade kage konandre balao pasidakah dale na meto itu balao maka de kone capuri dale na manang tedo jire makiro tapi angkat tu napak guru atau pandrita riolo nabaca tau matot takumilo mapenubine masih disidi yasa lontara na meumpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizkin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw wena na pasigari na pasirame denanre ulla deto nanre balao. Katu, ia na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa aku penrang tasapayar cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo Pak makada ya naji maka sekke mak bere sakka Pak makometi di taulino di patak kalupangi ya kome maponobine milaw dong matanang milaw dong nanre balawo sena milaw dong nanre ula sena milaw dong sisa na nadupa nalupay nalupay iya terutama ko tama niyo ko kanton na makunray maseke niya tu makwaga ko penrang weh si jana macerame setengah kita luar oh iya kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibate na makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tapake tapi aja tasalaiwi salawat nuru Muhammad sallallahu ala Muhammad ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ia ko de tulai 70 nah. Ia ko de tulai cukup 40. Ia ko de tulai 30 nah. Ia ko de mau patulai 10 na sidi. Ia ko de tulai 7 nah. Ia ko de mau patalu nah. Ia ko de mau petalu. Allahumma salli bawa na ta baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu ses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu paca purange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla ni? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange? Tuh? Ah iya ro tabaca. Iya kode tapla iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tabaca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya dibacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi cedewe sama-sama ngi. Yaitu dibacaan. Ibacanya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo yerto? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah kwe? Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau panrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masam paja sunat subuh pura ki masam paja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalle ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupura ki masam pajaloro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tulek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yero akasiratu. Ya kupura asara matu age baca rabbis rahli sadri wa yassirli amri gangkana yero aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis rahli sadri wa yassirli amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deu lek baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katalu kulu allahu katalu rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatalu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sa belah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya. Na ibaca ya roh. Ya kong ka masalah toloy tawe murusukan. Itu barakana. Tapala ni. Deto awe. Aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh.
Pak Kiai, alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasih ratu tak baca lalana seso. Ini menisaparang iwatu. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum, itu dari DDI. Ada beberapa. Ia paling mega na Pak Guru ngang amalan bu, ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari. Ia paling mega alam nasrah. Angka lalu pasangnya na podanga enak. Ia ko angka tau maton angka bija-bijana. Na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat. Selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Na bacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurang siratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tuh. Iya. Maca to baterai nisa kada lobe to di pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki mas sempaja sunnah. Ya aku mas sempaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Koma susah-susah papinat dingin. Mandari mak bereba aroy, mandari mak dumba-dumba aroy masalah bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insya Allah. Iya miko to 5 sumpai papinat dingin cek desa kadamaje tuli to melo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga aga susah na tuli mandari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akkapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga ipalansut tamok kuatina. Pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamok kulalan na atina sehingga dia tenang. Iya sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Angka tahu malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rimah kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak dong bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la syifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim
nasabaasan na po ang Allah Ta'ala mabura la shifau de gagawat di pasawi ala sakoy illa antasyafi kecuali ini mipuwat di pasawi. Aja tak kada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Tabla nih. Ha? De, jaga tabaca kuminong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah memang. Ada 27 itu basmalah. Yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak geremano ya roh. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere Manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To. Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut 23 tau pandrita kecuali mantasapi da palaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala ero bismillahi Allahu Akbar. Makanya kung kamanu na manu dani na marepa pu imang ay jabana tabawangin pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bola na pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa hindi ba na upa guru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To yang kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan imapat di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka mo kay balu makai katu balu online seperti FD, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu, banyak. Kalau FD itu Jerman. Jadi itu pisau makanjak pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere untah. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tayo di sesa sigari gisi na demo panalaba. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasoli-soli ang katatalo juta lina. Kata 10 juta si tanga. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre sa lina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang bali kalengi pagawai sarata misalnya talu pagawai sara cidimang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alena makatani ya ko pagi pagawai sara tapalete lo ko pagawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tanga nasaro pak gere na mimenan liang ang isi panrasay tak 20 sak puji dialog ai dia kan. Itu jadi peringarangi memang nih jadi aja nak kasih tas selesai pu imang aja tak ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kapala desa pak de panapa aja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju aja na to makada imang iro lagi koy baris yolo makara jingi runtu mandari na laba sujadana imonri gata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju taun na pada sa pimelo igere kay gata la yolo padahal ni suro imang suro mi maju la yolo itu baratnya itu yo po makun raya de meto na wading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2
Kedua telu masigi Pak, membela-bela kajok karena runtuk masigi, tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ye bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engka masigi dua telu runtuk. Makoro sap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imon rilada napa masambul la yoloki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kotama ki Pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sebab di ceutanri tapi aja to sita macai ko de nagagon rangok lo bakama sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko rusunai ko pu imange. Nah, na tomon rika namanang loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tuh namanya gak tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamula nita dengan papure na lala corona. Iya, biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai seta malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat komege salawat Nabi akan menjemput kita makanya ia kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Ia ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia ko dena nakedo tahu madang yang katu tahu madang masih cerita tapi tidak bergerak. Dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopat tareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamai la ilaha namate. Dia nasambung berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai Pak? Angka memang tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Jadi bayangkan di Kamis dilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso salasa dia penilaporo napi catak. Hari Ahad, hari agase, sining. Ahad. Jadi dia penicata, mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catak, dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso ha aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ade penilapor?
Di sini kan banyak orang tidak anukan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya na tu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa na so sini milau sepeda, salasa milau motor, araba milau auto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih pa ji ulapor ina barubah siya. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud dua arba'ina yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapul sona aja mau rubah. Makanya kong kanata mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italian supaya mamakoi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampaja sunana, sampaja sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosaha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajangnya tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak sa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat padahal angka memang na sampaja pak na zaman nabi itu angka na ka masampajan nabi ta ko Bukit Tursina, masampajan ko Baitul Lahmi, masampajan ko Masjidil Aqsa, masampajan ko Madinah. Berarti masampajan memang nih. Nabi Adam masampajan, Maryam masampajan, Nabi Zakaria masampajan. Karena kena mihrabna. Jadi kami memang nasampajan. Ia tu Nabi ko mesti pak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana, angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah tobat, nang kamu doa taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya ko doa metamo pamatajang, malaikat laporoi, tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat, cede-cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ko Gubernur, wadi jaji siulan napa letu, tapi tak coba gerek taipongi Gubernur tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang namanya sholat sunnah hajat disemesangnya hajat pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia dia mereka mah bicara ogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih jadi tapake ya ro aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah oh kok kipo Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi
nale na makatan ni, ale na pancaji balaoy, ale na matoroy. Na magampang, yan na to Nabi Ibrahim, wato na melo ya peta mapie, di na masara nyawana, malaika stress. Malaika stress. Aga na po na, tulima chan ni malaika ko sila pena, kami Nabi Ibrahim, tulima mako, melo ni adem parang. Ang kay malaika, hey Ibrahim, musamo gaji ito ale mo makadami ko ituno. Maka din Nabi Ibrahim, wisasa. Nang kanakto api, malu-lu Naiya may pasipulo nga ngaju, nasidya po tau pasipulo ngaju. Na manasaya may tuno. Nang kay patuda nga ako pa may kaya din para tama pi. Maka day maleka mapit day mo masilas-silang. Maka din Nabi Ibrahim, agas silang ika. Nasa hinami ko dito ituno Maka din Nabi Ibrahim, aga dito kata mo maleka. Nasa melo ka bantu ko. Tapi demi na coco ubantu ko de milaw. De maleka De na coco ubantu ko ilaw ko jolo. Ale mo ka ising ang ilaw ko po halatala. Maka de maleka maka de Ibrahim agame matugas mo nasa naya matoro iya nginga si babosye. Iya ko yaleng nga isi law papole ang nginga law palutuman ang iya jue mak dehe. Napo papole bosye padde. Maka din Nabi Ibrahim napodangi malaika ken rome makome mangilaw nasa o ilaw isibawan ko po ang Allah Ta'ala. Maka din Nabi Ibrahim ya ko kumi po ang Allah Ta'ala jangan ko suro ya bana langsung nasisam matoka napodangi malaika nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka day po nga latalawi atakuya pe narano nga mewaywi tappa maka da po nga latala na podang pi kulna ya na rukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa iya kene cakke na de na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke maka di po nga latala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabaraka na mapasalama hindi aga ya pengita mo kopi semani patapulo so na patapuluan ni na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipak na de natunu sige gambara api ni jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu iya na tukong ka aga-aga pa bu, tapi ang katopa ko patareka iya. Tapi iya ko pa hikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da de andre kong kay nasong yok ko bayine na ko denol litaw kasiya sinapandre. Mako matoga ridio ko bulata. Dedi di ko lenna ni nandre be pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de nanre de senandre makpat anak yatim sapa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka deto pandre tapa hikmah iya ko mapacing agagay mo sidak kamu ina pamandre de nanre api bahikmah. Yan na ito napake papasae. Maka daya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balu. Ito motot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na po na Andre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pa maka de ro pasidak ka. Maka papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu coki minapandre yan na to ampay mapiara coki nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinale nanre coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan
Yo pwede ibampay pasar richoki na patumandre. Onroto na palasang. Tapi din ako atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko paciri-ciringe. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes tarumanang iya tu mana ka mapasolo we. Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidakay. Nasa ninong manue, ninong ngasuwe, ninong ulo-koloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galungnya ko Pak Galuh sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu napake. Itu nasa pasidakka. Yan na ro nala dasar. O koniro makada de kage ko nanri balao pasidakka. Dali na meto itu balao. Makada ko na capuri dali na manang. Tedo? Jire. Makiro. Tapi angka tu na Pak Guru nga tau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi yasa lontara na meumpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang alanya nih 30 tua rua lampa isa na biasa baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin ka baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na napasigari napasirame denan re ulla de to nan re balao. Kato, yan na to biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasapayero. Cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makada yan aja makasike mak bere sakka. Pak makometidi tau dino di patak kalupangi. Ya kome mapenobine milaw dong, matanang milaw dong, nanre balawo sena milaw dong, nanre ula sena milaw dong. Sisa na nadupa nalupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray, masike niya to. Makuaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibate na makuragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai tapi aja tasalaiwi salawat nuru Muhammad sallallahu ala Muhammad ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasih ratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau dia mau petalu. Allahumma salli bawa nata baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya kau tulai mali salawat sisap buses sotale salawat 1000. Tapi ya kau dia tulai kata baca mo ko matahaya kita salawat Ibrahimiyah.
Yaitu salawa Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi pake milaw dong. Ibace akkatallu napatu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla nih. Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Ah iya ro tabaca. Iya kode tapla iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tabaca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya dibacang. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cedewe sama-sama ngi. Yaitu dibacangi. Ibacangnya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kunadapi ya kana budaya ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapo mi anak kustas. Kay pudang ada pacicirang tapatadang ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na Ka'bah? Tapalak mo? Angka ka puli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na Ka'bah ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau panrita si pulu na payoki to ko pintu na Ka'bah. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masampaja sunat subuh puraki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu puragi masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupuraki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya kode itu lek baca taala illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu. Ya kupure asaramat baca Rabbis rahli sadri fi amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami Rabbis rahli sadri wa yassirli amri supaya malumo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasarai baca katelu kulu allahu katelu Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya. Na ibaca ya roh. Ya kongka masalah toloy tawe murusukan. Itu barakah. Tapala nih. Deto awe. Aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh. Paki alam nasrah. Alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini manisa parang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na Pak Guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari iya paling mega alam nasrah angka lalu pasangnya napodanga enak iya ko angka tau mato angka bija-bijana
baca muya tu tau masyarakat selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Nabaca mui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurang siratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tu. Iya. Macam tobat terai nisa kada lobe to di pacar mel. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah, sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya Roto? Hah? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Pakai kuma susah-susah papinat dingin mandari mak baraba aroy, mandari mak dumba-dumba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah. Iya mikoto 5 susumpai papinat dingin cek desa kada maje tuli tumelo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga aga susah na tuli mandari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akkapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa kui pulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina Allah Ta'ala warungannya itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikir insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah irisa tu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada na munri makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura la shifa'u degagawat di pasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat di pasawi. Nah, aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Tabla nih. Hah? Dek, jaga tabaca kuminong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah. Yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak geremano ya roh. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere Manila. Pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya,
halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa kene igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikalure, ay sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2-3 tau pandrita. Kecuali mantasapi da palaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala ero bismillahi Allahu Akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay jabana ta bawangin pu imang idi bana gere daripada gande motor rotasi silo bolana pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasi parewa idi bana pak guru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoe sunnahnya supaya dena rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka muti kay balu. Makai katui balu online seperti Epdik, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu, banyak. Kalau Epdik itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu 1 kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tayo di sesa sigari gisin na demo panalaba. Taja na po ima mali. Manrase kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli ang katatalo juta lina. Kata 10 juta si tanga. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre sa lina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli talengi pegawai sarata misalnya talu pegawai sara cidimang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alena maka tani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tanga nasaro pak gere na mimenan liang ang isi panrasay tak 20 sak buci dialog ai dia kan. Itu jadi peringarangi memang nih jadi aja nak kasih tasesai pu imang aja taganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapa aja namanya kami selai ya ko imang si selai sorong de kami maju aja na to makada imang iro lagi kue baris yolo makara jingi runtu mandari nala basu jadana imundri gata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju tahun na pada sa pimelo igere ki gata ngila yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yo pemakun raya de meto nawading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua telu masigi pak membela-bela kajokan karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi 2 telur untuk. Makoro sap na wita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Iya di makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imon rilada napa masambul la yoloki. Iya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sap belakangan na imange. Atau 7 orang di belakang imam. Napa sa belakang na nasabul yamin makanya lada. Ya ko tama ki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sama di tanri. Tapi aja to si tamacay ko din nagagon rango ko lo baka masya sa belah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange.
na tumon rika namanang. No, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo, mamula nita dengan papure na la corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia nak khusyuk tahu kemudian Nabi tahun nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya ia kau tahu mada Pak Bu, angkat tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin, tapi dengan suara yang keluar. Ia kau tahu madang ibacangi surah Yasin, mas susah deh. Tapi ia kau dena nakedo tahu madang yang katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak, dia nak bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih. Mas sau-sau, tapi surah Ar-Ra'du, surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai, cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih menitik beratkan kalimat Allah. Kopat tareka, kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dia nasambung berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai Pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso salasa dia penilaporo napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat dia dicatak, napi catak. Dia penental laporo. Pak dongat waktu na Jumat napi icatak. Aso 1 icatak, aso ha aso icatak. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang ndak anukan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya na tu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa na so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau auto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih paji ulapor ina berubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata pandrita termasuk Imam
Ghazali itu mengatakan, ijabud dua arba'ina yauman mania. Ya komelo ko terima pak dongamu, patah pulau sona aja murubai. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada, mak belikan ka sepeda, talia nga sepeda. Kong kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim italian supaya mamak koi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai sunana, sampai sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi. Nah sabab iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingnya sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang na sampaja pak na zaman Nabi itu angka na kama sampaja Nabi itu ko Bukit Tursina, masampaja ko Baitul Lahmi, masampaja ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab nah. Jadi kami memang nasampajang. Ia tuh Nabi ko may sifat bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah tobat, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunat taubat? Nasabah iya kodo, metamo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo Pak Camat, napa lo Pak Bupati? Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Yu pandang, napa letu ke Gubernur, wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek tatipongi Gubernur dari tanah langsung. Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Disemesangnya hajat. Pangelorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia dia mereka mah bicarogi konia apa tania pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balawoi alena maturoi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres aga na pura itu 5 cenne malaikat aku sida pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako meloni adem perang angke malaikat Ibrahim musammo gaje tu ale mu maka da meko itu no maka de Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa me kaya dem para tama pie maka dari malaikat mape deh mu masela selang maka dari Nabi Ibrahim aga selang ika nasahin na meko je itu nue maka dari Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat
nasa we melo ka bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau de malaikat de na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pong Allah Ta'ala maka de malaikat maka de Ibrahim aga memang tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya jue mak dehe napo papole bosye padde maka de Nabi Ibrahim napodangi malaikat kenro memang ko memang ilau nasa oh ilau isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim ya kok ko puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh ya bana langsung nasisam matoka napodangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka de pong Allah Ta'ala we atakku ya pe narano nga mewaiwi tappa maka de pong Allah Ta'ala na podangi pi kulna ya narukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakek na de na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek ini maka di pong Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo so na patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na de natunu sige gambar api nih jadi sipak nami bapuang Allah Ta'ala nalagga api de natunu iya na tukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka iya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da de andre kong kayo nasong yok ko bayine na ko de noli tau kasya sinapandre mako matoga radio ko bulata dedi di ko lenna ni nandre be pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de nanre de senandre makat de lo sapa tau kasiyasi anak yatim sapa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka de to pandre tapa hikmah iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamandre de nanre api bahikmah yan na ito napake papasae maka daya kong kaaga bunga tarala tapapasidakangi nasa ni mula balu ito matot tariolo ya ko mapalin na andre de na sa jo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na nasa diya nga jo na andre chokin na pa maka de ro pasidaka maka da papasalama na curi Nabi Ibrahim tapi tanya tahu coki mina pandre yan tu ampai mapiara coki nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinale nandre coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersadakah dulu baru makan yo pidi ibampai pasar di coki na pato mandre onroto na palasang tapi den aku atau penrangnya deh itu ilmunya Pak Bu itu tomatot dari olomakom itu parinsina pada miya tuh makanya Nabi tak sedekah yang paling besar mengalirkan air agak napi kau awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko ciri-cirinya manoko niya nasa makojang-kojang nasa wes tarumanang iya tuh mana ka mapasolo we makojak-kojang mati matubunge agay masidakay nasa ninong manue ninong ngasuwe ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala sari mancay pasidakka
Sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yana na pake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao na sa pasidaka. Itu na pake. Itu na sa pasidaka. Iyan na ro nala dasar. O ko ni ro makada de kage ko nanri balao pasidaka. Dali na meto itu balao. Makanya kena capuri dalik na manang. Tedo? Jire. Makiro. Tapi angkat tu napak guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih di sidi. Ya asal lontara na meumpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih 32 lampa isa na biasa baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk kesikiri na ulai ko tilalan na tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ itu 38 lembar kalau tidak salah timbal balik oki-ogi. Iya tu nabaca tawe na rekomarame bine na panalaw na napasigari napasirame denan re ulla de to nan re balao kato yan na tu biasa na kada lontara na may umpalo tapi kamu pika apa ko penrang tasapayero cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya tapakan jaki ni sakka na Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo Pak makade ya naji maka seke mak bere sakka Pak makometi di tau lino di patak kalupangi ya kome maponobine milodong matanang milodong nanre balawo sena milodong nanre ula sena milodong sisana na dupa na lupai na lupai iya terutama ko tamanyo ko kanton na makunray maseke niya tu makwaga ko penrang. Hah? Wih, si Jana macerame setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makku ragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ya ko de tulai 70 nah. Ya kode tulay cukup 40. Ya kode tulay 30 nah. Ya kode mo patulay 10 na sidi. Ya kode tulay 7 nah. Ya kode mo patalu nah. Ya kode mo petalu Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat sisap buses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapala ni? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode tapala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya tiba bacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi ce dewe sama-sama ngi. Ya tu tiba bacaan.
Ibacanya ke 10 sera, napa tu milodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo yer to? Simak na Ka'bah? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na Ka'bah angka to ketak belah dua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na Ka'bah. Iya kupura ki onak masampa jaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau tahu masampa sunat subuh pura ki masampa sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu puragi masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya ku puragi masam paja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya ku dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasih ratu ya kupure asara matu age baca Rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yero aja tale wahlul uqdatam min lisani gangkami Rabbis srahli sadri wa yassirli amri supaya malomo manang urusat tak kongka maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu alima ponco alam nasarai baca katelu Kulu Allahu akatalu Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir walatu asir akatalu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalenna oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko tujuna jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih Deto, awe. Aga napi upak gurongi ko deta apla yaro. Paki alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso. Ini manisa parang iwatu. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na Pak Guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari iya paling mega alam nasrah angka lalu pasangnya na podanga enak ya ko angka tau maton angka bija-bijana na bacamu ya tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah na bacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi aku rasi ratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insya Allah dega gamaria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah
sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai mas sempaja sunnah. Ya aku mas sempaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia marigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya namalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berakana. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita, insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Kuma susah-susah papinat dingin, menerima bereba aroy, menerima domba-domba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to lima susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tulito melo macaina deto ka pakacai-cai ki. Deto gaga susah na tuli madari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akkapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na suruga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sada ru itu. Ya ko sadana ru itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pai na baca tu kay ko me matinro. Angka tau malada lasanna ibaca ya tunap pai tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatania. Ya na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura Pak dong bismillah ibaca bismillahi syafi la syifa'u illa antas syafi. Nah ya dibaca bismillahi syafi nasaba asanna puang Allah ta'ala makbura la syifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi. Nah aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahi syafi. Tahu lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minungi pabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremanu ya roh. Biasa kita mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia namari gaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To. Angka na tu pakolingi maka dia ko apa aja na kepati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita mani tambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dan palaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere
bismillah mi makna bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunruto ngangi ko dia tapala ero bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manu dani na marepa pu imang ay ajaban na tabawangin pu imang hindi ba na gere. Daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Hindi ba na bago ruki bacana bismillahi Allahu akbar. Ito. Kami itu makanya adabnya taruy matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online makamuti kay balu. Makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu. Banyak kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai magere. Pakai magere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai magere. Itu na pakai arak magere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tayo di sesa sigari gisi na demo panalaba. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli ang kata 3 juta lina. Kata 1 juta si tanga. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre sa lina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang bali talengi pagawai sarata misal na talu pagawai saraci dimang tali apa tabagyan ngi apa madari magere manang makada taleni alina makatani ya ko pagi pagawai sara tapalete lo ko pagawai sara baru jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali na 1 juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng isi panrasay. Tak 20 sa puji dialog ay dera kan. Ito. Jadi paringarang memang ni Jadi aja nakasita sesay po imang, aja taganggoy. Pa manyamat dia tu ko imang marajing. Pay makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kapala desa pa de panapaja na may kami selay. Ya ko imang si selay sorong de kami maju. Aja na to makada imang iro lagi ko baris yolo makarajing runtu. Mandari na laba sujadana imunri gata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju taon na. Pada sa pimelo igere kigat tangin la yolo padahal ini suro imang suro mi maju la yolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto na wading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2. Kedua telu masigi pak, membela-bela kajok karena runtuk masigi, tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi, tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi 2 telu runtuk. Makoro sap na wita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan apalah sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yolo ki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala. Sama di Cautanri tapi aja to si tamacay ko de nagagon rango ko lo bakama sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange. Nah, tumon di kanamanang loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ini tuh namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamulan nita dengan papurena la corona. Biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai seta malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu supaya dia nak khusyuk tahu kemudian Nabi taon kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat komege salawat Nabi akan menjemput kita makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin
tapi dengan suara yang keluar. Ia ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia ko dena na kedo tahu madangin katu tahu madang masih cerita tapi tidak bergerak. Dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirik. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya dua memang. Saya mendapatkan ada dua hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopat tareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dia nasambuk mati. Berarti ko makada la ilaha na lepu betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang ada lele nero kalimat Allah ada. Wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kang kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamah pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis si ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tuh? Makanya tuh kau milodongi aso salasa dia penilaporo napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia pencatat. Mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catak. Dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso satu dicatat, aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongeng. Apa ya ko Pak Dongeng melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya natu na mega tahu Pak Dongeng leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat empat diulu tuh. Sedih pa ji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imamul Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak Dongamu patapul sona aja mau rubah. Maka je kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iyo po ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, baja na, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italia supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang mana tuh sampai jasunana, sampai jasuna musafir. Kan sudah ada 2 musafir.
Tapala mo daw musafir to. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi. Nasaba iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilaw na bita. Alengi pakak ka sa umakku. Ya wadingnya si pak bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang na sampaja pak. Na zaman Nabi itu. Angka na. Ka masampaja Nabi itu ko Bukit Tursina. Masampaja ko Baitul Lahmi. Masampaja ko Masjidil Aqsa. Masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena kena mihrab nah. Jadi kami memang nasampajang. Ia tuh Nabi ko mesti pak bicara pun melalui sholat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah taubat. Nang kamodo taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo ameta mo pamatajang. Malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur. Lalu joko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati, Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ko gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek taipongi gubernur tanah langsung Begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih, makanya ada namanya sholat, asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat, disebut hajat. Pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia dia mereka mah bicarogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balawoi alena maturoi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya petama pie dia nama saranya wana malaikat stres agak apa itu 5 cenne malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako melonia demperang angke malaikat hei Ibrahim musamoga je tu alemu maka da meko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nang ya mei pasipulu ngaju nasi dia potau pasipulu ngaju na mana saya mei tunu nang kai patuda nga ako pa me kaya dempara tama pie maka dari malaikat mape demu masih selang maka dari Nabi Ibrahim agak selangi kak nasahin nameko je itu maka dari Nabi Ibrahim agak je itu katamu malaikat nasawe melo kak bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau demi malaikat demi na cocok bantu ko ilau ko jolo ale moka ising ang ilau ko pong Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Ibrahim agama tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yalenga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya jue mak dehe napo papole bosye padde maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat kenro memang ko memang ilo nasa ilau isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh iya bana langsung nasisam matoka napunangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapos makada hasbi Allah
ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya dempar loko pie, maka di pong Allah Ta'ala we atakku ya pe naranno ngamewaiwi. Tappa maka da pong Allah Ta'ala na podangnya pie, kulna ya narukuni bardan. Pie cakek ko. Wasalaman cakek mapasalamae ala Ibrahim. Apa ya kene cakek na de na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek. Ni maka di pong Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capak na wasalaman ni sapa idihe. Agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama. Hindi aga ya pengita mo kopi sempani patapulo sona patapulo wanin na ilutuno Nabi Ibrahim. De nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue. Au mani makat dek Nabi Ibrahim degaga mariga namo wajujun na deto nanre api. Maka de tau pandrita patareka. Sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige gambara api ni. Jadi sipak nami bapuang Allah Ta'ala nalagga api de natunu. Iya na tukong ka aga-aga pak bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya kau pahikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da denanre andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denoli tau kasiya sinapandre. Mako matoga ridio ko bulata. Dedi di kolenna ni nandre pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degatau na si bamandre tappa makat de nanre de senandre makat de lo sappa tau kasiasi anak yatim sappa angka panaruntu na panoli kadalo ko boleh talo mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka de to pandre tapa hikmah iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamuandre de nanre api bahikmah. Yan na ito napake papasae. Maka daya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balu. Ito motot tariolo, ya ko mapalin na andre, de na sa jo na andre, mala na andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na andre chokin na, pa maka de ro pasidak ka. Maka da papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu coki mina pandre yana tu ampai mapiara coki nah kadaji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinale nandre coki na nama mandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pidi ibampai pasar di coki na pato mandre onroto na palasang tapi den aku atau penrangnya deh itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo ina panapasolo ko paciri-ciringe. Manoko niya nasa makojang-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojang-kojang mati matubunge agay masidakkay nasa ninong manue ninong ngasue ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala sari mancay pasidakka sebab Nabi Tamatomah kada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu napake itu nasa pasidakka iya naro nala dasar pokoknya ro maka dade kage konan re balao pasidakka dale na meto itu balao maka de kono capuri dale na manang teto jire makiro tapi angkat tu na Pak Guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih di ya lontara na may umpalo isa na yatu doa wirit
untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 32 lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na pasigari na pasirame denan re ulla de to nan re balao. Kato, yan na tu biasa na kada lontara na may umpalong. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balau. Pak makada ya naji maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tau dino di patak kalupangi. Ya kome ma ponobine milodong, matanang milodong, nanre balawo sena milodong, nanre ula sena milodong. Sisana na dupa na lupay. Na lupay. Iya, terutama ko taman ko kanton na makunray, maseke niya tu. Makwaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana macerame setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatina makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tapake. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Napa baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulle baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ya ko de tulle 70 nah. Ya ko de tulle cukup 40. Ya ko de tulle 30 nah. Ya ko de mau patulle 10 na sidih. Ya ko de tulle 7 nah. Ya ko de mau patalu nah. Ya ko de mau petalu Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulle mali salawat sisab buses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulle kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah Bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaudong. Ibace akatalu napatu milaudong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla nih. Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode tapla iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tabaca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya dibacang. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi cedewe sama-sama ngi. Yaitu dibacangi. Ibacangnya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kunadapi ya kana budaya ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapo mi anak kustas. Kay pudang ada pacicirang tapatadang ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka ka puli umroh kwe? Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua.
Angka kutuyase. Itu tulisannya itu. Apadatu tau pandrita si pulu napayoki itu ku pintu nakabay. Iya ku pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asina mate. Itu barakan itu. Makanya itu kalau tahu masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ku meki tambah astagfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahal azim akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ku pura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu. Ya ko pura asara matu age baca rabbi srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbi srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deu le baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh pakie alam nasrah alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau mato angka bija-bijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi nak rasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to di pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masampaja sunnah. Ya aku masampaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya namalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah iya nah insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah bu itu surah khusus itu iya miko papa ketenang hati ina ataina
Kung masusah-susah pa pinadingin, mandari baraba aroy, mandari dumba-dumba aroy, masila bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko toli masusumpay pa pinadingin, cik desa kadamaje tuli tumelo macay na deto ka pakacay-chay ki. Deto gaga susah na tuli mandari menre emosye, angkatu, nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akatallu atau akapitu, maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali, ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa kui pulukulalan na surga, ipalansut tamok kuatina. Pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamok kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana, maka dia nabita. Siapa yang membacanya, maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah, tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay alebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan natunak kada akutana ko ukuruwe sahada na munri makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan beda kan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura, pak doang bismillah ibaca, bismillah-syafi la syifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillah-syafi nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura. La syifau degagawat dipasawi ala sakui illa antasyafi kecuali ini mipuat dipasawi. Aja tak kada bismillahirrahmanirrahim, akraki bismillahirrahmanirrahim. Tak pula ni? Ha? Dek, jaga tabaca ko minong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim, engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balebe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikalure, ay sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita manitambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut 2 telu tau pandrita kecuali mantasapi dan palaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere. Mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala ni. Ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay ajaban na tabawangin pu imang hindi ba na gere. Daripada gande motor rotasi sila bola na pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Hindi ba na Pak Guru ki bacana bismillahi Allahu akbar. To kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan imapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka mo tu kay balu.
Makai katui balu online seperti Epdik, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Boller K1110 Jerman itu. Banyak kalau Epdik itu Jerman. Jadi itu pisau makanjak pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yopo bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na pu ima meli. Manrasa kasi ko pu ima memeli. Pa masoli-soli angka 3 juta lina. Kata 1 juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli talengi pegawai sarata misalnya telu pegawai sara cidimang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alina mak ketani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasaro pak gere na mimenan liang ang isi pan rasay tak 20 sak buci dialog ai dia kan itu jadi peringerang ini memang nih jadi aja nak kasih tas selesai pu imang aja tak ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapa aja namanya kami selai ya ko imang si selai sorong de kami maju iya aja na to makada imang iro lagi kue baris yolo makara jingi runtuk mandari nala basu jadana imundri kata sujadana la yolo sujadana mi maju dena maju tahun na pada sapi melo igere ki kata ngila yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yopo makun raya de meto nawading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua telu masigi pak membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ye bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi 2 telur untuk. Makor rosap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Iya di makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imon rilada napa masambul la yoloki. Iya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange. Atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan nasabul yamin makanya lada. Ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sama di ceutanri. Tapi aja to sita macai ko de nagagon rongok ko lo bakama sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange. Na to mon rikana manang Loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katotu aja na lolo-lolo mamulan ita dengan papure nala la corona. Iya, biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi tahun nae Kenroki Newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat komege salawat Nabi akan menjemput kita makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh tapi iya kau dena nakedo tau madangin katu tau mada masih cerita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke jangan surah Yasin kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang
man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka tu lebih menitik beratkan kalimat Allah. Kopat tareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamai la ilaha namate. Dia nasambung mate. Berarti kau makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicata. Mapamule esok Jumat, dia dicatat. Nape catat, dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat, nape icatat. Aso 1 icatat, aso ha aso icatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang danukan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ya Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya kok sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya natu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Na so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat mapat diulu tuh. Sedih paji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Al-Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iyo po ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, baja na, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italian supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai sunana, sampai sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa dia panilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajange tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na
Maka masampajang Nabi ta ko Bukit Tursina, masampajang ko Baitul Lahmi, masampajang ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab na. Jadi kami memang nasampajang. Ia tu Nabi ko may sipak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah tobat, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, ametamo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat, cede Pak Desa, lo Pak Camat, napa lo Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ke Gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek tipongi Gubernur dari tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat. Di semesangnya hajat pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih. Aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia mereka mah bicara ogi konia apa tanya pesampajang. Iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajang nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah. Oh kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balawoi alena materoi. Nama gampang, iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie, dia nama saranya wana malaikat stres, agak na pura tu lima cenne malaikat aku sudah pena, kami Nabi Ibrahim tu lima mako melo ni ada perang, angke malaikat Ibrahim, musamo gaje tu alemu maka da meko itu no, maka dia Nabi Ibrahim wisasa, nang kana tu api malu naiyak may pasipulu ngaju nasi dia potau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama pie maka day malaikat mape day mo masilaselang maka day Nabi Ibrahim aga selangi ka nasa hiname ko jetu ituno maka day Nabi Ibrahim aga jetu akatamu malaikat nasa we melo ka bantu ko tapi day mina coco bantu ko day milaw day malaikat di na cucu bantu ko ilaw ko jolo ale muka ising ang ilaw ko pong Allah Ta'ala maka de malaikat maka de Ibrahim aga memat tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi law papole ang nginge law palutuman ang iya juwe mak dehe napo papole bosye padde maka de Nabi Ibrahim napodangi malaikat ken rome mako memang ilaw nasa oh ilaw isi bawa no kupuang Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim ya kok kumipuang Allah Ta'ala aja nene ko suruh ya bana langsung nasisam matoka makiro napodangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka de pong Allah Ta'ala we atakku ya pe naranno ngamewaiwi tappa maka da pong Allah Ta'ala na podangi pi kulna ya narukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakke na de na pasalama mati Nabi Ibrahim apa mati macakke ini maka dia pun Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo so na patapuluan ni na iluto no Nabi Ibrahim de nandre api maluak mo pie nandre jue capu ajue
Au mani makat dek Nabi Ibrahim degaga mariga namu wajujun na deto nandre api. Maka dek tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige, gambara api mi. Jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu. Iya na tukong ka aga-aga pak bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya ko pa hikmal yang ibatena. Maka da ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denol litaw kasiya sinapandray. Mako matoga radio ko bulata. Dedi di ko lenna ni nandre be pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre. Apa makat de. Denanre. Dedeges senanre. Makat de. Lo sapa tau kasiyasi. Anak yatim. Sapa. Ang kapanarunto na panuli. Kadalo ko boleh. Talo mandre si bawah. Tudang. Na pandre jolo iya nanae. Na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandre tapa hikmah. Iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamandre. Denanre api. Bahikmah. Yan na ito napake papasae. Maka daya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balu. Ito matot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pak maka de ro pasidak ka. Maka da papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi ternyata coki minapandre. Yan na to ampay mapira coki. Nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo. Pura pinalenan re coki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar re coki na patomandre. Onroto na palasang. Tapi den ako atau penrangnya de. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita. Sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-cirinya. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang, mati matubunge, agay, masidakay. Nasa ninong manue, ninong ngasue, ninong ulokoloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake, Pak Galungnya ko Pak Galu sabara, ko nanri balao, nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakka. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dade kage konan re balao pasidakka. Dale na meto itu balao. Maka de kono capuri dale na manang. Teto? Jire. Makiro. Tapi angka tu napak guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Ya lontara na may umpalo. Isa na yatu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu nabaca tawe na rekomarame bine na panalaw na napasigari napasirame. Denan re ulla deto nan re balao. Katu, yan na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang?
Tasapa iyaro. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makna dia najik maka sikit mak bere sakka. Pak makometi di tahu lino di patak kalupangi. Ya kome maponobi ni milaw dong. Matanang ni milaw dong. Nanre balawo sena milaw dong. Nanre ulak sena milaw dong. Si sana na dupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray, masike niya to. Makuaga ko penram. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah kita lua. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatina makuragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ia ko de tulai 70 nah. Ia ko de tulai cukup 40. Ia ko de tulai 30 nah. Ia ko de mau patulai 10 na sidi. Ia ko de tulai 7 nah. Ia ko de mau patalu nah. Ia ko de mau petalu Allahumma salli bawa na ta baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu ses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak apa ni? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro ta baca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya tiba bacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cede we. Sama-sama ya tu tiba bacaan. Ibacanya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kena dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau panrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masam paja sunat subuh pura ki masam paja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupura ki masam paja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tulek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu ya ko pure asara matu age bacai rabbis srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasarai baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini manisa parang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na Pak Guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau maton angka bija-bijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi aku rasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insya Allah dega gamaria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah iya nah insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah bu itu surah khusus itu iya miko papakatan nangati ina ataina kuma susah-susah papinat dingin menerima bereba aroy menerima domba-domba aroy masih bawang baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah iya miko to 5 susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tulito melo macaina de toga pakacai-cai ki de toga ga susah na tuli madari menre emosi angkat tu nabita mapasangangi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula akatelu atau akapitu maka de nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawa kui pulukulalan na suruga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya
maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namunya itu ta'ala sikir insyaallah. Ya nanti yasas sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Angka tahu malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kalau memang repak bura, pak dong bismillah ibaca, bismillahi syafi, la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahi syafi, nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura. La shifau degagawat di pasawi ala sakui illa anta syafi kecuali ini mipuat di pasawi. Aja tak kada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahi syafi. Tahu lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minung ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim, engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremanu ya ro. Biasa kita mak geremanu. Mak geremanu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akin igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere ya ko dua aja na kedua tu kata bere tau pandrita man ditambah ya tu demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut dua telu tau pandrita kecuali mantasapi da palaba ipat teru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manu dani na marepa pu imang ay jabana ta bawangin pu imang hindi ba na gere. Daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Hindi ba na upaguro ki bacana bismillahi Allahu akbar. To kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarangnya asurasi sangi ko online makamuti kay balu. Makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu. Banyak kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga dua kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Aja na po ima mali. Manrase kasi ko po ima may mali. Pamasuli-soli ang kata 3 juta lina. Kata 1 juta si tanga. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre sa lina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi
Masjid yang beli talengi pegawai sarata misalnya talu pegawai saraci di mang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alena mak katani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liang ang isi pan rasay. Tak 20 sak buci dialog ay dia kan. Itu jadi peringarangi memang ni Jadi aja nak kasih tasesay pu imang aja taganggui. Pak menyamat dia tu ko imang marajing. Pai makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa Pak de panapa aja namanya kami selai. Ya ko imang si selai sorong de kami maju. Iya. Aja na to makada imang iro lagi ko baris yolo maka rajing runtu. Mandari nalap basu jadana imunri kata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju tahun na. Pada sa pimelo igere kigat tangin la yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto na wading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua. Kedua telu masigi Pak. Membela-bela kajokan karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua telur untuk. Makoro sap na wita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan apalah sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yoloki. Ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sap belakangan na imange. Atau 7 orang di belakang imam. Napa sa belakang na sabul yamin makanya lada. Ya kota maki Pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sama di Cautanri. Tapi aja to si tamacay ko de nagagon rango ko lo baka masya sa belah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange. Nah na tumon ri kanamanang lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo, mamulan ita dengan papurena la corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon Eken roki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat komege salawat Nabi akan menjemput kita makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin masuk deh tapi iya kau dena nakedo tau madangin katu tau mada masih serita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke jangan surah Yasin kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirik mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka, kau tahu masih sana. Magai, nasabak makadaka may la ilaha namate. Dia nasambuk mati. Berarti kau makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dalile nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar.
Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu, dalam risalah juga disampaikan, ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing, kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami mato tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor. Dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tu? Makanya tu kami laudongi aso Salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agaseh, Sining, Ahad. Jadi dia pencatat. Mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catat. Dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Salasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ya ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya natu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Naso sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau auto. Namo malaikat empat diulu tuh. Sedih pa ji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu 40 sona aja mau rubah. Maka je kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italia supaya mamak koi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai sunana, sampai sunah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na Salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajangnya tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingnya sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na ka masampajan Nabi ta ko Bukit Tursina, masampajan ko Baitul Lahmi, masampajan ko Masjidil Aqsa, masampajan ko Madinah. Berarti masampajan memang nih. Nabi Adam masampajan, Maryam masampajan, Nabi Zakaria masampajan. Karena kena mihrabna. Jadi kami memang nasampajan. Ia tu Nabi ko mesti pak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampai sunnah haja, angka sampai sunnah istihara, angka sampai sunnah mutlak, angka mana? Angka sampai sunnah musafir, angka sampai sunnah tobat, nang kamu doa taubat. Kenapa mesti ada sholat sunat taubat? Nasabah iya ko doa metamo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat.
Cede-cede Pak Desa, loko Pak Camat, napa loko Pak Bupati. Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Yu pandang, napa letu ke gubernur, wadi jaji siula napa letu. Tapi tak coba gerek talipongi gubernur tanah langsung. Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah, langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Isama-sama hajat. Pangilorang meloki maga tameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak kena wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah taala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia de mereka mah bicarogi konia apa tania pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya ro aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah oko kipong Allah taala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatani alena pancaji balawoi alena maturoi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres aga na pura itu 5 cenne malaikat ko sida pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako meloni adem perang angke malaikat hei Ibrahim musamo gaje tu alemu maka da meko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dem para tama pie maka dari malaikat mapit dia mu masih selang maka dari Nabi Ibrahim aga selangi ka nasa hiname ko je itu maka dari Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat nasa we melo ka bantu ko tapi dia mina cocok bantu ko dia milau dia malaikat dia na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pung Allah taala maka dia malaikat maka dia Ibrahim agama tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yalenga isi lau papole anginge lau palutumanang iya jue mak dehe napo papole bosye padde maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat ken rome mako memang ilau nasa oh ilau isi bawa no ko puang Allah taala maka dia Nabi Ibrahim ya kok ko puang Allah taala jadi nih ko suruh ya bana langsung nasisam matoka napunagi malaikat nasisam matoka yan nato na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka dari po Allah taala we atakku ya pe narano nga mewaiwi tapa makada po Allah taala napodangi pi kulna ya narukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapasalamae ala Ibrahim apa iya kene cakek na dena pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek ini maka di pong Allah taala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengitamo kopi siyempre patapulo sona patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo Allah taala sipak na de natunu sige gambar api nih jadi sifat nami bapu ang Allah taala na lega api de natuno iya natukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka iya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da de andre kong kayo nasong yok ko bayinena ko de noli tau kasya sinapandre mako matoga radio ko bulata dedi di kolena ni nandrebe pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro
Lain Nabi Ibrahim na tuda na degato na si Bamandre. Tapa makat de. Denandre. Dadagay senandre. Makat de. Lo sapa tau kasiyasi. Anak yatim. Sapa. Angka panaruntu na panuli. Kadalo ko boleh. Talo mandre si bawah. Tudang. Na pandre jolo iya nanae. Na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandre tapa hikmah. Iya ko mapacing. Iya agagay mo sidak kamu ina pamandre. Denandre api. Bahikmah. Yan na ito napake papasae. Maka daya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balu. Ito motot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na puna na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pak maka dero pasidak ka. Maka da papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu coki mina pandre yan tu ampai mapiara coki nah karaji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinale nandre coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pidi ibampai pasar di coki na pato mandre onroto na palasang tapi den aku atau penrangnya deh itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sadakah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko paciri-ciringe. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang, mati matubunge, agay, masidakkay. Nasa ninong manue, ninong ngasuwe, ninong ulokoloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake, Pak Galunge ko, Pak Galu sabara, ko nanri balao, nasa pasidakka. Itu nampake itu nasa pasidakah iya naro nala dasar pokok niro maka dade kage konandre balao pasidakah dale na meto itu balao maka dade kone capuri dale na manang teto jire makiro tapi angka tu napak guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi ya asal lontara na umpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengnya robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar resking katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na pasigari na pasirame. Denanre ulla deto nanre balao. Katu. Ia na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa aku penrang tasapayar cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid iya tapakan jaki ni sakka na pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balau pak makade ya naji maka sekke mak bere sakka pak makometi tahu lino di patak kalupangi ya kome maponobine milodong matanang milodong nanre balawo sena milodong nanre ula sena milodong sisana na dupa na lupay na lupay iya terutama ko taman ko kanton na makunray masike niya tu makwaga ko penrang ha weh si jana macerame setengah kita lua oh iya kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makku ragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani
kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulay baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ya ko de tulay 70 na. Ya ko de tulay cukup 40. Ya ko de tulay 30 na. Ya ko de mo patulay 10 na sidi. Ya ko de tulay 7 na. Ya ko de mo patalo na. Ya ko de mo patalo. Allahumma salli bawa na ta baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu so talay salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak pula ni? Ha? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Ah iya ro tabaca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya tiba bacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cede we. Sama-sama ya tu tiba bacaan. Ibacanya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katalo tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Kay po ang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacang. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko tiyase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasih ratu. Ya ko pura asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami Rabbi srahli sadri wa yassirli amri supaya malumo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasarai baca katelu kulu allahu katelu Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sa belah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya. Na ibaca ya roh. Ya kong ka masalah toloy
tahu merusukan. Itu barakana. Tapala ni. Deto awe. Aga napi upak gurongi ko deta apala yaro. Pakie. Alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasih ratu tabaca lalan na siya. So, hindi man isaparang iwat to. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum, itu dari DDI. Ada beberapa. Ia paling mega na Pak Guru ng amalan bu, ko untuk derajat, karir, alam nasrah. Yang paling banyak. Dari semua yang saya pelajari, ia paling mega alam nasrah. Angka lalu pasang nga, napodang nga, enak. Ia ko angka tau maton, angka bija-bijana. Na baca mo iya tu tau maton na alam nasrah. Akasirat. Selesai itu nih. Ini terakhir, sudah lobet ini. Ini sudah. Na baca mo alam nasrah. Akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurasi ratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tu. Iya. Maca to baterai. Nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki mas sempaja sunnah. Ya aku mas sempaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid, insya Allah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan naku yang amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya Roto? Hah? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Kau susah-susah papinat dingin. Menerima bereba aroy, menerima dumba-dumba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insya Allah. Iya miko to lima susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tuli to melo macaina de toga pakacai-caiki. De toga aga susah na tuli mandari menre emosie angkat tu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akatelu atau akapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya nanti yasas sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Angka tahu malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay alebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun ri makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura
Pak dong bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la syifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ang Allah Ta'ala mabura la syifa'u degagawat di pasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat di pasawi. Aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Tahu lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minung ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak gere manu ya ro? Biasa kita mak gere manu. Mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia nama rigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pu imam ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut dua telu tau pandrita kecuali mantasapi dapalaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah apa lah nih ay makundrutongan ko dia apa lah bismillahi Allahu Akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay jabana tabawangin pu imang ini bana gere daripada gande motor rotasi sila bolana pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa ini bana pak guru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To yang kami itu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dena rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka mo kay balu makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere untah. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga dua kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pa masuli-suli angka 3 juta lina. Kata si juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata. Misalnya talu pegawai saraci dimang tali apa tabagyan ngi apa madari mak gere manang. Maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasaro pak gere na mimenan liang ang isi panrasay tak 20 sak buci dialog ay dera kan itu jadi peringarangi memang nih jadi aja nakasita sesay pu imang aja taganggui pak menyamat dia tu ko imang marajing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa pak de panapaja na mega meselay. Ya ko imang si selay sorong de kami maju. Iya. Aja na to makada imang iro lagi ko barisio lo makara jingiruntu. Mandari na la basu jadan na imunri gata su jadan na layolo su jadan na mi maju de na maju taun na.
Pada sa pimelo igere kigatang ilayolo padahal ini suruh imang, suruh mi maju layolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto nawading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua. Kedua telu masigi pak. Membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makun raya sipue arwane. Iya, denai mon risap na makun raya ibandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua telu runtuk. Makoro sap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makun reko meki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yolo ki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sama di Cautanri. Tapi aja to si tamacay ko din nagagon rongok lo baka masya sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada ko kurusunay ko pu imange. Na tumon ri kana manang. Lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamulan ita dengan papurena la corona. Iya, biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya iya kau tahu mada pak bu angkat tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi iya kau dena nakedo tahu madang yang katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirih. Mas Sausau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dena sambung berarti ko makadai la ilaha na lepu betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang ada lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamah pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis si ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tuh? Makanya tuh kami lodongi aso salasa dia penilaporo, napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat, dia dicatat, napi catak. Dia penental laporo. Pak dongat tawatu na Jumat napi icatak. Aso 1 icatak, aso aso icatak. Sining besok dicatat. Rabu Selasa masih dicatat.
Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilo do. Apa mesa kawin ada penilapor. Di sini kan banyak orang anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongeng. Apa ya Pak Dongeng melalui jalur malaikat. Ya kok sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya natu na mega tahu Pak Dongeng leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, salasa milau motor, araba milau oto. Namo malaikat mapat diulu tuh. Sedih paji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud dua arba'ina yauman mania. Ya komelo ko terima Pak Dongemu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italia supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang mana tuh sampaja sunana, sampaja sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka nasalasa tarewa angka ni rewa depa dilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajange tanpa perantara iya natunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadinge sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na masampajan Nabi ta ko Bukit Tursina, masampajang ko Baitul Lahmi, masampajang ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab nah. Jadi kami memang nasampajang. Ia tu Nabi ko may sipak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, ameta mo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu jo ko Pak Camat, cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, ju pandang, napa letu ko Gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek taipongi Gubernur tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat. Isame-sange hajat pangelorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh niae de mereka mah bicara ogi konia apa tania pesampajang. Iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih.
Jadi tapake ya rong, aga nuta, meki no galunge, sholat sunnah istihara, minta petunjuk. Meki marame bine, meki mapano bibi, sholat sunnah. O ko kipong Allah Ta'ala, milaw petunjuk. Langsung, nalena misangi, nalena makatani, alena pancaji balaoy, alena matoroy. Nama gampang, iya na to Nabi Ibrahim, waktu na melo ya peta mapie, di na masara nyawana, malaika stres. Malaika stres. Aga na po na, tulima chan ni malaika ko sila pena. Kami Nabi Ibrahim, tulima mako, melo niya demperang. Ang kay malaika, hey Ibrahim, musamo gaji ito ali mo, makadami ko ituno. Maka din Nabi Ibrahim, wisasa. Nang kanang tuwa piye, malu-lu Naiya may pasipulo nga ngaju, nasidya po taw pasipulo ngaju. Na manasaya may tuno. Nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama piye. Maka day maleka mapit day mo masilas-silang. Maka din Nabi Ibrahim, aga silang ika. Nasa hiname ko di ito ituno Maka din Nabi Ibrahim, aga di ito akata mo malaika. Nasa wemelo ka, bantu ko. Tapi day mi na chocho, ubantu ko day milaw. Day malaika day na chocho, ubantu ko, ilaw ko jolo. Alam mo ka ising, ang ilaw ko po ang alatala. Maka day malaika, maka day Ibrahim, aga may matugas mo. Nasa naya matoro, iyangin nga si babosye. Iya ko yaleng nga isi, law papole, angin nga law palutumanang iya, juwe makdehe. Napaw papole bosye, patde. Maka din Nabi Ibrahim, napudangi malaika, kinrome, makome mangilaw, nasa, o ilaw isibawan o kupo ang Allah Ta'ala, maka din Nabi Ibrahim, ya ko kumipo ang Allah Ta'ala, dyan na ikaw suro, iya ba na lanso? Nasisam matoka, napudangi malaika, nasisam matoka, yan na ito na, nakada Nabi Ibrahim, tapos makada, hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, ya dempara lokopi maka day po nga latalawi atak kuya pi narano nga mewaywi tappa maka da po nga latala na podang pi kulna ya na rukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakke na de na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke maka day po nga latala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo so na patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim degaga mariga namo wajujun na deto nandre api maka dek tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na denatunu sige gambara api ni jadi sipak nami bapo ng Allah Ta'ala nalagga api denatunu iya na tukong ka-aga-aga pa bu, tapi ang katopa, kau patareka iya. Tapi iya ko pa hikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim, napitang yok ko idi. Maka da denan re, andre kong kayo nasong yok ko bayinena ko denol litaw kasya sinapandre. Makumatoga ridio ko bulata. Dedi, di ko lena ni nandre, pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de denanre dedeges senandre makat de lo sappa taw kasyesi anak yatim sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka de taw pandre ta hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamandre denanre api hikmah. Yan na ito napake papasae. Maka da iya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balo. Ito motot tariolo, iya ko mapalin na Andre, de na sa ajijo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pa Andre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pa maka de ro pasidak ka. Maka da papasalama, na tsuri Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu choki minapandre
Yan na to, ampay mapiara choki. Nakaraji jo manre katu choki pandre jolo. Pura pinale nanre choki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pwede ibampay pasar di choki na patumandre. Onroto na palasang. Tapi din ako atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita. Sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya na ele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Nasa wes tarumanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidakay. Nasa ninong manue, ninong ngasuwe, ninong ulo-koloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nala sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake, Pak Galungnya ko Pak Galu sabara, ko nanri balao, nasa pasidakka. Itu napake. Itu nasa pasidakka. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dadega ke konandre balao pasidakka. Dale na meto itu balao. Maka de kone capuri dale na manang. Tedo? Jire. Makiro. Tapi angka tu napak guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Yasa lontara na meumpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizkin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekumarame bine na panalaw wena na pasigari na pasirame. Denanre ulla deto nanre balao. Katu. Ia na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa aku penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makre ya naji maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tau lino di patak kalupangi. Ya kome maponobine milodong, matanang milodong, nanre balawo sena milodong, nanre ula sena milodong. Sisana na dupa na lupay. Na lupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray, masike niya to. Makwaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibate na makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat idi mani kayak kami tapake. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasih ratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau demo petalu Allahumma salli bawa nata baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad aja naluk bangir salawat
Ya ko tulay mali salawa si sabbuses so talay salawa 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu paca purange wat dingi paki milaw dong. Ibace akkatallu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla ni? Ha? Wah, nak kamu itu sampai jangi. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode tapala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera, tabaca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pake makburah karena sama-sama ya dibacang. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cedewe masam-masam mangi yaitu dibacangi ibacangnya ke 10 sera napa tu milodong wadingi baca Fatihah ya kunadapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw maka daya betapa mi anak kustas cai pudang ada pacicirang tapatadang ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na Ka'bah? Tapalak mo? Angka kapuli umrah kwe? Angka? Mega? Angka to ko pintu na Ka'bah angka to ketak belah dua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apadatu tau pandrita si pulu napayoki itu ku pintu na Ka'bah. Iya ku pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin mate. Itu barakan itu. Makanya itu kalau tau masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astaghfirullahaladzim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim akasi ratu puragi masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya kupuragi masam paja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya kode tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasi ratu ya kupure asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yero aja tale wahlul uqdatam min lisani gangkami rabbis srahli sadri wa yassirli amri supaya malomo manang urusat tak kongkah maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasarai baca katelu Kulu Allahu akatalu Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wala tu'assir akatalu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloy tawe murusukan itu barakana tapala nih Deto awe aga napi upak gurongi ko deta apla ero pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini meni saparangi waktu alam nasrah saya diwasiatkan beberapa ulama saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na Pak Guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari iya paling mega alam nasrah angka lalu pasangnya na podanga enak
Ya ko angka tau maton angka wija-wijanna. Na bacamu ya tu tau maton na alam nasrah akasirat. Selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Na bacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurang siratu 100 ke atas kalau mampu, kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tuh. Iya. Maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya roto? Hah? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita, insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Koma susah-susah papinat dingin mandari mak baraba aroy, mandari mak dumba-dumba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to 5 sumpai papinat dingin cek desa kada maje tuli tu melo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga ga susah na tuli mandari menre emosi angkat tu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akatelu atau akapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina. Pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay aleve. Insyaallah irisa tu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada na munri makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan beda kan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura la shifau degagawat di pasawi ala sakui illa anta syafi kecuali ini mipuat di pasawi. Aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Tabla nih. Hah? Dek jaga tabaca kuminung ipabura. Bismillah. Deto na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim, engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano.
mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angkat to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. No? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita menitambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim menurut dua telu tau pandrita kecuali mantasapi dapalaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere. Mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa? Bismillahi Allahu Akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunru to ngangi ko dia tapala bismillahi Allahu Akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay jabana ta bawangin pu imang idi bana gere. Daripada gande motor rotasi silo bolana pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Jadi bana Pak Guru ki bacana Bismillahi Allahu Akbar. To kami itu makanya adabnya taruh matarap pisoe sunnahnya supaya dena rasakan imapat di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka muti kay balu. Makai katui balu online seperti Epdik, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu, banyak. Kalau Epdik itu Jerman. Jadi itu pisau makanjak pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah itu satu kali tarik itu. Bisa juga dua kali. Yo po bangkut tayo di sesa sigari gisi na demo panalaba. Taja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasoli-soli, ang katatalo juta lina. Kata si di juta si tanga. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre siya lina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pamigamodi na masigi masjid yang beli talengi pegawai sarata misalnya telu pegawai sarat cidimang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alena maka tani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tanga nasaro pak gere na mimenan liang ang isi padrasay tak 20 sak buci dialog ai dia kan itu jadi peringarangi memang nih jadi aja nak kasih tas selesai pu imang aja tak ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapa aja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju aja na to makada imang iro lagi koe baris yolo makara jingi runtu mandari na laba sujadana imunri kata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju taun na pada sa pimelo igere kigat tangi la yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yo pemakun raya de meto na wading kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua kedua telu masigi pak membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua telur untuk. Makoro sap na wita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Iya di makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yoloki. Iya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sap belakangan na imange. Atau 7 orang di belakang imam. Napa sa belakang na sabul yamin makanya lada. Ya ko tama ki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala.
Sama di tanri. Tapi aja to si tamacay ko din nagagon rangok ko lo baka masya sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kadalo ko kurusunay ko pu imange. Na tumon rika namanang. Lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamulan ita dengan papurena lala corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sab. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Kumege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya iya ko tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Iya ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi iya ko dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak. Dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih menitik beratkan kalimat Allah. Kopat tareka, kau tahu masih sana. Magai nasabak makadaka may la ilaha namate. Dia nasambung berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dalilnya ro kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai Pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicata. Mapamule esok Jumat, dia dicatat. Nape catat, dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat, nape dicatat. Aso 1 dicatat, aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodong. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang tidak anukan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongang. Apa ko Pak Dongang melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya natu na mega tahu Pak Dongang leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa na so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat emang pat diulu to.
Sedih pa ulapor ina barubah siya. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima pak dongamu patapul sona aja mau rubah. Makanya kong kanata mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda taliangan sepeda. Kong kamodita yo pokok makadai mak belikan ka sepeda baja, mak belikan ka mobil-mobil bajana, mak belikan ka motor-motor baja, si mak belikan ka mainan es krim italian supaya mama koi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah. Kita coba gare minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai sunana, sampai sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajangnya tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingnya sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang na sampaja pak na zaman Nabi itu angka na kama sampaja Nabi ta ko Bukit Tursina, masampajang ko Baitul Lahmi, masampajang ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena kena mihrabna. Jadi kami memang nasampajang. Ia tu Nabi ko mesti pak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampai sunnah haja, angka sampai sunnah istihara, angka sampai sunnah mutlak, angka mana? Angka sampai sunnah musafir, angka sampai sunnah tobat, nangka modo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunat taubat? Nasabah iya kodo, ametamo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat, cede-cede Pak Desa, loko Pak Camat, napa loko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ke Gubernur, wadi jaji siulan napa letu, tapi tak coba gerek taipongi Gubernur dari tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat di semesangnya hajat pangelorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia mereka mah bicara ogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih jadi tapaki ya ro aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan nih alena pancaji balawoi alena maturoi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres agak apa tu 5 cenne malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim tu 5 mako melo ni ada perang angkai malaikat Ibrahim musamoga je tu alemu maka da meko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia potau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dem para tama pie maka day malaikat mape day mo masela-selang
Maka din Nabi Ibrahim agas selangi ka. Nasa hiname ko je itu nwe. Maka din Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaika. Nasa we melo ka bantu ko. Tapi demi na coco ubantu ko demi lau. Demi malaika Demi na coco ubantu ko ilau ko jolo. Ale muka ising ang ilau ko pong Allah Ta'ala. Maka dia malaikat, maka dia Ibrahim, aga memang tugasmu nasa naiyak matoro iya nginge si babosye. Iya ko yaleng nga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya jue mak dehe. Napo papole bosye padde. Maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat kenro memang ko memang ilau nasa ilau isi bawa no ko puang Allah Ta'ala. Maka dia Nabi Ibrahim ya kok ko puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh iya bana langsung nasisam matoka napodangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka day po Allah Ta'ala we atakku ya pe narano nga mewaiwi tappa maka da po Allah Ta'ala na podang pi kulna ya na rukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakek na din na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek maka day po Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabaraka na mapasalama hindi aga ya pengitamo kopi siyempre patapulo so na patapuluan ni na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipak na de natunu sige gambara api ni jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu iya na tukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka iya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayine na ko denol litaw kasiya sinapandre mako matoga ridio ko bulata dedi di ko lenna ni nanre be pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de denanre dedege senanre makat de lo sappa taw kasiyasi anak yatim sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo manre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka dito pandrita pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamuandre denanre api bahikmah yan na ito napake papasae maka daya kong kaaga bunga tarala tapapasidakangi nasa ni mula balu ito matot tariolo ya ko mapalin na andre de na sa jo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na nasa diya nga ijo na andre chokin na pa maka de ro pasidak ka maka da papasalama na curi Nabi Ibrahim tapi ternyata coki minapandre yan na to ampay mapira coki nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinale nanre coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersadaka dulu baru makan yo pidi ibampay pasar di coki na pato mandre onroto na palasang tapi den ako atau penrangnya deh itu ilmunya Pak Bu itu tomatot dari olomakom itu parinsina pada miya tuh maka dia nabita sadaka yang paling besar mengalirkan air aga napigau awe iya naele mapajala dinamoy napa napasolo ko ciri-ciringnya manoko niya nasa makojang-kojang nasa wes tarumanang iya tuh mana ka mapasolo we makojak-kojang mati matubunge agay masidak kay
nasa ninong manue, ninong ngasue, ninong ulok-koloe, matamma ilayawa, nalay robere-bere, nala sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sa bara ko nanri balao nasa pasidakka. Ito napake. Ito nasa pasidakka. Yan na ro nala dasar. O ko ni ro makadade ka ko nanri balao pasidakka. Dali na meto itu balao. Makanya ko na capuri dali na manang. Ito jire makiro tapi angka tu na Pak Guru nga tau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi yasa lontara na meumpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengnya robo makoko kapang alanya nih 30 tua rua lampa isa na biasa baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk kesikiri na ulai ko tilalan na tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ itu 38 lembar kalau tidak salah timbal balik oki-ogi. Iya tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na napasigari napasirame denan re ulla de to nan re balao kato yan na tu biasa na kada lontara na may umpalo tapi kamu pika apa ko penrang tasapayar cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya tapakan jaki ni sakka na Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balau Pak makada ya naji maka seke mak bere sakka Pak makometi di tau lino di patak kalupangi ya ko me maponobine milodong mata nangi milodong nanre balau sena milodong nanre ulak sena milodong sisana na dupa na lupai na lupai iya terutama ko tamanyo ko kanton na makunray maseke niya tu makwaga ko penram. Wih, si Jana macerame setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makku ragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ya ko de tulai 70 nah. Ya kode tulay cukup 40. Ya kode tulay 30 nah. Ya kode mo patulay 10 na sidi. Ya kode tulay 7 nah. Ya kode mo patalu nah. Ya kode mo petalu Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat sisab buses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatalu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak apa ni? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama semang ya tiba bacaan.
Kasaplo sera. Kung kata suruh ki dodongi we, maka datau dodongi cede we masam-masamangi, iya tu tibacangi. Ibacangnya kasaplo sera, napa tu milodong. Wadingi baca Fatihah, ya kona dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katelu, tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada, pacicirang, tapatada ngilimat takusarana, dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu, bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka mega angka tu ko pintu nakabeng ka tu ketak belah dua angka ko tu yase itu tulisannya itu apa tu tau pandrita si pulu napayoki itu ko pintu nakabay iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi nabate itu barakan itu. Makanya itu kalau tahu masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh ya komeki tambah astaghfirullahal azim ipacuri roh jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya ko pura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya kode tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu ya ko pure asara matu age baca rabbis srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu alima ponco alam nasarai baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro batata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakana tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta apala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang waktu alam nasrah saya diwasiatkan beberapa ulama saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga napodanga enak ia ko angka tau maton angka bija-bijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi aku rasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insya Allah dega gamaria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kong kau pa honor baru mulai menanjak karirnya
mulai perbanyak membaca surah ini. Nah, sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid, insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya Roto? Hah? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita, insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Kau susah-susah papinat dingin. Menerima bereba aroy, menerima domba-domba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to lima susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tuli to melo macaina de toga pakacai-caiki. De toga ga susah na tuli medari menre emosi angkat tu. Nabi ta mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akatelu atau akapitu. Maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali, ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa kui pulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina. Pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya, maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikir insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naru itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Angka tahu malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan natunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillahi syafi la syifa'u illa antas syafi. Nah ya dibaca bismillahi syafi nasaba asanna puang Allah ta'ala makbura la syifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi. Nah aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahi syafi. Tahu lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minungi pabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremanu ya roh. Biasa kita mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia namari gaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To. Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dan palaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere
mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manu dani na marepa pu imang ay ajaban na tabawangin pu imang hindi ba na gere. Daripada gande motor rotasi sila bola na pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Hindi ba na baguro ki bacana bismillahi Allahu akbar. To en kami tu makanya adabnya itaruy matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan yang mapadi olok kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarangnya asurasi sangi ko online makamuti kay balu makai kati balu online seperti FD, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FD itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere untah. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yopo bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na pu ima mali. Manrasa kasi ko pu ima memali. Pa masuli-soli angka 3 juta lina. Kata sidi juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata. Misalnya talu pegawai sarat cidimang tali apa tabagyan ngi apa madari mak gere manang. Maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali na 1 juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng isi panrasay. Tak 20 sa buci dialog ay de kan. Ito. Jadi peringarang memang ni Jadi aja nakasita sesay pu imang, aja tagangguy. Pak menyamat dia tu ko imang marajing. Pay makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa Pak de panapaja na mega meselay. Ya ko imang si selay sorong de kami maju. Iya. Aja na to makada imang iro lagi ko barisiolo makara jingiruntu. Mandari na labas sujadana imunri gata sujadana layolo sujadana mi maju de na maju taon na. Pada sa pimelo igere kay gatang layolo padahal ini suruh imang suruh mi maju layolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto na wading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2. Kedua talu masigi Pak, membela-bela kajok karena runtuk masigi, tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandreng. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi 2 talu runtuk. Makoro sap na wita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul yolo ki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki Pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala. Sama di ceutanri tapi aja to sita macai ko de nagagon rongok lo bakama sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange. Nah tumon rika namanang Loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamulan nita dengan papure nala corona. Biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin,
tapi dengan suara yang keluar. Ia ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia ko dena na kedo tahu madangin katu tahu madang masih cerita tapi tidak bergerak, dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirik. Mas sau-sau, tapi surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai, cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya dua memang. Saya mendapatkan ada dua hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka, kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dena sambung berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang ada lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamah pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis si ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tuh? Makanya tuh kau milodongi aso salasa dia penilaporo, napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat, dia dicatat, napi catak. Dia penental laporo. Pak dongat tawatu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang ndak anukan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongeng. Apa ya ko Pak Dongeng melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya na tu na mega tahu Pak Dongeng le minat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau auto. Namo malaikat mapat diulu tuh. Sedih paji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapul sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italia supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang kemana tuh sampai jasunana, sampai jasuna musafir. Kan sudah ada doa musafir.
Tapala mo daw musafir to. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka namilaw domi asam pajangi. Nasaba iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilaw na bita. Alengi pakaka sa umakku. Ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak. Na zaman Nabi itu. Angka na. Masampaja Nabi itu ko Bukit Tursina. Masampaja ko Baitul Lahmi. Masampaja ko Masjidil Aqsa. Masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab nah. Jadi kami memang nasampajang. Ia tuh Nabi ko may sifat bicara pun melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, ameta mo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati, Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, jupandang, napa letu ko gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek taipongi gubernur tanah langsung Begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat, disebut hajat. Pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia dia mereka mah bicarogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balaoy alena matoroi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres agak apa itu 5 cenne malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako melonia demperang angke malaikat hei Ibrahim musammo gaje tu ale mu maka da meko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nang ya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama pie maka dari malaikat mape deh mu masih selang maka dari Nabi Ibrahim agak selangi kak nasahin name ko itu maka dari Nabi Ibrahim agak jitu katamu malaikat nasa we melo kak bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau deh malaikat deh na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pung Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Ibrahim agak memang tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yalenga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya jue mak dehe napau papole bosye pat deh maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat kenro memang ko memang ilau nasa ilau isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh iya bana langsung nasisam matoka napunagi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir
ya dempar lokopi maka dai po Allah Ta'ala we atakku ya pe narano nga mewaiwi tappa maka da po Allah Ta'ala na podang pi kulna ya narukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakke na de na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke ini maka di po Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo sona patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na deto nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na de natunu sige gambara api ni jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu iya na tukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka iya tapi iya kau pa hikmal yang ibatena maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denol litaw kasiya sinapandre makumato ka radio ko bulata dedi di kolenna ni nandre be pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de nanre de senandre makat de lo sappa taw kasiyasi anak yatim sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka de to pandre ta hikmah iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamandre de nanre api hikmah yan na ito napake papasae maka daya kong kaaga bunga tarala tapapasidakangi nasa ni mula balu ito motot tariolo ya ko mapalin na andre de na sa jo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na nasa diya nga ijo na andre chokin na pa maka de ro pasidaka maka da papasalama na curi Nabi Ibrahim tapi tanya tahu coki minapandre yan na to ampay mapira coki nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinalenan re coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersadaka dulu baru makan yo pwede ibampay pasar ri coki na pato mandre onroto na palasang tapi din ako atau penrangnya deh itu ilmunya Pak Bu itu tomatot dari olomakom itu parinsina pada miya tuh maka dia nabita sadaka yang paling besar mengalirkan air agan napigau awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe manoko niya nasa makojang nasa wes tarumanang iya tuh mana ka mapasolo we makojang mati matubunge agay masidakay nasa ninong manue ninong asue ninong ulokoloe matam mailayawa nalay robere-bere benala sari mancay pasidakka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka itu napake itu nasa pasidakka yan na ro nala dasar o niro makada de kage ko nanri balao pasidakka dali na meto itu balao makada ko na capuri dali na manang teto jire makiro tapi angkat tu na Pak Guru nga tau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi yasa lontara na meumpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus tak
dengi robo makoko kapang. Alanya nih. 32 rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin ka baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na pasigari na pasirame. Denan re ulla deto nan re balao. Kato, yan na tu biasa na kada lontara na may umpalong. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balaw. Pak makada ya naji maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tahu lino di patak kalupangi. Ya ko mema ponobi ni milaw dong. Matanang ni milaw dong. Nanre balaw se na milaw dong. Nanre ula se na milaw dong. Sisa na nadupa na lupay. Talupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray masike niya tu. Makuaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana maceram setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatina makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ia ko de tulai 70 nah. Ia ko de tulai cukup 40. Ia ko de tulai 30 nah. Ia ko de mau patulai 10 na sidi. Ia ko de tulai 7 nah. Ia ko de mau patalu nah. Ia ko de mau petalu. Allahumma salli bawa nata baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu ses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla ni. Ha? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode tapla iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tabaca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama semang ya dibacang. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cede we. Sama-sama ya itu dibacangi. Ibacangnya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapo mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na Ka'bah? Tapalak mo? Angka ka puli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na Ka'bah ka to ketak bela dua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu.
Apa datu tau pandrita si pulu napayoki to ko pintu nakabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi namate. Itu barakan itu. Makanya itu kalau masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalle ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astagfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahal azim akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasih ratu. Ya ko pura asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srahli sadri wa yassirli amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deu lek baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbis srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta apala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang waktu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau mato angka bija-bijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibani jadi nak kurasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insyaallah degaga Maria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masampaja sunnah. Ya aku masampaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya namalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah iya nah insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah bu itu surah khusus itu iya miko papa ketenang hati ina ataina
Kau susah-susah papinading mandari mak baraba aroy, mandari mak dumba-dumba aroy masela bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya mikoto 5 sumpay papinading cek desa kadamaje tuli tumelo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga ga susah na tuli mandari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akkapitu, maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali, ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga, ipalansu tamu kuatina. Pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana, maka dia nabita. Siapa yang membacanya, maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Angka tahu malada lasana ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay aleve. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatania. Yan tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rimah kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura la shifa'u degagawat di pasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuwat di pasawi. Nah, aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Apa lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca kuminong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah. Yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak geremano ya roh. Biasa kita mak gere mano, mak gere mano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembeli kecuali bale. Ikan itu tidak disembeli. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To. Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dan palaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu Akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay ajaban na tabawangin pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bola na pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa hindi ba na upa guru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To yang kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan imapat di olok-kolok puimang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka mo ti kay balu
Makai katui balu online seperti Epdik, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Boller K1110 Jerman itu. Banyak kalau Epdik itu Jerman. Jadi itu pisau makanjak pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yopo bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na pu ima meli. Manrasa kasi ko pu ima memeli. Pamasoli-soli angkat 3 juta lina. Kata 1 juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli talengi pegawai sarata misalnya telu pegawai sara cidimang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alena mak tani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasaro pak gere na mimenan liang ang isi pan rasay tak 20 sak buci dialog ai dia kan itu jadi peringerang ini memang nih jadi aja nak kasih tas selesai pu imang aja tak ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapa aja namanya kami selai ya ko imang si selai sorong de kami maju iya aja na to makada imang iro lagi kue barisi yolo makara jingi runtuk mandari nala basu jadana imundri kata sujadana la yolo sujadana mi maju dia na maju tahun na pada sapi melo igere kigat tangi la yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yo pemakun raya de meto nawading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua telu masigi pak membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi 2 telur untuk. Makor rosap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Iya di makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imon rilada napa masambula yoloki. Iya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sab belakangan na imange. Atau 7 orang di belakang imam. Napa sa belakang na sabul yamin makanya lada. Ya ko tama ki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sama di tanri tapi aja to si tamacay ko de nagagon rango ko lo baka masya sa belah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange. Na tumon rika namanang lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katotu aja na lolo-lolo, mamulan ita dengan papure nala la corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sab. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia nak khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae eken roki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat kumege salawat Nabi akan menjemput kita makanya iya ko tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar iya ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh tapi iya ko dena nakedo tau madangin katu tau mada masih cerita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke jangan surah Yasin kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang
man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka tu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopat tareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dia nasambung mati. Berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang ada lelena ro kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Jadi bayangkan di Kamis dilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso salasa dia penilaporo, napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat, dia dicatak, napi catak. Dia penental laporo. Pak dongat waktu na Jumat napi icatak. Aso 1 icatak, aso ha aso icatak. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang danukan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya na tu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Na so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih pa ji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iyo po kumakadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim italyang supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampaja sunana, sampaja sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa dia panilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajangnya tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak sa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na kama sampaja Nabi to ko Bukit Tursina
masampajang ko Baitul Lahmi, masampajang ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab na. Jadi kami memang nasampajang. Ia tu Nabi ko may sipak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunat taubat? Nasabah iya kodo, metamo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, loko Pak Camat, napa loko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Yu pandang, napa letu ke Gubernur, wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek taipongi Gubernur dari tanah langsung. Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Disama-sama hajat. Pangelorang. Meloki maga. Nameki malakai. Ya sampaja sunnah nih. Aja mau tak kena wakat masam paja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala. De maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia mereka mah bicarogi. Konia apa tanya pesampajang. Iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya ro aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk. Meki marame bine, meki mapano bibi, sholat sunnah. Oh kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk. Langsung nalena misangi, nalena makatan ni, alena pancaji balawoi, alena maturoi. Nama gampang. Iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya petama pie, dia nama saranya wana malaikat stres. Malaikat stres. Aga na pura tu lima cenne malaikat ko sida pena. Kami Nabi Ibrahim tu lima mako melo ni adem perang. Angkai mereka, Ibrahim, musamo gaji tuale mu maka da meko itu no, maka dia Nabi Ibrahim, wisasa, nang kana tua pi malu nanya may pasipulu ngaju, nasi dia potau pasipulu ngaju, na mana saya may tuno, nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama pi, maka dia malaikat mapet dia mu masela selang, maka dia Nabi Ibrahim aga selangi ka. Nasa hiname ko je itu maka dia Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat nasa we melo kak bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau deh malaikat dia na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pung Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Nabi Ibrahim aga memang tugasmu nasa naya matoro yang ingin si babosye. Iya ko yaleng nga isi lau papole angin lau palutuman ang iya jue mak dehe napo papole busia padeh maka de Nabi Ibrahim napodangi malaikat ken rome mako memang ilau nasa oh ilau isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim ya kok ko puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh ya bana langsung nasisam matoka makiro napodangi malaikat nasisam matoka ya natuna nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka de pong Allah Ta'ala we atakku ya pe naranno ngamewaiwi tapa makada pong Allah Ta'ala na podangnya pi kulna ya narukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapasalamae ala Ibrahim. Apa iya kene cekik na dena pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macekik. Ini maka dia pun Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capak na wasalaman ni sapa idihe. Agi yonroy andre iya ma barakae na mapasalama. Hindi aga ya pengita mo kopi semani patapulo sona patapulo wanin na ilutu no Nabi Ibrahim. De nandre api malu mo pie nandre jue capu ajue
tahu mani makat dek Nabi Ibrahim degaga mariga namo wajujun na deto nandre api. Maka day tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige, gambara api mi. Jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu. Iya natukong ka aga-aga pak bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya ko pa hikmal yang ibatena. Maka dayaro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka dadenan re andre kong kay nasong yok ko bayine na ko denol litaw kasi sinapandre. Mako matoga radio ko bulata. Dedi di ko lenna ni nandre be pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre. Tappa makat de denanre dedege senandre. Makat de lo sappa taw kasi anak yatim. Sapa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh. Talo manre si bawah. Tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandrita pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamandre denanre api. Ba hikmah. Iya na to napake papasae. Maka da iya kong kaaga bunga tarala tappa pasidak kangi. Nasa ni mula balu. Ito matot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pak maka dero pasidak ka. Maka da papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu, choki minapandre. Yan na to, ampay mapiara choki. Nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo. Pura pinale nandre coki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampai pasar di coki na pato mandre. Onroto na palasang. Tapi den aku atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sadaka yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo pa ciri-cirinya. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes tarumanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidakay nasa ninong manue ninong ngasue ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala seri mancay pasidakka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakka. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dade kage konan re balao pasidakka. Dale na meto itu balao. Maka de kono capuri dale na manang. Teto? Jire. Makiro tapi angka tu na Pak Guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Ya lontara na umpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yang sani minar resking katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Iya tu nabaca tawe na rekomarame bine na panalaw na napasigari napasirame. Denan re ulla deto nan re balao. Katu. Yan na tu biasa nakada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang?
Tasapa iro. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na. Masih nggak tahu tu balawo. Pak makada dia najik maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tahu lino di patak kalupangi. Ya kome maponobi ni milau dong. Mata nangi milau dong. Nanre balawo se na milau dong. Nanre ulak se na milau dong. Sisa na dupa na lupai. Na lupai. Iya, terutama ko taman ko kanton na makunray. Maseke niya tu. Makuaga ko penram. Ha? Wih, si Jana macerame. Setengah kita luar. Oh iya. Kemudian. Iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka. Maku manibatina makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani. Kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Napa baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasih ratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau dia mau patalu. Allahumma salli bawa na baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbuses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak apa ni? Ha? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya bacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cede we. Sama-sama ya tu bacaan. Ibacanya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kena dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko tiyase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mati. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masam sunat subuh pura ki masam sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masam sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masam loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya kode tu lek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu ya ko pure asara matu age bacai rabbis srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasarai baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta apala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang waktu alam nasrah saya diwasiatkan beberapa ulama saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau maton angka bija-bijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi aku rasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insya Allah dega gamaria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah iya nah insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah bu itu surah khusus itu iya miko papakatan nangati ina ataina koma susah-susah papinat dingin menerima bereba aroy menerima dumba-dumba aroy masih bawang baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah iya miko to 5 susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tulito melo macaina de toga pakacai-caiki de toga ga susah na tuli madari menre emosi angkat tu nabi ta mapasangangi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula akatellu atau akapitu maka de nabi ta siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawa kui pulukulalan na suruga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya
maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikir insyaallah. Ya nanti yasas sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko me matinro. Angka tahu malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatania. Yana tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kalau memang repak bura, pak dong bismillah ibaca, bismillahirrahmanirrahim, la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim, nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura. La shifau degagawat di pasawi ala sakui illa anta syafi kecuali ini mipuat di pasawi. Aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Tak pula ni? Hah? Dek, jaga tabaca ko minung ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim, engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akin igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut dua telu tau pandrita kecuali mantasapi da palaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere. Mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala ni. Ay makunrutongan ko dia tapala ero bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manu dani na marepa pu imang ay ajaban na tabawangin pu imang hindi ba na gere. Daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Hindi ba na upa guru ki bacana bismillahi Allahu akbar. To kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarangnya asurasi sangi ko online makamuti kay balu. Makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu. Banyak kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga dua kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Taja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli ang katatalu juta lina. Kata sidi juta si tanga. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang bali
talengi pegawai sarata, misalnya talu pegawai sara cidimang, tali apa, tabagyangangi, apa madari mak gere manang. Maka da taleni, alina makatani, ya ko pagi pegawai sara, tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng isi panrasay. Tak 20 sa puji dialog ay dera kan. Ito. Jadi peringarang memang ni Jadi aja nakasita sesay pu imang, aja taganggoy. Pak menyamat dia tu ko imang marajing. Pay makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kapala desa pak de panapaja na kami selay. Ya ko imang si selay sorong de kami maju. Aja na to makada imang iro lagi ko barisiyolo makara jingirunto. Mandari na laba sujadana imonri gata sujadana layolo sujadana mi maju de na maju taon na. Pada sa pimelo igere kay gatang layolo padahal ni suro imang suro mi maju layolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto nawading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua. Kedua talu masigi pak, membela-bela kajok karena runtuk masigi, tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi, tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua talu runtuk. Makor rosap na wita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan apalah sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul yolo ki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala. Sama di ceutanri tapi aja to sita macai ko de nagagon rongok lo bakama sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange. Nah tumon rika namanang loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ini tuh namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katotu aja na lolo mamulan nita dengan papure nala corona. Biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya iya kau tahu mada pak bu angkat tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin masuk deh. Tapi iya kau dena nakedo tahu madangin katu tahu madang masih cerita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirik. Mas Sausau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dena sambung berarti ko makadai la ilaha na lepu betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah
itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu, dalam risalah juga disampaikan, ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kang kemana dosa tau kalasing, kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor. Dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tu? Makanya tu kami laudongi aso Salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia pencatat. Mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catak. Dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu Salasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongeng. Apa ya ko Pak Dongeng melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya na tu na mega tahu Pak Dongeng leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih pa ji ulapor ina barubah siya. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imamul Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak Dongamu 40 sona aja mau rubah. Maka je kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iyo po kumakadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim italyang supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang kemana tuh sampai sunana, sampai sunat musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na Salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajange tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak sa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na masampajan Nabi ta ko Bukit Tursina, masampajan ko Baitul Lahmi, masampajan ko Masjidil Aqsa, masampajan ko Madinah. Berarti masampajan memang nih. Nabi Adam masampajan, Maryam masampajan, Nabi Zakaria masampajan. Karena mihrabna. Jadi kami memang nasampajan. Ia tu Nabi ko mesti pak bicara pun melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampai sunnah haja, angka sampai sunnah istihara, angka sampai sunnah mutlak, angka mana? Angka sampai sunnah musafir, angka sampai sunnah tobat, nang kamu doa taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasabah iya ko doa metamo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat.
Cede-cede Pak Desa, loko Pak Camat, napa loko Pak Bupati. Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Jupandang, napa letu ke gubernur, wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek taipongi gubernur tanah langsung. Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah, langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Isama-sama hajat. Pangilorang meloki maga. Nameki malakai. Ya sampaja sunnah nih. Aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala. De maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia mereka mah bicarogi konia apa tania pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih jadi tapake ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki maram mebine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balaoy alena matoroy nama gampang iya na to Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie di na masaranya wana malaika stres aga na pura tulima cenne malaika ako sida pena kami Nabi Ibrahim tulima mako melo ni adem perang angke malaika hey Ibrahim musamo gaje tu ale mo makadame ko ituno maka di Nabi Ibrahim wisasa nang kana tua pi malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dem para tama pi maka day maleka mape day mo masilaselang maka day beberay maaga selang ika nasa hiname ko je tuno maka day nabi beberay maaga je tu akatamu maleka nasa we melo ka bantu ko tapi demi na coco ubantu ko demi lau demi malaikat demi na coco ubantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pong Allah Ta'ala maka demi malaikat maka demi Ibrahim agame matugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya juwe mak dehe napo papole bosye padde maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat ken rome makome mangilo nasa ilaw isibawan ko puang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh ya bana langsung nasisam matoka makiro napodangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi maka di pong Allah Ta'ala we atakku ya pe narano nga mewaiwi tappa maka da pong Allah Ta'ala na podangnya pi kulna ya narukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakke na de na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke maka di pong Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengitamo kopi siyempre patapulo sona patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na de natunu sige gambar api nih jadi sipak nami bapuang Allah Ta'ala nalagga api de natunu iya na tukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka iya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denol litaw kasya sinapandre makumato ka radio ko bulata dedi di ko lenna ni nandre be pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro
Lain Nabi Ibrahim na tuda na degato na si Bamandre. Tapa makat de. Denanre. Dedeges senandre. Makat de. Lo sapa tau kasiasi. Anak yatim. Sapa. Angka panaruntuk na panuli. Kadalo ko boleh. Talo mandre si bawah. Tudang. Na pandre jolo iya nanae. Na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandre tapa hikmah. Iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamuandre. Denanre api. Hikmah. Yan na ito napake papasae. Maka na iya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balo. Ito motot tariolo, iya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pa maka de ro pasidak ka. Maka na papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi ternyata coki mina pandre. Yan na to ampay mapira coki. Nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo. Pura pinalenan re coki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar re coki na pato mandre. Onroto na palasang. Tapi den ako atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tuh maka dia nabita. Sedekah yang paling besar mengalirkan air. Agan napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-cirinya. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Nasa wes tarumanang iya tuh ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang, mati matubunge, agay, masidakay. Nasa ninong manue, ninong ngasue, ninong ulo-koloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamatomah kada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake, Pak Galungnya ko Pak Galuh sabara, ko nanri balao, nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakka. Iya naro nala dasar. Pokok niro maka dade kage konandre balao pasidakka. Dale na meto itu balao. Maka de kone capuri dale na manang. Teto? Jire. Makiro. Tapi angka tu na Pak Guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Yasa lontara na umpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizkin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw wena na pasigari na pasirame. Denan re ulla deto nan re balao. Katu. Ia na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa? Kau penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu kau masalah sakka na. Masih nggak tahu tu balau. Pak makna dia naji maka sekke mak bere sakka. Pak makometi di tahu lino di patah kalupangi. Ya kome maponobine milaw dong, matanang milaw dong, nanre balawo sena milaw dong, nanre ula sena milaw dong. Sisa na nadupa nalupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray, masike niya tu. Makwaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatina makku ragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani
kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasih ratu. Ia ko dia tulai 70 nah. Ia ko dia tulai cukup 40. Ia ko dia tulai 30 nah. Ia ko dia mau patulai 10 na sidih. Ia ko dia tulai 7 nah. Ia ko dia mau patalu nah. Ia ko dia mau patalu. Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu sesso talay salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu paca purange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla ni? Ha? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Ah iya ro tabaca. Iya kode tapla iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya tiba canggih. Ke 10 sera. Kau kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi cedewe sama-sama ngi. Yaitu tiba canggih. Iba canggih ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kena dapi ya kana budaya ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapo mi anak kustas. Kay pudang ada pacicirang tapatadang ngilimat takusarana dua wadi bacang. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau panrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu. Deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masampaja sunat subuh puraki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astagfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahal azim akasih ratu. Puragi masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupuraki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu. Ya ko purai asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yaro aja talai wahluluk data min lisani gang kami rabbi srahli sadri wa yassirli amri supaya malumo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasarai baca katalu kulu allahu katalu rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahluluk data min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatalu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloy
tahu merusukan. Itu barakah. Tapala nih. Deto awe. Aga napi upak gurongi ko deta apala iro. Pakie. Alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso. Ini menisapar ng waktu. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Lipi almarhum, itu dari DDI. Ada beberapa. Ia paling mega na Pak Guru ng amalan bu, ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak. Dari semua yang saya pelajari, ia paling mega alam nasrah. Angka lalu pasang nga, napodang nga, enak. Ia ko angka tau maton, angka bija-bijan na. Nabacamu ia tu tau maton na alam nasrah. Akasirat. Selesai itu nih. Ini terakhir, sudah lobet ini. Ini sudah. Nabacamui alam nasrah. Akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurang siratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron itu. Iya. Maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya muri pak kuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan naku yang amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita, insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Kuma susah-susah papinat dingin, menerima bereba aroy, menerima domba-domba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to 5 sumpay papinat dingin cek desa kadamaje tulitu melo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga aga susah na tuli madari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akatallu atau akapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina. Pungala ta'ala warungangnya itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay aleve. Insyaallah irisa tu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunah kada akutana ko ukuruwe sahada namun rimah kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura
Pak doang bismillah ibaca, bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim, nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura, la syifa'u degagawat di pasawi ala sakui illa antas syafi, kecuali ini mipuwat di pasawi. Aja tak ada bismillahirrahmanirrahim, akraki bismillahirrahmanirrahim. Tahu lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere Manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada kigere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut 23 tau pandrita kecuali mantasapi dan palaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah apa lah nih ay makunrutongan ko dia ta pala bismillahi Allahu Akbar. Makanya kung kamano na manu dani na marepa pu imang ay ajabana ta bawangi pu imang idi bana gere. Daripada gande motor rotasi sila bolana pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Idi bana pa guru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To eng kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan imapat di olok-kolok puimang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka mo kay balu makai kati balu online seperti FD, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FD itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na po ima mali. Manrase kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli angka 3 juta lina. Kata si juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Mega Modi na masigi masjid yang beli talengi pegawai sarata. Misalnya talu pegawai sara cidimang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang. Maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasa ropa gere na mimenan liang ang isi panrasay tak 20 sak buci dialong ay dia kan itu jadi peringarang memang nih jadi aja nakasih tasesay pu imang aja taganggui pak menyamat dia tu ko imang marajing pay makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapaja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju iya aja na to makada imang iya ro lagi ko barisiyolo makara jingi runtu mandari na laba sujadana imon rigata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju taun na
pada sa pimelo igere kigatang ilayolo padahal ini suruh imang, suruh mi maju layolo. Itu baratnya itu. Yo pemakun raya de meto nawading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua. Kedua telu masigi pak. Membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini. Ada dindingnya. Jadi sipue makun raya sipue arwane. Iya, denai mon risap na makun raya ibandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua telu runtuk. Mako rosap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makun rey komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yoloki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sebab di ceutan rey. Tapi aja to sita macai ko de nagagon rongok lo bakama sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kadalo ko kurusunay ko pu imange. Na tumon rika namanang. Loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katotu aja na lolo-lolo mamulan ita dengan papurena la corona. Biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu. Kemudian Nabi taon nae. Kenroki newaisi. Menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita. Dengan syafaat. Komege salawat. Nabi akan menjemput kita. Makanya iya kau tahu mada pak bu, angka tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin, tapi dengan suara yang keluar. Iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin, mas susah deh. Tapi iya kau dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak, dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirih. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopat tareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate de nasambung berarti ko makada la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang ada lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Angka memang tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Jadi bayangkan ikosi di Kamis dilapor. Dalam 1 tahun nisfu Sya'ban tutup buku dalam 1 pekan hari Kamis ilaporo amala ilaporo dosa talaporo mana ko tuh makanya tuh kami lodongi aso salasa dia penilaporo napi catak hari Ahad hari agase sining Ahad jadi dia penicata mapamule aso Jumat dia dicatat napi catak dia penental laporo Pak donget waktu na Jumat apa dicatat aso 1 dicatat aso dicatat sining besok dicatat Rabu Selasa masih dicatat
Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacandringi lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor lo. Di sini kan banyak orang ndak anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongang. Apa ko Pak Dongang melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya na tu na mega tahu Pak Dongang leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Na so sini milau sepeda, salasa milau motor, araba milau oto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih pa ji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud dua arba'ina yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iyo po kumakadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim italyang supaya mamakoi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampaja sunana, sampaja sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajangnya tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingnya sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat padahal angka memang na sampaja pak na zaman Nabi itu angka na masampajan Nabi ta ko Bukit Tursina, masampajan ko Baitul Lahmi, masampajan ko Masjidil Aqsa, masampajan ko Madinah. Berarti masampajan memang nih. Nabi Adam masampajan, Maryam masampajan, Nabi Zakaria masampajan. Karena mihrabna. Jadi kami memang nasampajan. Ia tu Nabi ko mesti pak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya angka mana tuh angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo ametamo pamatajang malaikat laporoi, tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu jo ko Pak Camat, cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ko Gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek taipongi Gubernur tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat disemesangnya hajat pangelorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia dia mereka mah bicara ogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih
Jadi tapaki ya ro, aga nuta, meki no galunge, sholat sunnah istihara, minta petunjuk, meki marame bine, meki mapano bibi, sholat sunnah, oko kipong Allah Ta'ala, milau petunjuk, langsung nalena misangi, nalena makatani, alena pancaji balawoi, alena maturoi, nama gampang, iya na tu Nabi Ibrahim, waktu na melo ya peta mapie, dia nama saranya wana, malaikat stres, malaikat stres. Aga na pura itu 5 cenne malaikat ko sida pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako meloni adem perang angke malaikat Ibrahim musamo gaje tu ale mu maka da meko itu no maka de Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa me kaya dem para tama pi maka dari malaikat mape deh mu masalah selang maka dari Nabi Ibrahim aga selang ika nasahin name ko je itu maka dari Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat nasa we melo kak bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau deh malaikat deh na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pung Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Ibrahim aga memang tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi lau papole anginge lau palutumanang iya jue mak dehe napo papole bosye padeh maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat kenro memang ko memang ilau nasa oh ilau isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya kok ko puang Allah Ta'ala jadi ini ko suruh ya mana langsung nasisam matoka napunagi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi makada ipong Allah Ta'ala we atakku ya pe naranua ngamewaiwi tapa makada pong Allah Ta'ala napodangi pi kulna ya narukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapasalama ala Ibrahim apa iya kene cakek na dena pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek ini maka di pong Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengitamo kopi semani patapulo sona patapulo wanin na ilutuno Nabi Ibrahim de nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na de natunu gambar api nih jadi sifat nami bapu ang Allah Ta'ala na lega api de natunu iya natukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka iya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da de andre kong kayo nasong yok ko bayinena ko de noli tau kasya sinapandre makumatoga radio ko bulata dedi di kolena ni nandrebe pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si bamandre tappa makat de nandre de senandre makat de lo sappa tau kasiyasi anak yatim sappa ang kapanaruntu na panuli kadalo ko boleh talo mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka dito pandrita pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamuandre denandre api ba hikmah iya na to napake papasae maka da iya kong kaaga bunga tarala tappa pasidakangi nasa ni mula balu ito motot tariolo iya ko mapalin na andre de na saji jo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na nasa dia nga ngijo nan recokin na pak maka dia rupas sidakah maka dapat pasalama na curi Nabi Ibrahim tapi tanya tahu coki mina pandre
Yana tu ampai mapiara coki. Nah kadaji jo manre katu coki pandre jolo. Pura pinale nanre coki na napa mandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampai pasar di coki na pato mandre. Onroto na palasang. Tapi den aku atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu makanya Nabi tak sedekah yang paling besar mengalirkan air. Agan napi kau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko paciri-ciringe. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Nasa wes tarumanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidakkay nasa ninong manue ninong ngasue ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala seri mancay pasidakka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakah. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dade kage konan re balao pasidakah. Dale na meto itu balao. Maka de kone capuri dale na manang. Tedo? Jire. Makiro. Tapi angkat tu na Pak Guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Yasa lontara na meumpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizkin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu nabaca tawe na rekomarame bine na panalaw na napasigari napasirame. Denan re ulla deto nan re balao. Katu. Ia na tu biasa nakada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa aku penrang tasapayar. Cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makre je naji maka sekke mak bere sakka. Pak makometi di tau lino di patak kalupangi. Ya kome maponobine milaw dong. Matanang milaw dong. Nanre balawo sena milaw dong. Nanre ula sena milaw dong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya. Terutama ko tama niyo ko kanton na makunray. Masike niya to. Makuaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana macerame. Setengah kita luar. Oh iya. Kemudian. Iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tapake. Tapi aja tasalaiwi salawat nuru Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasih ratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau dia mau petalu. Allahumma salli bawa nata baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat.
Ya ko tulay mali salawa si sabbuses so talay salawa 1000. Tapi ako de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapala ni? Ha? Wah, nakom itu sampai jangi. To? Iya ro tabaca. Iya kode tapala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera, tak baca ke 10 sera, napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah, karena tama sama-sama ya bacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we, maka datau dodongi ce dewe sama-sama ngi, ya tu tibacangi. Ibacangnya ke 10 sera, napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kena dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicireng tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasiratu deta kasih asinabate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau tahu masam sunat subuh pun lagi masam sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tuh na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasiratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasiratu pura lagi masam sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupura ki masam loro tabace la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tulek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu. Ya kupura asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srahli sadri wa yassirli amri supaya malumo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasiratu alima ponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbis srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sa belah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya. Na ibaca ya roh. Ya kongka masalah toloy tawe murusukan. Itu barakah. Tapala ni. Deto awe. Aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh. Paki alam nasrah. Alam nasrah aja na kurang kasiratu tabaca lalana seso ini manisa parang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari. Ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga
enak. Ia ko angka tau maton angka bija-bijanna. Na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat. Selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Na bacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurang siratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tuh. Iya. Maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Koma susah-susah papinat dingin, menerima bereba aroy, menerima domba-domba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insya Allah. Iya miko to lima susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tuli to melo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga ga susah na tuli madari menre emosi angkat tu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akapitu maka de nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku pulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namunya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pai na baca tu kay ko me matinro. Angka tau malada alasanna ibaca ya tunap pai tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatania. Ya na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillahi syafi la syifa'u illa antas syafi. Nah ya dibaca bismillahi syafi nasaba asanna puang Allah ta'ala makbura la syifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi. Aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahi syafi. Tahu lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minungi Pak Bura. Bismillah. Deto na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah. Yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak geremano ya roh. Biasa kita mak geremano.
mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia nama rigaga. Apa kena igere to pa balewe man rase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pu imam ni. To. Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja nak kepati kata bere. Ya ko dua aja nak kedua tu kata bere. Tahu pandrita mani tambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim menurut dua telu tahu pandrita kecuali mantasapi dapalaba ipat teru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah apa lah nih ay makunro to ngangi ko dia apa lah bismillahi Allahu Akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay jabana ta bawangin pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bolana pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasi parewa hindi ba na upa guru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To yang kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dena rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online makamuti kay balu makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu, banyak. Kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere untah. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga dua kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-soli ang kata 3 juta lina. Kata 1 juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre sa lina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata misal na talu pegawai saraci dimang tali apa tabagyan ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali na 1 juta si tengah nasa ropa gere na mimenan liang ang isi panrasay tak 20 sak puji dialog ai dia kan itu jadi peringarang memang nih jadi aja nak kasih ta selesai pu imang aja ta ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapaja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju aja na to makada imang iro lagi koe barisi yolo makara jingi runtu mandari nala basu jadana imunri kata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju taun na pada sa pimelo igere kigatang la yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yo po makun raya de meto na wading kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua kedua telu masigi pak membela-bela kajokan karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya jadi sipue makunre sipue arwane ya denai mon risap na makunre ya bandreng pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya ya engkau masigi 2 telur untuk makor rosap na wita mestinya itu kan perempuan di belakang jadi makunre komeki lolongan apalah sap yang paling belakang bagus imun rilada napa masambul la yolo ki ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sap belakangan na imange atau 7 orang di belakang imam napa sa belakang na sabul yamin makanya lada ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala
sama di ceu tandri tapi aja tuh si tamacai ko de nagagon rongok kue lo baka masih sebelah kiri atau pui masih sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pui mange nah ya na tumon di kanamanang lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum ya na tuh namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo mamulan ita dengan papure na lala corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia nak khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya ia kau tahu mada Pak Bu angkat tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Ia kau tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia kau dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirik. Mas Sausau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dena sambung berarti ko makadai la ilaha na lepu betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makanya kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamah Pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tuh? Makanya tuh kami laudongi aso salasa dia penilaporo, napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catak. Dia penental laporo. Pak dongat tawatu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dongeng. Apa ya ko Pak Dongeng melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya na tu na mega tahu Pak Dongeng leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, salasa milau motor, araba milau auto. Namo malaikat mapat diulu to.
Sedih pa ji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imamul Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima pak dongamu patapul sona aja mau rubah. Makanya kong kanata mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kong kamodita yo po ko makadai mak belikan ka sepeda baja, mak belikan ka mobil-mobil bajana, mak belikan ka motor-motor baja, si mak belikan ka mainan es krim Italian supaya mamakoi. Begitu. Makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nasabah tidak istiqomah. Kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang kemana tuh sampaja sunana, sampaja sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi. Nasaba iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilaw na bita alengi pakak sa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na ka masampaja Nabi itu ko Bukit Tursina, masampaja ko Baitul Lahmi, masampaja ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena kena mihrab nah. Jadi kami memang nasampajang. Ia tuh Nabi ko mesti pak bicara pungi melalui sholat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba. Nang kamodo taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasabah iya kodo ameta mo pamatajang. Malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu jo ko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati. Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Yu pandang, napa letu ko Gubernur, wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek taipongi Gubernur dari tanah langsung. Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Isame-sange hajat. Pangilorang meloki maga. Nameki malakai. Ya sampaja sunnah nih. Aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala. De maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia mereka mau bicara lagi. Konia apa tanya pesampajang. Iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk. Meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah. Oh kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balawoy alena maturoi. Nama gampang. Iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres. Malaikat stres. Agak na pura tu 5 cenne malaikat aku sudah pena. Kami Nabi Ibrahim tu 5 mako melo ni adem perang. Angke malaikat hei Ibrahim musamo gaje tu ale mu maka da meko itu no. Maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nang ya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dem para tama pi maka day malaikat mape de mo masela-selang.
Maka din Nabi Ibrahim agas silangi ka. Nasa hiname ko je itu maka din Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaika. Nasa wemelo ka bantu ko. Tapi demi na coco ubantu ko demi lau. Demi malaika Di na coco ubantu ko ilaw ko jolo. Ale mo ka ising ang ilaw ko po Allah Ta'ala. Maka din malaika, maka din Ibrahim, aga memang tugas mo. Nasa naya maturo iya nginge si babosye. Iya ko yaleng nga isi law papole ang nginge law palutuman ang iya juwe mak dehe. Napaw papole bosye patde. Maka din Nabi Ibrahim napodangi malaika eken romema ko memang ilaw nasa o ilaw isibawan ko po ang Allah Ta'ala. Maka din Nabi Ibrahim ya ko kumi po ang Allah Ta'ala jangan ikaw suro iya ba na langsung nasisam matoka napodangi malaika nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dem para lokopi maka di po Allah Ta'ala we atakku ya pe narano nga mewaiwi tappa maka da po Allah Ta'ala na podangi pi kulna ya narukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa ya kene cakke na din pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke ni maka di po Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo sona patapulo wanin na ilutuno Nabi Ibrahim denanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim degaga mariga namo wajujun na deto nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na denatunu sige gambara api nih jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api denatunu iya na tukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka iya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denoli tau kasiya sinapandre mako matoga ridio ko bolata dedi di kolenna ni nandre pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degato na si bamandre tappa makat de denanre dede senandre makat de lo sappa tau kasiyasi anak yatim sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka dito pandrita pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamuandre denanre api ba hikmah iya na to napake papasae maka da iya kong kaaga bunga tarala tappa pasidakangi nasa ni mula balu ito motot tariolo ya ko mapalin na andre de na sa jijo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na nasa dia nga ijo na andre chokin na pak maka de ro pasidakka maka da papasalama na curi Nabi Ibrahim tapi tanya tahu choki minapandre yan na to ampay mapira choki nakaraji jo mandre katu choki pandre jolo pura pinalenan re choki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pidi ibampay pasar re choki na pato mandre onroto na palasang tapi den ako atau penrangnya de itu ilmunya Pak Bu itu tomatot dari olomakom itu parinsina pada miya tuh maka dia nabita sadakah yang paling besar mengalirkan air akan napigau awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe manoko niya nasa makojang-kojang nasa wes tarumanang iya tuh mana ka mapasolo we makojang-kojang mati matubunge agay masidak kay
nasa ninong manue, ninong ngasue, ninong ulok-koloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nala sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamatomah kada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galungnya ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu napake. Itu nasa pasidakka. Yan na ro nala dasar. O ko ni ro makadadega ke ko nanri balao pasidakka. Dali na meto itu balao. Makanya ko na capuri dali na manang. Teto? Jire. Makiro. Tapi angkat tu na Pak Guru nga tau pandrita Riolo, nabaca tau matot ta kumilo mapenubine, masih di sidi. Yasa lontara na meumpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na pasigari na pasirame denan re ulla de to nan re balao. Katu, yan na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makade ya naji maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tau lino di patak kalupangi. Ya kome maponobine milodong, matanang milodong, nanre balawo sena milodong, nanre ula sena milodong. Sisana na dupa na lupai. Na lupai. Iya, terutama ko taman ko kanton na makunray, maseke niya tu. Makwaga ko penrang. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatina makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tapake. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu terbaca kasih ratu. Ia ko dia tulai 70 nah. Ia ko dia tulai cukup 40. Ia ko dia tulai 30 nah. Ia ko dia mau patulai 10 na sidih. Ia ko dia tulai 7 nah. Ya ko demo patalu na. Ya ko demo patalu. Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat sisab buses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi pake milodong, ibace akatalu napatu milodong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla ni? Ha? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kodeta apala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera, tabaca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pake makburah karena sama-sama semang ya tibacang.
Kasaplo sera. Kung kata suruh ki dodongi we, maka dato dodongi cede we masam-masamangi, iya tu tibacangi. Ibacangi kasaplo sera, napa tu milodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kunadapi ya kana budua ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapo mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na Ka'bah? Tapalak mo? Angka kapuli umroh kwe? Angka? Mega? Angka tu ko pintu na Ka'bah angka tu ketak belah dua. Angka ko tu yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki tu ko pintu na Ka'bah. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu. Ya ko pura asara matu age baca rabbis srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbi srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deu le baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta apala ya roh pakie alam nasrah alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau mato angka bija-bijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi nak rasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insyaallah dega gamaria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to di pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kong kau pa honor baru mulai menanjak karirnya
mulai perbanyak membaca surah ini. Nah, sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah, sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki mas sempaja sunnah. Ya aku mas sempaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid, insya Allah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya Roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Kuma susah-susah papinat dingin, mandari mak bereba aroy, mandari mak dumba-dumba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insya Allah. Iya miko to 5 susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tuli tu melo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga aga susah na tuli mandari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungannya itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rimah kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya koto meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillah-syafi la syifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillah-syafi nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura la syifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi. Nah, aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillah-syafi. Tapala nih? Hah? Dek, jaga tabaca kuminong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah. Yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak geremano ya roh. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere Manila. Pokoknya semua yang disembeli kecuali bale. Ikan itu tidak disembeli. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dan palaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere
bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manudan ni na marepa po imang ay ajaban na tabawangin po imang hindi ba nagere. Daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa. Hindi ba na upaguro ki bacana bismillahi Allahu akbar. Ito. Kami tu makanya adabnya taruy matarap pisoy sunnahnya supaya dia narasakan imapadi olok-kolok po imang pasangi aliki piso matarap-tarange. Asurasi sangi ko online makamuti kay balu. Makai katoy balu online seperti FD, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu, banyak. Kalau FD itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai makgere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai makgere. Itu na pakai arak makgere unta. Nah itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tayo di sesa sigari gisin na demo panalaba. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli ang katatalo juta lina. Kata 1 juta si tanga. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre siya lina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli talengi pagawai sarata misalnya talu pagawai sara cidimang tali apa tabagyan ngi apa madari magere manang maka da taleni alina makatani ya ko pagi pagawai sara tapalete lo ko pagawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali na 1 juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng si rasay tak 20 sak buci dialog ay dia kan itu jadi peringarang ini memang nih jadi aja nak kasih tasesay po imang aja taganggui pak menyamat dia tu ko imang marajing pay makadaka ya tu imangnya jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kapala desa pak de panapaja na may kami selay ya ko imang si selay sorong de kami maju aja na to makada imang iro lagi kue barisi yolo makara jingi runtu mandari na laba sujadana imundri gata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju taun na pada sa pimelo igere kay gata ngila yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yo po makun raya de meto na wading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua talu masigi pak membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi 2 telur untuk. Makor rosap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Iya di makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imon rilada napa masambul la yoloki. Iya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange. Atau 7 orang di belakang imam. Napa sa belakang na nasabul yamin makanya lada. Ya ko tama ki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sama di tanri. Tapi aja to si tamacay ko din nagagon rango ko lo baka masya sa belah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kadalo ko kurusunay ko pu imange. Na tumon rika namanang Lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamula nita dengan papure nala la corona. Iya, biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae Kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat komege salawat Nabi akan menjemput kita makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin
tapi dengan suara yang keluar. Ia ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia ko dena nakedo tahu madangin katu tahu madang masih cerita tapi tidak bergerak. Dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya dua memang. Saya mendapatkan ada dua hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih menitik beratkan kalimat Allah. Kopat tareka, kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dia nasambung berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dalile nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso salasa dia penilaporo napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat dia dicatak, napi catak. Dia penental laporo. Pak dongat waktu na Jumat napi icatak. Aso 1 icatak, aso ha aso icatak. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang danukan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya na tu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa na so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih paji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Al-Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda taliangan sepeda. Kung kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim italian supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai jasunana, sampai jasuna musafir. Kan sudah ada doa musafir.
Tapala mo daw musafir to. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosaha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi. Nasaba iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilaw na bita. Alengi pakaka sa umaku. Ya wadingnya sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari pun Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang na sampaja pak. Na zaman Nabi itu. Angka na. Ka masampaja Nabi itu ko Bukit Tursina. Masampaja ko Baitul Lahmi. Masampaja ko Masjidil Aqsa. Masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang. Maryam masampajang. Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab na. Jadi kami memang nasampajang. Ia tu Nabi ko may sifat bicara pun melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah tobat, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, metamo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yuk pandang, napa letu ko Gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek tipongi Gubernur dari tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih, makanya ada namanya sholat, asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat, disemesangnya hajat. Pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia de mereka mah bicarogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balawoi alena maturoi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres agar apa itu 5 cenne malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako meloni ada perang angke malaikat Ibrahim musammo gaje tu alemu maka da meko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dempara tama pie maka dari malaikat mape demu masela selang maka dari Nabi Ibrahim aga selangi ka nasa hiname ko je itu maka dari Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat nasa we melo ka bantu ko tapi demi na coco ubantu ko demi lau deh malaikat de na coco ubantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pong Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Ibrahim aga memang tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya juwe mak dehe napo papole bosye padde maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat kenro memang ko memang ilaw nasa ilaw isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya ko kumi puang Allah Ta'ala aja nenay ko suruh iya bana langsung nasisam matoka napunangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapos makada hasbi Allah
ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya dempar lokopi, maka dari po Allah Ta'ala we atak kuya pe naranno ng mewaywi. Tappa maka da po Allah Ta'ala na podangnya pi, kulna ya na rukuni bardan. Pi cakek ko. Wasalaman, cakek mapasalamain ala Ibrahim. Apa iya kene cakek na din na pasalama, mati-mati Nabi Ibrahim, apa mati macakek. Ini maka di pong Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capak na wasalaman ni sapa idihe. Agi-agi yonroy, andre iya mabarakae na mapasalama. Hindi gaga. Aga yapeng itamo kopi. Siyaman ni. Patapulo so na patapuloan ni na ilutuno Nabi Ibrahim. De nandre api maluak mo pie nandre jue capu ajue. Au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na deto nandre api. Maka de tau pandrita patareka. Sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige, gambara api mi. Jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu. Iya na tukong ka aga-aga pak bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya kau pahikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da de andre kong kayo nasong yok ko bayine na ko denoli tau kasiya sinapandre. Mako matoga ridio ko bulata. Dedi, di ko lenna ni nandre be pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre. Tappa makat de. Denandre. Dedeges senandre. Makat de. Lo sapa tau kasiyasi. Anak yatim. Sapa. Ang kapanarunto na panuli. Kadalo ko boleh. Talo mandre si bawah. Tudang. Na pandre jolo iya nanae. Na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandre tapa hikmah. Iya ko mapacing. Iya agagay mo sidak kamu ina pamandre. Denandre api. Bahikmah. Yan na ito napake papasae. Maka da iya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balo. Ito matot tariolo, iya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pa maka de ro pasidak ka. Maka da papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu coki minapandre. Yan na to ampay mapira coki. Nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo. Pura pinale nandre coki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersadakah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar di coki na pato mandre. Onroto na palasang. Tapi den ako atau penrangnya de. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita. Sadakah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringnya. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we. Makojak-kojang, mati matubunge, agay, masidakay. Nasa ninong manue, ninong ngasue, ninong ulo-koloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake, Pak Galungnya ko Pak Galu sabara, ko nanri balao, nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakka. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dade kage konandre balao pasidakka. Dale na meto itu balao. Maka de kone capuri dale na manang. Teto? Jire. Makiro. Tapi angka tu na Pak Guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Ya lontara na may umpalo. Isa na iya tu doa, wirid,
untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na pasigari na pasirame denan re ulla de to nan re balao. Katu, yan na tu biasa na kada lontara na may umpalong. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makada ya naji maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tahu lino di patak kalupangi. Ya kome maponobine milaw dong, matanang milaw dong, nanre balawo sena milaw dong, nanre ula sena milaw dong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray, masike niya tu. Makuaga ko penram. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah kita lua. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasih ratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau dia mau petalu. Allahumma salli bawa nata baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya kau tulai mali salawat sisap busias sotale salawat 1000. Tapi ya kau dia tulai kata baca mo ko matahaya kita salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange. Wat dingi pake milaw dong. Ibace akatalu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak apa ni? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya rota baca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera, ta baca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pake makburah karena ta masam-masamang ya tibacang. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi ce dewe masam-masamang ya tu tibacangi. Ibacanya ke 10 sera, napa tu milodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo yer to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua.
Angka kutiyase. Itu tulisannya itu. Apadatu tau pandrita si pulu napayoki itu ku pintu nakabay. Iya ku pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi nabate. Itu barakan itu. Makanya itu kalau tahu masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Si kiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ku meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ku pura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya kode tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasi ratu. Ya kupure asara matu age baca rabbis srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gangkami rabbis srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu alima poncoe alam nasarai baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalenna oko aro watata sebelah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga napodanga enak ia ko angka tau maton angka bija-bijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurasiratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah dega gamaria wa unron itu. Iya. Maca to baterai nisa kada lobek to ni pacar mai lobek to ni alen. Jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kong kau pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masampaja sunnah. Ya aku masampaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papa ketenang hati ina ataina.
Koma susah-susah papinading mandari mak baraba aroy, mandari mak dumba-dumba aroy masela bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to 5 sumpay papinading cek desa kadamaje tulito melo macaina deto ka pakacai-cai ki. Deto gaga susah na tuli mandari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akkapitu maka dia nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawa kulalan na surga ipalansu tamu kuatina Allah ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga itu barakah makanya namanya itu ta'ala sikir insyaallah ya nanti yasa sahada naruwe sahada pamulangnya ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula yang pay nabaca tu kay ko me matinro angka tau malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya leve insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatania yana tunah kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana itu disembunyikan para ulama dari dulu akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naburay kolesterol naburay kanangin naburay memang ang kami din nasaw ini bedakan ya jadi penyembuh itu adalah Allah makanya koto meman repak bura pak dong bismillah ibaca bismillahi syafi la shifa'u illa antas syafi nah ya dibaca bismillahi syafi nasaba asanna po Allah ta'ala makbura la shifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahi syafi tak pula nih dek jaga tabaca ko minungi Pak Bura bismillah itu nama rigaga itu bismillah mega memang ada 27 itu basmalah yang masyhur itu 21 itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim engkau baca bismillahi Allahu akbar mak geremanu ya roh biasa kita mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia nama rigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To. Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kepati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dapalaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu akbar nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay jabana tabawangin pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bolana pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa hindi ba na upa guru ki bacana bismillahi Allahu akbar to kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dena rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online maka mo gay balu
Makai kati balu online seperti FDIK, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu. Banyak kalau FDIK itu Jerman. Jadi itu pisau makanjak pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yopo bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-soli, ang kata 3 juta lina. Kata 1 juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata misalnya talu pegawai saraci dimang tali apa tabagian ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alena mak katani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasaro pak gere na mimenan liang ang isi pan rasay tak 20 sak puji dialog ai dia kan itu jadi peringarangi memang nih jadi aja nak kasih tas selesai pu imang aja tak ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapa aja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju iya aja na to makada imang iro lagi kue baris yolo makara jingi runtu mandari nala basu jadana imunri gata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju tahun na pada sa pimelo igere ki gata ngila yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yo po makun raya de meto na wading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua telu masigi pak membela-bela kajokan karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya jadi sipue makunre sipue arwane iya denai mon risap na makunre ya bandring pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya iya engkau masigi 2 telur untuk makoro sap na wita mestinya itu kan perempuan di belakang jadi makunre komeki lolongan apalah sap yang paling belakang bagus imun rilada napa masambul la yolo ki ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sap belakangan na imange atau 7 orang di belakang imam napa sa belakang na sabul yamin makanya lada ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala sebab dia tanri tapi aja to si tamacay ko de nagagon rango ko lo baka masya sa belah kiri atau pu imasi sa tapoda kada lo ko kurusunay ko pu imange na tumon ri kanamanang lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum ina tu na mega tau gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo mamulan nita dengan pak purena la corona biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap aja nolai setan malolisu sebab setan itu kan mengganggu supaya dia na khusyuk tahu kemudian Nabi tahun Eken Roki Newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat komege salawat Nabi akan menjemput kita makanya iya kau tahu mada Pak Bu angka 2 surah makanya ibacang yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin masuk deh tapi iya ko dena nakedo tau madangin katu tau mada masih serita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke jangan surah Yasin kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirik mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang
man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka tu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopat tareka ko tahu masih sana. Magai nasabak makadaka may la ilaha namate. De nasambuk mate. Berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang ada lelene ro kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kang kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tu? Makanya tu kami laudongi aso Salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia pencatat. Mapamule esok Jumat dia dicatat, nape catat. Dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat nape dicatat. Aso 1 dicatat, aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu Salasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ya ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ya natu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau auto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih pa ji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imamul Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Maka je kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kong kamodita, iyo po ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italia supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai jasunana, sampai jasuna musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na Salasa tarewa angkani rewa depa dilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajange tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak sa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na
Ka masampajan Nabi ta ko Bukit Tursina, masampajan ko Baitul Lahmi, masampajan ko Masjidil Aqsa, masampajan ko Madinah. Berarti masampajan memang nih. Nabi Adam masampajan, Maryam masampajan, Nabi Zakaria masampajan. Kan kana mihrab na. Jadi kami memang nasampajang. Ia tu Nabi ko may sipak bicara pun melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, ameta mo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat, cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ko Gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek tak ipongi Gubernur dari tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat. Disemesangnya hajat pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia mereka mau bicara lagi konia apa tanya pesampajang. Iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki maram mebine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan nih alena pancaji balawoi alena maturoi. Nama gampang, iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya petama pie, dia nama saranya wana malaikat stres, agar apa tu lima cenne malaikat aku sudah pena, kami Nabi Ibrahim tu lima mako melo ni ada perang, angkai malaikat, hei Ibrahim, musamo gaje tu alemu maka dah meko itu nu, maka dia Nabi Ibrahim, wisasa, nang kana tu pie malu nang ya mei pasipulu ngaju nasi dia potau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dem para tama pi maka day malaikat mape day mo masilaselang maka day Ibrahim aga selang ika nasa hiname ko je tuno maka day Nabi Ibrahim aga je tu katamu malaikat nasa we melo ka bantu ko tapi day mina coco bantu ko day milaw day malaikat di na cucu bantu ko ilaw ko jolo ale mo kaising ang ilaw ko po Allah Ta'ala maka de malaikat maka de Ibrahim agame matugas mo nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi law papole ang nginge law palutuman ang iya juwe madehe napo papole bosye patde maka de Nabi Ibrahim napodangi malaikat ken rome makome mangilaw nasa ilaw isibawan ko po ang Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim ya kok kumi po ang Allah Ta'ala jangan ikaw suro iya ba na langsung nasisam matoka napodangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dem para lokopi maka day po nga Allah Ta'ala we atak kuya pe narano nga mewaywi tappa maka da po nga Allah Ta'ala na podang pi kulna ya na rukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa iya kene cakke na de na pasalama mati Nabi Ibrahim apa mati macakke maka day po nga Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo so na patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim de nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue
Au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na deto nandre api. Maka de tau pandri tapat tareka. Sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige, gambara api ni. Jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu. Iya natukong ka aga-aga pak bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya kau pahikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da denanre andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denoli tau kasiya sinapandre. Mako matoga ridio ko bulata. Dedi di kolenna ni nandre pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de denanre de senanre makat de lo sappa taw kasiyasi anak yatim sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo manre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka de to pandre ta hikmah iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamuandre denanre api hikmah. Yan na ito napake papasae. Makadaya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balu. Ito motot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pa makadero pasidak ka. Makada papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi ternyata coki minapandre. Yan na to ampay mapiara coki. Nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo. Pura pinalenan re coki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar re coki na pato mandre. Onroto na palasang. Tapi den ako atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita. Sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang, mati matubunge, agay, masidakay. Nasa ninong manue, ninong asue, ninong ulo-koloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamatomah kada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake, Pak Galunge ko, Pak Galu sabara, ko nanri balao, nasa pasidakka. Itu napake. Itu nasa pasidakka. Iyan na ro, nala dasar. O koniro, makadade kage ko nanre balao, pasidakka. Dali na meto, itu balao. Makadade ko na capuri, dali na manang. Tado? Jire. Makiro. Tapi angka tu na Pak Guru nga tau pandrita Riolo, nabaca tau matot ta kumilo mapanubine, masidi-sidi. Yasa lontara na may umpalo. Isa na itu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengnya robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yang sani minar resking katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw wena na pasigari na pasirame. Denan re ulla deto nan re balao. Katu. Ia na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang?
Tasapa iyaro. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Nah. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makade ya naji maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tau dino di patak kalupangi. Ya ko mema ponobi ni milodong. Matanang ni milodong. Nanre balawo se na milodong. Nanre ulak se na milodong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama ni ko kanton na makunray maseke niya tu. Mako ko penram. Ha? Wih, si Jana maceram setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatina makku ragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Napa baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulle baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ia ko de tulle 70 nah. Ya kode tulay cukup 40. Ya kode tulay 30 nah. Ya kode mo patulay 10 na sidi. Ya kode tulay 7 nah. Ya kode mo patalo na. Ya kode mo patalo. Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat. Ya ko tulay malay salawat si sabbu sesso talay salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah Bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milodong. Ibace akatallu napatu milodong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla ni. Ha? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Ah iya ro tabaca. Iya kode tapla iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tabaca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya dibacang. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi cedewe sama-sama ngi. Ya tu dibacangi. Ibacangnya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budaya ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka dai ya betapo mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatadang ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na Ka'bah? Tapalak mo? Angka ka puli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na Ka'bah angka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na Ka'bah. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu ya ko pure asara matu age baca rabbi srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbi srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deu le baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya nai baca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh pakai alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau mato angka bija-bijanna na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya jadi naku rasiratu 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja anak-anaknya insyaallah degaga Maria wa unron tuh iya maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki mas sempaja sunnah. Ya aku mas sempaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya namalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah alam nasrah iya nah insyaallah ajarkan ke anak-anak kita insyaallah bu itu surah khusus itu iya miko papa ketenangati ina ataina koma susah-susah papina dingin menerima bereba aroy menerima domba-domba aroy masih bawang baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to 5 sumpay papena dinge cek desa kada maje tuli to melo macaina de toga pakacai-cai ki de toga ga susah na tuli mandari menre emosi angka tu nabita mapasangangi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula akatellu atau akapitu maka de nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawak kui pulukulalan na suruga ipalansut tamok kuatina pungala ta'ala warungannya itu dengan malaikatnya ipatamok kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya
maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikir insyaallah. Ya nanti yasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan tunah kada akutana ko ukuruwe sahada namun rimah kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasau. Ini kan beda kan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillah-syafi la syifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillah-syafi nasabaasan na po ang Allah Ta'ala makbura la syifa'u degagawat di pasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuwat di pasawi. Nah, aja tak kada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillah-syafi. Apa lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah. Yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu Akbar. Mak geremano ya roh. Biasa kita mak geremano, mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere Manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, ay sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita menitambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dan palaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala ero bismillahi Allahu Akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay ajaban na tabawangi pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bola na pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa hindi ba na upaguru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To yang kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan imapat di olok-kolok puimang pasangi aliki piso matarap-tarangnya asurasi sangi ko online maka mo kay balu makai kati balu online seperti FD, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FD itu Jerman jadi itu piso makanja pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu 1 kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na po ima mali. Manrase kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli angka 3 juta lina. Kata si juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Mega Modi na masigi masjid yang beli
talengi pegawai sarata, misalnya talu pegawai sara cidimang, tali apa, tabagiangangi, apa madari mak gere manang. Maka da taleni, alina makatani, ya ko pagi pegawai sara, tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liang ang isi ipan rasay. Tak 20 sak buci dialong ay dera kan. Itu jadi peringarang memang ni Jadi aja nakasita sesay pu imang, aja taganggui. Pak menyamat dia tu ko imang marajing. Pai makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa Pak de panapa aja namanya kami selai. Ya ko imang si selai sorong de kami maju. Iya. Aja na to makada imang iya ro lagi ko barisi yolo maka rajing runtuk. Mandari nalaba sujadana imundri gata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju taun na. Pada sa pimelo igere ki gata ngila yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo. Itu baratnya itu. Yo pemakun raya de meto na wading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua. Kedua talu masigi Pak, membela-bela kajokan karena runtuk masigi tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ye bandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua talu runtuk. Makoro sap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yolo ki ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada ya kotama ki Pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala sama di ceutanri tapi aja to sita macai ko de nagagon rongok lo bakama se sebelah kiri atau pu imasi sa tapoda kada ko kurusunay ko pu imange na tumon rika namanang loh makanya tidak boleh padila itu merubah hukum ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum termasuk ko masampajang itu katotu aja na lolo mamula nita dengan papure nala la corona biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Iya kau tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi iya kau dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirik. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin tapi selama masih bisa ditalkinkan talkinkan baca dengan kalimat la ilaha illallah ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate de nasambung berarti ko makada la ilaha nalepu betongan na degaga puang itu bahaya sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah 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 kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah
itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu, dalam risalah juga disampaikan, ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing, kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor. Dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilapor amala, ilapor dosa. Talapor mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso Salasa dia penilapor napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule esok Jumat, dia dicatat. Napi catak, dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat, napi icatak. Aso 1 icatak, aso Ahad, aso icatak. Sining besok dicatat. Rabu, Salasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringin lah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang anu kan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya natu na mega tahu Pak dongan leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Na so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau oto. Namo malaikat mapat diulu to. Sedih pa ji ulaporo ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talya nga sepeda. Kong kamodita yo po ko makadai mak belikan ka sepeda baja, mak belikan ka mobil-mobil bajana, mak belikan ka motor-motor baja, si mak belikan ka mainan es krim italyan supaya mamakoi. Begitu. Makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah. Kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang kemana tuh sampai sunana, sampai sunat musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na Salasa tarewa angkani rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajangnya tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na masampajang Nabi ko Bukit Tursina, masampajang ko Baitul Lahmi, masampajang ko Masjidil Aqsa, masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab nah. Jadi kami memang nasampajang. Ia tuh Nabi ko may sifat bicara pungi melalui sholat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh kiasa sampai sunnah haja, kiasa sampai sunnah istihara, angka sampai sunnah mutlak, angka mana, angka sampai sunnah musafir, angka sampai sunnah toba, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, ametamo pamatajang, malaikat laporoi, tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu jo ke Pak Camat.
Cede-cede Pak Desa, loko Pak Camat, napa loko Pak Bupati. Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Yu pandang, napa letu ke gubernur, wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek taipongi gubernur tanah langsung. Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah, langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rakang, namanya sholat sunnah hajat. Disemesangnya hajat. Pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah taala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh nia de mereka mah bicarogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapake ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah taala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balaoy alena matroy nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres akan apa itu 5 cenne malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako meloni adem perang angke malaikat Ibrahim musammo gaje tu alemu maka da meko itu no maka de Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia po tau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dem para tama pie maka dari malaikat mape demu masela selang maka dari Nabi Ibrahim aga selangi ka nasa hiname ko je itu maka dari Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaikat nasa we melo ka bantu ko tapi demi na coco bantu ko demi lau demi malaikat demi na coco bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pong Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Ibrahim aga memang tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yaleng nga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya jue mak dehe napo papole bosye padde maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat eken rome mako memang ilaw nasa ilaw isi bawa no ko puang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah Ta'ala jangan ini ko suruh ya bana langsung nasisam matoka napunagi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapa makada hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya dempar lokopi makada ipong Allah Ta'ala we atakku ya pe naranno nga mewaiwi tapa makada pong Allah Ta'ala na podangi pi kulna ya na rukuni bardan pi cakek ko wasalaman cakek mapasalama ala Ibrahim apa iya kene cakek na dena pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek ini maka di pong Allah Ta'ala bardan wasalaman iya na capak na wasalaman ni sapa idihe agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama hindi aga ya pengitamo kopi siyempre patapulo sona patapulo wanin na ilutuno Nabi Ibrahim de nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na de natunu sige gambar api nih jadi sifat nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu iya natukong ka aga-aga pak bu tapi ang katopa kau patareka ya tapi iya ko pa hikmal yang ibatena maka da ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi maka da de andre kong kay nasong yok ko bayinena ko de noli tau kasiya sinapandray makumatoga radio ko bulata dedi di kolena ni nandrebe pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro
lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de denanre dedeges senanre makat de lo sappa taw kasiyasi anak yatim sappa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh talo manre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka dito pandre tapa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamandre denanre api bahikmah. Yan na ito napake papasae. Makadaya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balo. Ito matot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa jo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pak makadero pasidak ka. Makada papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi ternyata coki mina pandre yan na to ampay mapiara coki nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinale nandre coki na napamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pidi ibampay pasar di coki na pato mandre onroto na palasang tapi den ako atau penrangnya de itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringe. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge agay masidakay nasa ninong manue ninong ngasue ninong ulokoloe matam mailayawa nalay robere-bere benala seri mancay pasidakka sebab Nabi tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake itu nasa pasidakka iya naro nala dasar oko niro maka dade kage konandre balao pasidakka dale na meto itu balao maka de kone capuri dale na manang teto jire makiro tapi angkat tu napak guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ko melo mapenobine masih disidi ya lontara na meumpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus tak dengar robo makoko kapang alanya nih 30 tua rua lampa isa na biasa baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk kasikiri na ulay ko tilalan na tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ itu 38 lembar kalau tidak salah timbal balik oki-ogi iya tu nabaca tawe na rekomarame bine na panalaw na napasigari napasirame denanre ulla deto nanre balao katu iya na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa aku penrang tasapayar cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid iya tapakan jaki ni sakka na pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo pak makre ya naji maka sekke mak bere sakka pak makometi di tau dino di patak kalupangi ya kome maponobine milodong matanang milodong nanre balawo sena milodong nanre ula sena milodong sisana na dupa na lupai na lupai iya terutama ko taman ko kanton na makunray masike niya tu makuaga ko penrang weh si jana macerame setengah kita lua oh iya kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makku ragai pasalama ki Pak Bu makanya saya wasiatkan salawat ini mani
kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat nuru Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulay baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ya ko de tulay 70 na. Ya ko de tulay cukup 40. Ya ko de tulay 30 na. Ya ko de mo patulay 10 na sidi. Ya ko de tulay 7 na. Ya ko de mo patalo na. Ya ko de mo patalo. Allahumma salli bawa na ta baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aja nalo bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat si sabbu sesso talay salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi pake milaw dong. Ibaca akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak apa ni? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Ah iya ro ta baca. Iya kode ta apa iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena tak masam-masamang ya tiba cang. Ke 10 sera. Kau kata suruh ki dodongi we. Maka datau dodongi cede we masam-masamang ya tu tiba cang. Ibacangnya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapum ya nak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mo to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau panrita si pulu na payoki to ko pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau tahu masam paja sunat subuh pura ki masam paja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacuri jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya kupura ki masam paja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tulek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu. Ya kupura asara matu age baca rabbis srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlulu data min lisani gang kami rabbis srah li sadri wa yassir li amri supaya malumo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbis srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya. Nah baca ya roh.
Ya kong ka masalah toloy tawe murusukan. Itu barakah. Tapala ni. Deto awe. Aga na pi upak gurongi ko deta tapala yaro. Pakie. Alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso. Ini manisa parang iwat tuh. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum, itu dari DDI. Ada beberapa. Ia paling mega na Pak Guru ngang amalan bu, ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak. Dari semua yang saya pelajari, ia paling mega alam nasrah. Angka lalu pasang nga, napodanga, enak. Ia ko angka tau maton, angka bija-bijana. Na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah. Akasirat. Selesai itu nih. Ini terakhir, sudah lobet ini. Ini sudah. Na bacamui alam nasrah. Akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurasiratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tuh. Iya. Maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid, insya Allah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya Roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Koma susah-susah papinat dingin. Mandari mak bereba aroy, mandari mak dumba aroy masalah bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insya Allah. Iya miko to 5 susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tulito melo macaina detoga pakacai-cai ki. Detoga aga susah na tuli mandari menre emosie angkat tu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akkapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku pulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namunya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay alebe. Insyaallah irisa tu ko la sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunak kada akutana ko ukuruwe sahada na munri makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya koto meman repak bura
Pak dong bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la syifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ang Allah Ta'ala mabura la syifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuwat dipasawi. Aja tak kada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Tahu lah nih? Hah? Dek, jaga tabaca ko minong ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere Manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut 23 tau pandrita kecuali mantasapi dapalaba ipat teru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu akbar. Nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala ero bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manu dani na marepa pu imang ay jabana tabawangin pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bola na pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa hindi ba na upaguru ki bacana bismillahi Allahu akbar. To kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarangnya asurasi sangi ko online makamuti kay balu makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli angka 3 juta lina. Kata sidi juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata. Misalnya talu pegawai saraci dimang tali apa tabagyan ngi apa madari mak gere manang. Maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali na si di juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng isi panrasay. Tak 20 sa puji dialog ay dera kan. Ito jadi paringarang meman ni Jadi aja nakasita sesay pu imang aja tagangguy. Pak menyamat dia tu ko imang marajing. Pay makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kapala desa Pak de panapaja na may kami selay. Ya ko imang si selay sorong de kami maju. Aja na to makada imang iro lagi ko barisiyolo makara jingirunto. Mandari na laba sujadan na imunri gata sujadan na layolo sujadan na mi maju de na maju taon na.
Pada sa pimelo igere kigat tangin layolo padahal ini suruh imang, suruh mi maju layolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto nawading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua. Kedua telu masigi pak. Mabela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini. Ada dindingnya. Jadi sipue makun raya sipue arwane. Iya, denai mon risap na makun raya ibandring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi dua telu runtuk. Makoro sap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makun reko meki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yolo ki. Ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang. Kalau mengajar pahala. Sama di Cautanri, tapi aja tuh si tamacay ko din nagagon rongok ko lo baka masih sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kadalo ko kurusunay ko pu imange. Nah, na tumon di kanamanang Loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tuh namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamulan ita dengan papurena la corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya ia kau tahu mada Pak Bu angka tu 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Ia kau tahu madang ibacangi surah Yasin masuk deh. Tapi ia kau dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak. Dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirik. Mas Sausau tapi surah Ar-Ra'd surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi 1 la ilaha illallah, 1 kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makadaka may la ilaha namate. Dia nasambung berarti ko makadai la ilaha na lepu betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Ang kami mato tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tuh? Makanya tuh kami lodongi aso salasa dia penilaporo napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catak. Dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu Selasa masih dicatat.
Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang kan. Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ya Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya kok sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya natu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, salasa milau motor, araba milau auto. Namo malaikat empat diulu tuh. Sedih pa ji ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imamul Ghazali itu mengatakan ijabud dua arba'ina yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapul sona aja merubah. Maka je kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kong kamodita, yo po ko makada mak belikan ka sepeda, baja mak belikan ka mobil-mobil, bajana mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim talia supaya mamakoi. Begitu. Makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah. Kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nangka mana tuh sampai sunana, sampai sunah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapi lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depan dilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi. Nah sabab ia sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilaw na bita. Alengi pakak ka sa umakku. Ya wadingnya sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang na sampaja pak. Na zaman Nabi itu. Angka na. Ka masampaja Nabi itu ko Bukit Tursina. Masampajang ko Baitul Lahmi. Masampajang ko Masjidil Aqsa. Masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena kena mihrabna. Jadi kami memang nasampajang. Ia tuh Nabi ko mesti pak bicara pun melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah taubat. Nang kamu doa taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nah sabab iya ko doa meta mo pamatajang. Malaikat lapor. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur. Lalu jo ko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati. Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Yu pandang, napa letu ko Gubernur. Wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek taipongi Gubernur dari tanah langsung. Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Isama-sama hajat. Pangilorang meloki maga. Nameki malakai. Ya sampaja sunnah nih. Aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala. De maka dami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh niae dan mereka mau bicara lagi. Konia apa tanya pesampajang. Iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih.
Jadi tapake ya ro, aga nuta, meki no galunge, sholat sunnah istihara, minta petunjuk. Meki marame bine, meki mapano bibi, sholat sunnah. O ko kipong Allah Ta'ala, milaw petunjuk. Langsung, nalena misangi, nalena makatani, alena pancaji balaoy, alena matoroy. Nama gampang, iya na to Nabi Ibrahim, waktu na melo ya peta mapie, di na masara nyawana, malaika stres. Malaika stres. Aga na po ito, 5 tiyan ni malaika ako sila pena. Kami Nabi Ibrahim, ito 5 mako, melo niya din parang. Ang kay malaika, hey Ibrahim, musamo gaji ito ali mo, makadami ko ituno. Maka din Nabi Ibrahim, wisasa. Nang kanakto api, malu-lu Naiya may pasipulo nga ngaju, nasidya po taw pasipulo ngaju. Na manasaya may tuno. Nang kay patuda nga ako pa may kaya din para tama pi. Maka day malaika mapit day mo masilas-silang. Maka day Nabi Ibrahim aga silang ika. Nasa hinami ko di ito ituno Maka day Nabi Ibrahim aga di ito akata mo malaika. Nasa wemelo ka bantu ko. Tapi day mina chocho ubantu ko day milaw. Day malaika day na chocho ubantu ko ilaw ko jolo. Alam mo ka ising ang ilaw ko po ng Allah Ta'ala. Maka din malaika, maka din Ibrahim, agame matugas mo, nasa naya maturo, iyangin nga si babosye. Iya ko yaling nga isi, law papole, angin nga law palutuman ang iya, juwe madehe. Napaw papole bosye, patde. Maka din Nabi Ibrahim, napodangi malaika, kenrome, makome mangilaw, nasa, o ilaw isibawan ko po ang Allah Ta'ala, maka din Nabi Ibrahim, iya ko kumi po ang Allah Ta'ala, dyan na ikaw suro, iya ba na langsung? Nasisam matoka. Napunangi malaikat, nasisam matoka. Yan na ito na nakada Nabi Ibrahim tapos makada. Hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya dem para lokopi, makada po ng Allah Ta'ala we atakuya pe naranong ang mewaywi. Tapos makada po ng Allah Ta'ala na podangnya pi. Kulna ya na rukuni bardan. Pi cakek ko. Wasalaman cakek mapasalama ala Ibrahim. Apa iya kene cakek na din na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek. Ni maka di po ng Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capak na wasalaman ni sapa idihe. Agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama. Hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo sona patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim. De nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api. Maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matuno. Ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na de natuno. Sige. Gambara api nih. Jadi sifat nami bapu ang Allah Ta'ala na lagga api de natuno. Iya natukong ka aga-aga pak bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya kau pahikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da de andre kong kayo nasong yok ko bayinena ko de noli tau kasya sinapandray. Makumatoga radio ko bulata. Dedi, di kolena ni nandrebe pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre. Tappa makat de nandre, de senandre. Makat de lo sapa tau kasyasi. Anak yatim. Sapa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh. Talo mandre si bawah. Tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandrita pa hikmah iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamuandre denandre api ba hikmah iya na to napake papasae maka da iya kong kaaga bunga tarala tappa pasidak kangi nasa ni mula balu ito motot tariolo iya ko mapalin na andre de na saji jo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na. Nasa dia nga ngijo nan recokin na pak maka dero pasidak ka. Maka dapat pasalama na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu coki minapandre.
Yan na to, ampay mapiara choki. Nakaraji jo manre katu choki pandre jolo. Pura pinalenan re choki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pwede ibampay pasar re choki na patumandre. Onroto na palasang. Tapi din ako atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tuh maka dia nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko paciri-ciringe. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Nasa wes tarumanang iya tuh ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidakay nasa ninong manue ninong ngasuwe ninong ulo-koloe matam mailayawa nalay robere-bere benala sari mancay pasidakka sebab Nabi Tamatomah kada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakah. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dade kage konan re balao pasidakah. Dale na meto itu balao. Maka de konan capuri dale na manang. Tedo? Jire. Makiro. Tapi angkat tu napak guru atau pandrita riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Yasa lontara na umpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengnya robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kasikiri na ulay ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yang sani minar resking katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw wena na pasigari na pasirame. Denan re ulla deto nan re balao. Katu. Ia na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa? Kau penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu kau masalah sakka na. Masih nggak tahu tu balau. Pak makna dia najib maka seke mak bere sakka. Pak makometi di tahu lino di patak kalupangi. Ya kome maponobine milaw dong, matanang milaw dong, nanre balawo sena milaw dong, nanre ula sena milaw dong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray, masike niya to. Makwaga ko penram. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah kita luar. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibate na makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat idi mani kayak kami tapake. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ia ko tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu terbaca kasih ratu. Ia ko dia tulai 70 nah. Ia ko dia tulai cukup 40. Ia ko dia tulai 30 nah. Ia ko dia mau patulai 10 na sidih. Ia ko dia tulai 7 nah. Ya ko demo patalu na. Ya ko demo patalu. Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja na lo bangir salawat.
Ya ko tulay mali salawa si sabbuses so talay salawa 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu paca purange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatalu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapla ni. Ha? Wah, nak kamu itu sampai jangi. Tuh? Ah iya ro tabaca. Iya kode tapla iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tabaca ke 10 sera napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya dibacang. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cedewe sama-sama ngi. Yaitu dibacangi. Ibacangnya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budaya ya kana stain tapakuli nga katelu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicireng tapatadang ngilimat takusarana dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na Ka'bah? Tapalak mo? Angka ka puli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na Ka'bah angka to ketak belah dua. Angka ko to yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki to ko pintu na Ka'bah. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asin na mate. Itu barakat itu. Makanya itu kalau masam paja sunat subuh pura ki masam paja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masam paja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masam paja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca duai si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasiratu. Ya ko pura asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srahli sadri wa yassirli amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deu le baca kok kasih ratu ali maponco alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbis srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakat tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh paki alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang iwatu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasangnya na podanga
enak. Ya ko angka taumaton angka bija-bijanna. Na bacamu ya tu taumaton na alam nasrah akasirat. Selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Na bacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurang siratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa unron tuh. Iya. Maca to baterai nisa kada lobe to di pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kong kau pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai mas sempaja sunnah. Ya aku mas sempaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya mau ripakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu berkah. Tapalamu ya Roto? Hah? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita, insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Kuma susah-susah papinat dingin, menerima bereba aroy, menerima domba-domba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to 5 susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tulitu melo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga aga susah na tuli mandari menre emosi angkat tu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akatellu atau akapitu maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa kui pulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina pengala ta'ala warungannya itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Iya sikiri 2 gunana. Maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaallah. Ya natiasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko maka dia asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay ko may matinro. Angka tahu malada lasanna ibaca ya tunap pay tapuasan na itanay alebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rimah kutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini kan beda kan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kata meman repak bura pak doang bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasaba asanna puang Allah Ta'ala makbura la shifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi. Nah, aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Tabla nih. Hah? Dek, jaga tabaca kuminung ipabura. Bismillah. Deto na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano.
mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa kena igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kepati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim menurut dua telu tau pandrita kecuali mantasapi da palaba ipateru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu Akbar. Nah tapala nih ay makunrutongan ko dia tapala ero bismillahi Allahu Akbar. Makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay ajaban na tabawangin pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bola na pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa hindi ba na pa guru ki bacana bismillahi Allahu Akbar. To kami tu makanya adabnya taruh matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan yang mapadi olok-kolok puimang pasangi aliki piso matarap-tarang asurasi sangi ko online maka mo tigay balu makai gatoy balu online seperti FD, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FD itu Jerman jadi itu pisoy makanja pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga dua kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na po ima mali. Manrase kasi ko po ima may mali. Pamasoli-soli angka 3 juta lina. Kata si juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Mega Modi na masigi masjid yang beli talengi pegawai sarata. Misalnya telu pegawai sarat cidimang tali apa tabagyan ngi apa madari mak gere manang. Maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasa ropa gere na mimenan liang ang isi pan rasay tak 20 sak buci dialong ay dia kan itu jadi peringarang ini memang nih jadi aja nak kasih tasesay pu imang aja taganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imangnya jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapaja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju iya aja na to makada imang iya lagi ko barisiyolo makara jingi runtu mandari na laba sujadana imundri gata sujadana layolo sujadana mi maju de na maju taun na pada sa pimelo igere kigatang layolo padahal ini suruh imang suruh mi maju layolo itu baratnya itu yo pemakun raya de meto nawading kecuali kan ada masjid itu yang membagi dua kedua telu masigi pak membela-bela kajokan karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya jadi sipue makunre sipue arwane iya denai mon risap na makunre ya bandreng pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya iya engkau masigi dua telu runtuk makoro sap na wita mestinya itu kan perempuan di belakang jadi makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus imun rilada napa masambul la yolo ki ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala
Sama di tanri. Tapi aja to si tamacay ko din nagagon rangok ko lo baka masya sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kadalaw ko kurusunay ko pu imange. Na tumon rika namanang. No, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo-lolo mamulan nita dengan papure na la corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon nae kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya ia kau tahu mada Pak Bu angkat tu dua surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin tapi dengan suara yang keluar. Ia kau tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia kau dena nakedo tahu madangin katu tahu mada masih cerita tapi tidak bergerak. Dia nak bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirih. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13 supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya dua memang. Saya mendapatkan ada dua hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopatareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopatareka kau tahu masih sana. Magai nasabak makadaka may la ilaha namate. Dia nasambung mati. Berarti ko makadai la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dalile nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamah pak? Angka memang tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis dilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tu? Makanya tu kami lodongi aso salasa dia penilaporo napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicata. Mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catak. Dia penental lapor. Pak dongat tawat tu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso ha aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang danukan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ya kok Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya kok sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya na tu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Nah so sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau auto. Namo malaikat mapat diulu tuh.
Sedih pa ji ulapor ina barubah siya. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima pak doanganmu patapulos sona aja mau rubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kong kamodita iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim italian supaya mamakoi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Tak coba gare, nang kemana tuh sampaja sunana, sampaja sunnah musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tapala mau doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi nasaba iya sampajangnya tanpa perantara iya na tunilau nabita alengi pakak kasa umakku ya wadingnya sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat padahal angka memang nasampaja pak na zaman Nabi itu angka na masampajan Nabi ko Bukit Tursina, masampajan ko Baitul Lahmi, masampajan ko Masjidil Aqsa, masampajan ko Madinah. Berarti masampajan memang nih. Nabi Adam masampajan, Maryam masampajan, Nabi Zakaria masampajan. Karena mihrabna. Jadi kami memang nasampajan. Ia tuh Nabi ko mesti pak bicara pungi melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh kiasa sampaja sunnah haja, angkasa sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak, angka mana, angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo atau taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, ametamo pamatajang, malaikat laporoi, tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu jo ke Pak Camat, cede Pak Desa, lo ke Pak Camat, napa lo ke Pak Bupati napa nak kiring, tak kiri lo, yu pandang, napa letu ke Gubernur, wadi jaji sula napa letu, tapi tak coba gerek tipongi Gubernur dari tanah langsung begitu juga sholat, ndak usah pakai perantara, aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat asam paja sunnah kidun rakang namanya sholat sunnah hajat disemesangnya hajat pangelo orang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don rakang karena Allah Ta'ala de maka dami sholat sunnah hajat apa iya tuh niae dia mereka mah bicara ogi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih jadi tepaki ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki marame bine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan nih alena pancaji balaoy alena maturoi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya peta mapie dia nama saranya wana malaikat stres agar na pura tu 5 cenne malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim tu 5 mako melo ni adem perang angke malaikat Ibrahim musamoga je tu alemu maka da meko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nanya may pasipulu nga ngaju nasi dia potau pasipulu ngaju na mana saya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya dem para tama pie maka day malaikat mape day mo masilaselang
Maka din Nabi Ibrahim aga selangi ka. Nasa hinami ko je itu nwe. Maka din Nabi Ibrahim aga je itu katamu malaika. Nasa we melo ka bantu ko. Tapi demi na coco ubantu ko demi lau. Demi malaika Di na coco ubantu ko ilaw ko jolo. Ale mo ka ising ang ilaw ko pong Allah Ta'ala. Maka din malaika, maka din Ibrahim, aga may matugas mo, nasa naya matoro, iya nginga si babosye. Iya ko yaleng nga isi, law papole, ang nginga law palutuman ang iya, juwe makdehe. Napo papole bosye, patde. Maka din Nabi Ibrahim, napodangi malaika, ekin rome, makome mangilaw, nasa, o ilaw isibawan ko po ang Allah Ta'ala, maka din Nabi Ibrahim, ya ko kumi po ang Allah Ta'ala, dyan na ko suro, iya ba na langsung? Nasisam matoka. Napunagi malaikat. Nasisam matoka. Yan na ito na nakada Nabi Ibrahim tapos makada. Hasbi Allah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Ya dem para lokopi. Makada po nga latalawi atak kuya pe naranong ang mewaywi. Tapos makada po nga latala na podangi pi. Kulna ya na rukuni bardan. Pi cakek ko. Wasalaman cakek mapasalama ala Ibrahim. Apa iya kene cakek na din pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakek. Iya maka di po Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capak na wasalaman ni sapa idihe. Agi-agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama. Hindi aga ya pengita mo kopi siyempre patapulo sona patapuluan ni na ilutuno Nabi Ibrahim. De nanre api maluak mo pie nanre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api. Maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige, gambara api mi. Jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala na lagga api de natuno. Iya natukong ka aga-aga pak bu, tapi ang katopa kau patareka iya. Tapi iya ko pa hikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da de andre kong kayo nasong yok ko bayinena ko de noli tau kasya sinapandray. Makumatoga radio ko bulata. Dedi, di kolena ni nanrebe pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Kalau Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre, tappa makat de nanre, de senanre, makat de lo sapa tau kasiyasi. Anak yatim. Sapa ang kapanarunto na panuli kadalo ko boleh. Talo manre si bawah. Tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandrita pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamuandre denanre api ba hikmah iya na ito napake papasae maka da iya kong kaaga bunga tarala tapapasidak kangi nasa ni mula balu ito matot tariolo iya ko mapalin na andre de na sa jo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na. Nasa dia nga ngijo nan recokin na pak maka dia rupas sidakah maka dapat pasalama na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu coki mina pandre yan na to ampay mapiara coki nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo pura pinale nan recokin na napamandre itu sama karena hakikatnya bersadakah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar recokin apa to mandre onroto na palasang. Tapi din ako atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tuh makanya nabita sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamo inapa na pasolo ko pa ciri-ciringnya. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taruman ang iya tuma. Mana ka mapasolo we. Makojak-kojang mati matubunge. Agay masidak kay.
Nasa ninong manue, ninong ngasue, ninong ulok-koloe, matamma ilayawa, nalay robere-bere, nala seri, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galungnya ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu napake. Itu nasa pasidakka. Yan na ro nala dasar. O ko ni ro makada de kage ko nanri balao pasidakka. Dali na meto itu balao. Makanya kena capuri dalik nama nang. Tahu? Jire. Makiro. Tapi angkat tu napak guru atau pandrita riolo na baca tau matot ta kumilo mapenubine masih di sidi. Ya asal lontara na meumpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih 30 rua lampa isa na biasa baca di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk kesikiri naulai kutilalan tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ itu 38 lembar kalau tidak salah timbal balik ogi-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw wena na pasigari na pasirame denan re ulla de to nan re balao kato ia na tu biasa na kada lontara na may umpalo tapi kamu pika apa ko penrang tasapayero cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya tapakan jaki ni sakka na Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balau Pak makada ya naji maka seke mak bere sakka Pak makometi di tau dino di patak kalupangi ya kome maponobine milau dong matanangi milau dong nanre balau sena milau dong nanre ula sena milau dong sisana na dupa na lupai na lupai iya terutama ko tamanyo ko kanton na makun reye maseke ni tu makaga ko penrang. Hah? Wih, si Jana macerame setengah kita dua. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makku ragai pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasiratu setiap selesai sholat fardu tak baca kasiratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau dia mau petalu. Allahumma salli bawa nata baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat sisap buses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak apa ni? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama semang ya tiba cang.
Kasaplo sera. Kung kata suruh ki dodongi we, maka datau dodongi cede we masam-masamangi, iya tu tibacangi. Ibacangnya kasaplo sera, napa tu milodong. Wadingi baca Fatihah, iya kunadapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katelu, tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapun ya anak kustas. Cai pudang ada, pacicirang, tapatadang ngilimat takusarana, dua wadi bacangi. Ya kotannya inna ansalnahu, bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalakmu ya to? Simak na Ka'bah? Tapalakmu? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka tu ko pintu na Ka'bah angka tu ketak belah dua. Angka ko tu yase. Itu tulisannya itu. Apada tu tau pandrita si pulu na payoki itu ko pintu na Ka'bah. Iya ko pura ki onak masampa jaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi na mate. Itu barakatnya itu. Makanya itu kalau tahu masampa sunat subuh pura ki masampa sunat subuh baca nih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Akasih ratu pura ki masampa sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masampa loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasi ratu. Ya ko pure asara matu age baca rabbis srah li sadri wa yassir li amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gangkami rabbis srah li sadri wa yassir li amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu alima poncoe alam nasara baca katelu kulu allahu katelu rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir walatu asir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalenna oko aro watata sebelah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 jantungnya na ibaca ya roh ya kongka masalah toloi tawe murusukan itu barakah tapala nih deto awe aga napi upak gurongi ko deta tapala ya roh pakie alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisaparang waktu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI, ada beberapa. Ia paling mega na Pak Guru ngang amalan bu. Ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga napodanga enak ia ko angka tau maton angka wija-wijana na bacamu ia tu tau maton na alam nasrah akasirat selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi nak kurasiratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah dega gamaria wa unron tuh. Iya. Maca to baterai nisa kada lobek to ni pacar ramai lobek to ni alen. Jadi saya selesaikan ini degaga anakna tu Maria wa kedudukanna ya kongka ko pa honor baru mulai menanjak karirnya
mulai perbanyak membaca surah ini. Nah, sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku pakai masam paja sunnah. Ya aku masam paja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia marigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insyaallah ajarkan ke anak-anak kita, insyaallah Bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papakatan nangati ina ataina. Kuma susah-susah papinat dingin menerima bereba aroy, menerima domba-domba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah. Iya miko to lima susumpai papinat dingin cek desa kadamaje tulito melo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga ga susah na tuli madari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akkatallu atau akkapitu maka de nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku pulukulalan na surga ipalansut tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namunya itu ta'ala sikiri insyaallah ya natiasa sahada naruwe sahada pamulangnya. Ya ko makada asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu. Ya ko sadana ru itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pai na baca tu kay ko me matinro. Angka tau malada lasanna ibaca ya tunap pai tapuasan na itanaya lebe. Insyaallah iris satu kola sapacapura si bawatania. Ya na tunah kada akutana ko ukuruwe sahada namun ri makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naburay kolesterol, naburay kanangin, naburay memang ang kami din nasaw. Ini bedakan ya. Jadi penyembuh itu adalah Allah. Makanya kau memang repak bura pak dong bismillah ibaca bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa antas syafi. Nah, ya dibaca bismillahirrahmanirrahim nasaba asanna puang Allah Ta'ala makbura la shifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi. Nah, aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahirrahmanirrahim. Apa lah ni? Hah? Dek, jaga tabaca ko minung ipabura. Bismillah. Dito na marigaga. Itu bismillah mega memang. Ada 27 itu basmalah, yang masyhur itu 21. Itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahi Allahu akbar. Mak geremano ya ro. Biasa kita mak geremano. Mak geremano, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia na marigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To? Angka na tu pakolingi maka dia ko apa aja na kepati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca bismillahirrahmanirrahim menurut 2 telu tau pandrita kecuali mantasapi dan palaba ipat teru bismillah tapi deni pakai sama gere
bismillah maka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa? Bismillahi Allahu akbar. Nah. Tapala nih. Ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar. Makanya kung kamano na manudan ni na marepa po imang ay ajaban na tabawangin po imang hindi ba nagere. Daripada gande motor rotasi sila bola na po ima polo pani na rampa-rampa lato igere na pasiparewa. Hindi ba na baguro ki bacana bismillahi Allahu akbar. Ito. Kami tu makanya adabnya taruy matarap pisoy sunnahnya supaya dia rasakan ngimapad di olok-kolok puimang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online makamuti kay balu makai kati balu online seperti FDIC, Tramontina, Balonais banyak itu kemudian Bolar K1110 Jerman itu banyak. Kalau FDIC itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai magere. Pakai magere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai magere. Itu na pakai arak magere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yo po bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Aja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-suli angkat 3 juta lina. Kata sidi juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya aku masigi meli. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli talengi pegawai sarata. Misalnya talu pegawai saraci dimang tali apa tabagyan ngi apa madari mak gere manang. Maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru Jadi itu pisau milik masjid. Makanya apa ya ko pui mamelo mali na si di juta si tanga nasa ropa gere na mimenan liya ng isi panrasay. Tak 20 sa buci dialog ay de kan. Ito. Jadi paringarang meman ni Jadi aja nakasita sesay po imang, aja taganggoy. Pak menyamat dia tu ko imang marajing. Pay makadaka ya tu imange jama-jama mate. Apa mate pinapang katolay. Ya ko kapala desa Pak de panapaja na may kami selay. Ya ko imang si selay sorong de kami maju. Aja na to makada imang iro lagi ko barisiyolo makarajing runtu. Mandari na laba sujadan na imunri gata sujadan na layolo sujadan na mi maju de na maju taon na. Pada sa pimelo igere kigat tangi layolo padahal ini suro imang suro mi maju layolo. Itu baratnya itu. Yo po makun raya de meto na wading. Kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2. Kedua talu masigi Pak, membela-bela kajok karena runtuk masigi, tapi tertutup begini, ada dindingnya. Jadi sipue makunre sipue arwane. Iya, denai mon risap na makunre ya bandring. Pak sama ini terbagi, tapi ada penutupnya. Iya, engkau masigi 2 talu runtuk. Makoro sap na wita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan apalah sap yang paling belakang bagus. Imun rilada napa masambul la yolo ki. Ya roaneve yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam. Napa sebelah kanan na sabul yamin makanja lada. Ya kota maki Pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala. Sama di Ceutanri tapi aja to si tamacay ko de nagagon rongok ko lo bakama sa sebelah kiri. Atau pu imasi sa tapoda kada lo ko rusunay ko pu imange. Nah tumon rika namanang loh, makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ini tuh namanya gak tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum. Termasuk ko masampajang itu katutu aja na lolo mamulan ita dengan papure nala la corona. Biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia nak khusyuk tahu kemudian Nabi taon kenroki newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat. Komege salawat Nabi akan menjemput kita. Makanya iya kau tahu mada Pak Bu angkat 2 surah makanya ibacang. Yang pertama adalah surah Yasin,
tapi dengan suara yang keluar. Ia ko tahu madang ibacangi surah Yasin mas susah deh. Tapi ia ko dena na kedo tahu madangin katu tahu madang masih cerita tapi tidak bergerak. Dena bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'du dengan lirik. Mas sau-sau tapi surah Ar-Ra'du surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Ya mikodena dena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya dua memang. Saya mendapatkan ada dua hadis. Jajitannya yaitu bawang man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka itu lebih meniti beratkan kalimat Allah. Kopat tareka, kau tahu masih sana. Magai nasabak makada kamay la ilaha namate. Dia nasambuk mati. Berarti ko makada la ilaha na lepu mat betongan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang lele nero kalimat Allah ada wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu dalam risalah juga disampaikan ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak jiji dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasing kemana kursi puluh dosana. Apa ia tu dosa ijamah pak? Ang kami matau tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan ikosi di Kamis ilapor dalam 1 tahun nisfu Sya'ban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Ilaporo amala, ilaporo dosa. Talaporo mana ko tuh? Makanya tuh kami lodongi aso salasa dia penilaporo napi catak. Hari Ahad, hari Agase, Sining, Ahad. Jadi dia penicatak. Mapamule aso Jumat dia dicatat, napi catak. Dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso aso dicatat. Sining besok dicatat. Rabu, Selasa masih dicatat. Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalo tilodo. Apa mesa kawin ada penilapor? Di sini kan banyak orang danukan. Karena doa malaikat itu kan melapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa ya ko Pak Dong melalui jalur malaikat. Ya ko sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Ya natu na mega tahu Pak Dong leminat tuang doanya di luar sholat. Rogi ki apa metaki matajang. Maka na mega tahu baru-baru doa. Naso sini milau sepeda, Salasa milau motor, Araba milau auto. Namo malaikat mapat diulu tuh. Sedih pa ulapor ina barubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imam Ghazali itu mengatakan ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ko terima Pak dongamu patapul sona aja mau rubah. Makanya kong kanata mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda talia nga sepeda. Kung kamodita, iupo ko makadai, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, es krim Italia supaya mamakoi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, kita coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, nang kemana tuh sampai jasunana, sampai jasuna musafir. Kan sudah ada doa musafir.
Tapala mo daw musafir to. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa angka ni rewa depa nilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu maka milau domi asam pajangi. Nasaba iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tunilaw na bita. Alengi pakak ka sa umaku. Ya wadingnya si pak bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari pun Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang na sampaja pak. Na zaman Nabi itu. Angka na. Ka masampaja Nabi itu ko Bukit Tursina. Masampaja ko Baitul Lahmi. Masampaja ko Masjidil Aqsa. Masampajang ko Madinah. Berarti masampajang memang nih. Nabi Adam masampajang, Maryam masampajang, Nabi Zakaria masampajang. Karena mihrab nah. Jadi kami memang nasampajang. Ia tuh Nabi ko mesti pak bicara pun melalui salat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah toba, nang kamodo taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasaba iya kodo, meta mo pamatajang, malaikat laporoi. Tapi nareko mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur, ya komeki kiri ngangi proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat. Cede-cede Pak Desa, lo ko Pak Camat, napa lo ko Pak Bupati? Pak Bupati napa na kiring, tak kiri lo. Yu pandang, napa letu ko gubernur, wadi jaji sula napa letu. Tapi tak coba gerek taipongi gubernur dari tanah langsung Begitu juga sholat. Ndak usah pakai perantara. Aja nah langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rakang. Namanya sholat sunnah hajat. Disemesangnya hajat. Pangilorang meloki maga nameki malakai ya sampaja sunnah nih aja mau tak ada wakat mas sampaja sunnah melo malakai don raka karena Allah Ta'ala de maka habis sholat sunnah hajat apa iya tuh nia dan mereka mau bicara lagi konia apa tanya pesampajang iya miko kata beratul ihram nih tahu sampajan nih. Jadi tapake ya rong aga nuta meki no galunge sholat sunnah istihara minta petunjuk meki maram mebine meki mapano bibi sholat sunnah kok kipong Allah Ta'ala milau petunjuk langsung nalena misangi nalena makatan ni alena pancaji balawoi alena matoroi nama gampang iya na tu Nabi Ibrahim waktu na melo ya petama pie dia nama saranya wana malaikat stres agak apa itu 5 cenne malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim itu 5 mako melonia demperang angkai malaikat Ibrahim musamoga je tu alemu maka da meko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana tu api malu nang ya mei pasipulu ngaju nasi dia potau pasipulu ngaju na mana saya mei tuno nang kai patuda nga ako pa me kaya dempera tama pie maka dari malaikat mape demu masih selang maka dari Nabi Ibrahim agak selangi kak nasahin nameko je itu maka dari Nabi Ibrahim agak je itu katamu malaikat nasawe melo kak bantu ko tapi demi na cocok bantu ko demi lau deh malaikat demi na cocok bantu ko ilau ko jolo ale muka ising ang ilau ko pung Allah Ta'ala maka dia malaikat maka dia Ibrahim agama tugasmu nasa naya matoro iya nginge si babosye iya ko yalenga isi lau papole ang nginge lau palutumanang iya jue mak dehe napo papole bosye padde maka dia Nabi Ibrahim napodangi malaikat kenro memang ko memang ilau nasa ilau isi bawan ko puang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya kok kumi puang Allah Ta'ala aja nene ko suruh iya bana langsung nasisam matoka napunangi malaikat nasisam matoka yan na to na nakada Nabi Ibrahim tapos makada hasbi Allah
ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya dempar loko pie, maka dai po Allah Ta'ala we atak kuya pe narano nga mewaiwi. Tappa maka da po Allah Ta'ala na podang pie, kulna ya narukuni bardan. Pie cakke ko. Wasalaman cakke mapasalamae ala Ibrahim. Apa iya kene cakke na din na pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke. Ni maka di pong Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capak na wasalaman ni sapa idihe. Agi yonroy andre iya mabarakae na mapasalama. Hindi ka ya pengita mo kopi semani patapulo sona patapulo wanin na iluto no Nabi Ibrahim. De nanre api malu mo pie nanre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim de gaga mariga namo wajujun na de to nanre api. Maka de tau pandrita patareka sipak nami tu api matunu. Ya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipak na de natunu. Sige gambara api mi. Jadi sipak nami bapu ang Allah Ta'ala nalagga api de natunu. Iya na tukong ka aga-aga pak bu, tapi angka to pak kau patareka iya. Tapi iya kau pahikmal yang ibatena. Maka da iya ro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka da denan re andre kong kay nasong yok ko bayinena ko denoli tau kasiya sinapandre. Mako matoga ridio ko bulata. Dedi di kolenna ni nanre be pura nanasu bayinena Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Bamandre tappa makat de denanre dedege senanre makat de lo sappa taw kasiyasi anak yatim sappa angka panaruntu na panuli kadalo ko boleh talo manre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka de to pandrita pa hikmah iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamuandre denanre api bahikmah. Yan na ito napake papasae. Maka daya kong kaaga bunga tarala, tapapasidakangi, nasa ni mula balo. Ito matot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa ajijo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pandre chokin na. Nasa diya nga ijo na Andre chokin na, pak maka dero pasidak ka. Maka na papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi ternyata coki minapandre. Yan na to ampay mapiara coki. Nakaraji jo mandre katu coki pandre jolo. Pura pinale nanre coki na napamandre. Itu sama karena hakikatnya bersadakah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar di coki na pato mandre. Onroto na palasang. Tapi den ako atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot dari olomakom itu parinsina. Pada miya tu maka dia nabita sadakah yang paling besar mengalirkan air. Aga napigau. Awe iya naele mapajala dinamoy na panapasolo ko pa ciri-ciringe. Manoko niya nasa makojak-kojang. Nasa wes taromanang iya tu ma. Mana ka mapasolo we? Makojak-kojang, mati matubunge, agay, masidakay. Nasa ninong manue, ninong ngasue, ninong ulokoloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sari, mancay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galunge ko Pak Galu sabara ko nanri balao nasa pasidakka. Itu nampake. Itu nasa pasidakka. Iyan na ro nala dasar. Oko ni ro makadadega ke ko nanri balao pasidakka. Dali na meto itu balao. Makanya ko na capuri dali na manang. Tudo? Jire. Makiro. Tapi angka tu na Pak Guru nga tau pandrita Riolo nabaca tau matot ta kumilo mapenubine masih disidi. Ya lontara na may umpalo. Isa na iya tu doa
wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dengar robo makoko kapang. Alanya nih. 30 tua rua lampa. Isa na biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani minar rizqin katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik oki-ogi. Ia tu na baca tawe na rekomarame bine na panalaw na pasigari na pasirame. Denan re ulla de to nan re balao. Katu, yan na tu biasa na kada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasapayar. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na. Masih nggak tahu tu balau. Pak makada dia najik maka seke. Mak bere sakka. Pak makometi di tau lino di patak kalupangi. Ya ko me maponobi ni milaw dong. Mata nang milaw dong. Nanre balawo se na milaw dong. Nanre ulak se na milaw dong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kanton na makunray masike niya to. Makuaga ko penram. Ha? Wih, si Jana macerame setengah kita lua. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tau nak makadaka makku manibatena makuragay pasalama ki Pak Bu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tak pakai. Tapi aja tasalaiwi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Napa baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya ko tulay baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu ta baca kasih ratu. Ya ko de tulay 70 na. Ya ko de tulay cukup 40. Ya ko de tulay 30 na. Ya ko de mo patulay 10 na sidi. Ya ko de tulay 7 na. Ya ko de mo patalu na. Ya ko de mo petalu. Allahumma salli bawa na ta baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya ko tulay mali salawat sisab buses sotale salawat 1000. Tapi ya ko de tulay kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wat dingi paki milaw dong. Ibace akatallu na patu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tak apa ni? Hah? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tuh? Iya ro tabaca. Iya kode ta pala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai je dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Tak baca ke 10 sera. Napaki melodong. Terutama kowe mi pakai makburah. Karena sama-sama ya tiba bacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh ki dodongi we. Maka datang dodongi cede we. Sama-sama ya tu tiba bacaan. Ibacanya ke 10 sera. Napa tu melodong. Wadingi baca Fatihah. Ya kena dapi ya kana budu ya kana stain tapakuli nga katalu tapi setiap antaranya yon rim yang ilaw. Maka daya betapa mi anak kustas. Cai pudang ada pacicirang tapatada ngilimat takusarana dua wadi bacang. Ya kotannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapalak mir to? Simak na kabay? Tapalak mo? Angka kapuli umrah ko Angka? Mega? Angka to ko pintu na kabay ka to ketak beladua.
Angka ko tuyase. Itu tulisannya itu. Apadatu tau pandrita si pulu na payoki itu ku pintu na kabay. Iya ko pura ki onak masampajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi na mate. Itu barakan itu. Makanya itu kalau tahu masampaja sunat subuh pura ki masampaja sunat subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalek ibaca kasih ratu ya roh. Ya ko meki tambah astaghfirullahal azim ipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masampaja sunat subuh atau sekalian sudah sholat subuh. Ya ko pura ki masampaja loro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ko dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasih ratu. Ya ko pura asara matu age baca rabbis srahli sadri wa yassirli amri gangkana yaro aja tale wahlul uqdatam min lisani gang kami rabbis srahli sadri wa yassirli amri supaya malomo manang urusat tak kongkah. Maka dawai malampela de ustaz deule baca kok kasih ratu ali maponco alam nasarai baca katelu kulu allahu katelu rabbis srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir akatelu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalin na oko aro batata sebelah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre oko 7 na jantungnya. Na ibaca ya roh. Ya kongka masalah toloi tawe murusukan. Itu barakana. Tapala nih. Deto awe. Aga napi upak gurongi ko deta apala ya roh. Pakie. Alam nasrah. Alam nasrah aja na kurang kasih ratu tabaca lalana seso ini menisa parang waktu alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama, saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jelipi almarhum itu dari DDI, ada beberapa iya paling mega na pak guru ngang amalan bu ko untuk derajat karir alam nasrah yang paling banyak dari semua yang saya pelajari. Ia paling mega alam nasrah angka lalu pasanga na podanga enak ia ko angka tau mato angka bija-bijana na bacamu ia tu tau mato na alam nasrah akasirat selesai itu nih. Ini terakhir sudah lobet ini. Ini sudah. Nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesosibannya. Jadi aku rasiratu 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Anak-anaknya insya Allah dega gamaria wa unron tuh. Iya. Maca to baterai nisa kada lobe to ni pacar mai lobe to ni alen. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anakna tu Maria wa kedudukanna. Ya kongka ko pa honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masampaja sunnah. Ya aku masampaja sunnah ki talai pengupu. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia merigaga. Ya muri pakuling. Ambil sebagai wirid insyaallah Pak. Degaga tahu ipano kehidupan aku ya amalkan. Akan selalu diangkat bertahap. Itu barakah. Tapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah bu. Itu surah khusus itu. Iya miko papa ketenang hati ina ataina.
Kau susah-susah papinading mandari mak baraba aroy, mandari mak dumba-dumba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya mikoto 5 susumpai papinading cek desa kadamaje tuli tumelo macaina de toga pakacai-cai ki. De toga ga susah na tuli mandari menre emosi angkatu nabita mapasangangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akatellu atau akapitu maka dia nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawa kui pulukulalan na surga ipalansu tamu kuatina pungala ta'ala warungang itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga itu barakah makanya namanya itu ta'ala sikir insyaallah ya natiasa sahada naruwe sahada pamulangnya ya ko maka asyhadu an la ilaha illallah tanya sahada ru itu ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula yang pai na baca tu kay ko me matinro angka tau malada alasanna ibaca ya tunap pai tapuasan na itanaya lebe insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatania yana tunak kada akutana ko ukuruwe sahada namun rima kutana itu disembunyikan para ulama dari dulu akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naburay kolesterol naburay kanangin naburay memang ang kami din nasaw ini kan bedakan ya jadi penyembuh itu adalah Allah makanya kau meman repak bura pak dong bismillah ibaca bismillahi syafi la shifa'u illa antas syafi nah ya dibaca bismillahi syafi nasabaasan na po ang Allah ta'ala makbura la shifa'u degagawat dipasawi ala sakui illa antas syafi kecuali ini mipuat dipasawi aja tak ada bismillahirrahmanirrahim akraki bismillahi syafi tak pula nih dek jaga tabaca ko minung ipabura bismillah dito na marigaga itu bismillah mega memang ada 27 itu basmalah yang masyhur itu 21 itu engkau baca bismillahirrahmanirrahim engkau baca bismillahi Allahu akbar mak geremanu ya roh biasa kita mak gere manu, mak gere sapi, mak gere iti, mak gere manila, pokoknya semua yang disembelih kecuali bale. Ikan itu tidak disembelih. Makanya halal darahnya, halal bangkainya. Bale mate dia nama rigaga. Apa akhirnya igere to pa balewe manrase ko bale laure. Sila ada ki magere bale. Ikan lure, sila ada ki gere. Makanya dihalalkan. Bismillahi Allahu Akbar. Angka to bacai. Bismillahi billahi Allahu Akbar. Pui mama ni. To. Angka na tu pakoling maka dia ko apa aja na kapati kata bere. Ya ko dua aja na kedua tu kata bere. Tau pandrita man ditambah ya tu. Demi nawat dingi baca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut 2 telu tau pandrita. Kecuali mantasapi dapalaba ipataru bismillah tapi deni pakai sama gere mak bismillah mi maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa bismillahi Allahu akbar nah tapala ni ay makunrutongan ko dia tapala bismillahi Allahu akbar makanya kong kamanu na manu dani na marepa pu imang ay jabana tabawangin pu imang hindi ba na gere daripada gande motor rotasi sila bolana pu ima polo panina rampa-rampa latu igere na pasiparewa hindi ba na upaguru ki bacana bismillahi Allahu akbar to kami tu makanya adabnya itaruy matarap pisoy sunnahnya supaya dena rasakan ngimapad di olok-kolok pu imang pasangi aliki piso matarap-tarange asurasi sangi ko online makamuti kay balu
Makai kati balu online seperti FDIK, Tramontina, Balonais, banyak itu. Kemudian Bolar K1110 Jerman itu. Banyak kalau FDIK itu Jerman. Jadi itu pisau makanja pakai mak gere. Pakai mak gere sapi taci cemigat tengi itu koi pakai mak gere. Itu na pakai arak mak gere unta. Nah, itu satu kali tarik itu. Bisa juga 2 kali. Yopo bangkut tay di sesa sigari gisi na demo panalaba. Iya. Taja na po ima mali. Manrasa kasi ko po ima may mali. Pamasuli-soli, ang kata 3 juta lina. Kata 1 juta si tengah. Sekarang itu agak murah. Kecuali matu macawe sidul kurban menrendre selina. Ada 1,5 juta. Makanya ako masigi mali. Pak Megamodi na masigi masjid yang beli kalengi pegawai sarata misalnya talu pegawai sara cidimang tali apa tabagyan ngi apa madari mak gere manang maka da taleni alina makatani ya ko pagi pegawai sara tapalete lo ko pegawai sara baru jadi itu pisau milik masjid makanya apa ya ko pui mamelo mali nasi di juta si tengah nasaro pak gere na mimenan liang ang isi panrasay tak 20 sak buci dialog ai dia kan itu jadi peringarangi memang nih jadi aja nak kasih tas selesai pu imang aja tak ganggui pak menyamat dia tu ko imang merejing pai makadaka ya tu imange jama-jama mate apa mate pinapang katolay ya ko kepala desa pak de panapaja na mega meselay ya ko imang si selay sorong de kami maju iya aja na to makada imang iro lagi kue barisiyolo makara jingiruntu mandari nala basu jadana imundri gata sujadana la yolo sujadana mi maju de na maju tahun na pada sa pimelo igere ki gata ngila yolo padahal ini suruh imang suruh mi maju la yolo itu baratnya itu yo po makun raya de meto na wading kecuali kan ada masjid itu yang membagi 2 kedua talu masigi pak membela-bela kajok karena runtuk masigi tapi tertutup begini ada dindingnya jadi sipue makunre sipue arwane iya denai mon risap na makunre ya bandring pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya iya engkau masigi 2 telur untuk makoro sap na wita mestinya itu kan perempuan di belakang jadi makunre komeki lolongan ngapala sap yang paling belakang bagus imun rilada napa masambul la yoloki ya roanewe yolo lada tapi yolo lada makanja ya sebelah kanan na imange atau 7 orang di belakang imam napa sebelah kanan nasabul yamin makanya lada ya kota maki pak masigi na lo bango ko kanang ya teruki lo kanang kalau mengajar pahala sama di ceutanri tapi aja to sita macai ko de nagagon rango ko lo bakama sa sebelah kiri atau pu imasi sa tapoda kada lo ko rusunay ko pu imange nah na tumon rikan amanang lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum ina tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum malah berak hukum termasuk ko masampajang itu katotu aja na lolo mamulan ita dengan papure nala la corona iya biasa ada begitu tapi sekarang sudah mulai anu tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap aja nolai setan malolisu sebab setan itu kan mengganggu supaya dia khusyuk tahu kemudian Nabi taon Kenroki Newaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita dengan syafaat